manthugu mui borok cha borok tei dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda jerai bisa abul suma panda asaima shalni chamung tei juda juda panda rogo catering tei mamui nakhe o chef rok manthok rijagai tongo Sipahi jala thani jesa thayo phai bo lenglanani bagai orono phai khasirangai thangpai baidi Lenglama hotel ti restaurant thani ni kuma Bisramgon sati petrol pump opposite Lenglama hati Sipahi jala Tripura Catering ni bagai kurung baidi phone number 8974305607 on number Edisino ketal haste selama di prasani kontai praisina Edisino ketal haste selama di prasani kontai praisina Edisivo Sitting here so good bao phở no một thằng ngày mắt na Nini ani phan mai se kho rang ti sa vui Sirigi Oh sini ti prasa oh sini bororo oh sini tapuro oh sini bukuro Yak berep asugi do phale yok samong mangra Nini ani phan bai se khorang manjui sirigi Tipralen Kuplay me salsa Tipralen Muphang me salsa Wansuma wanaman nanta kiridi Usluma sundruma nanta kirisidi Salsa sentuh koi phainai Tipralen Basa sini him sidi apri paksa ong khordi Salsa sini mukhang nai Tipralen Basa sini him sidi apri paksa ong khordi Edisino ketal haste selama
Tiprasani Tongthai Klaisina Edisino Ketal Haste Senama Tiprasani Tongthai Klaisina Kibono ya verjai di prasa razang sina Edisivo 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 Baksa bakablayo Baksa bajoliyo Baksa bamunayo Baksa bamoglayo Nilar ke tonde chulia Ay sini duska onkore Nilar ke tonde chulia Ay sini duska onkore Oh sini tiprasa Oh sini bororo Oh sini takuro Oh sini berkuro Edisino Khumpui TV nai tongnai khazan takuk tai bukuk sono lam sako ang kishor om hai jaga phai sok bai ka je jaga sangtini 13 simna tomakari ni IPFT ni candidate borom gunang takuk mongol de boromano maka bini prachar khalai tongmani rally khalai tongman jarawa rutsu khalai tongma jarawa puilano lam sako takuk no Khumpui TV o puilano singna mo chungo je or rutsu ni bising tei to nene khapurma ni borok kobang ma nukjaka te obo bai baksa singna mo chungo je bahai matong busuk bai kepalai ngan hanai khakalai belai ke hambai puilano khulumote hamjak ma yafaro chubai tongnai joto takuktai buhuk sangno tai norokhai media chini bukhani kok no prochar khainen baga aguk phainarangno norokno hamjak ma hambai khulumung yaparo jeng tini 13 simna tamakari nungoi tini rally bike tai gari rally plus janasabha nai jeng tini sunai hoite suru khlaioi yang pura simna gorogoi last ta hejamarawo jeng janasabha khlainai obo hai khlainai ko jeng kabang ma boat bai tini norokno khana kabang ma gari kabang ma bike tai kabang ma borokno sung tui manlia gari rokno sung arrange khai malia gari man thoglia ni bagai tai bike ba kabang ma phai manlia ga abon bagai ani biswas tongo jeng taklai je sakai phana kabang kok ni sai kabang kok boat bai kaplai nai nini o kendrowo to tipra mothani nibo basanai tongo ba CPIM ni bo basanai tongo kangkang ke sabono nini opposition krak nei wansuk nung belai ke hambai tam hunnai o jaga belai ke confusion opposition no kok sana thangangkai karon CPM party tirprao onek bosor chalok langka humpan CPM party ni kaisa program phana jeng nugya borok program khlaiya khlai manya borok no jodi chini nearest contestar nei wansuk angkai borok ni program sragam kre borok kre meeting kre misil kre janasabha kre kutam kre phiaba te kaisa tongo TSP bo kai tipramoth ni mungi khai tongo really tipramoth to candidate kre TSP ni candidate tongo কিন্তু borok no banai dikhangka o sagang re likhai mane 11 ta constituency ni borok tuya koi borok re likhai phunuka hoyare sin o jaga bangni khub bishi borok krei aboni bagai kisu ain pitini tongo kisu katal CPM ni phajak tongo amsuk che tipramoth ba TSP nei khai tongnai rokbo abono wansugui nei khangkai borok CPM bai hai ke TSP ni vote prai kasa kasi ngana borok hoito ba tamang kai ba nearest contestar bomo sanai belai kothin engke kepala yung mani yagolo BJP ba FPT tumung jadi khomolongo hapang khakang khangke bu samongno sakang yagrane jeng sikang berna sajak jeng tipralen note andolan khlai tongo tipralen chini naharmung jeng IPFT BJP kethalai jokhon naki jeng ADC procession phaigangkai jeng first अधिवेशन jeng tipralen ni bill no pass khlainai aboni yaklo chini ha ADC hawo je chini councilok no jeng ha baknani orthat namjari porcha dalil khainani asamung tangnai abono karibo je town committee bill pass khlaijaka chini unnayoni sarte tiprasan ni kahamni sarte abar joton se preference najaknai abono karibo te kabang machini development abato tongnai no engke je tabuk sujara nang je kami amsai guri ne je campaign ro khalai tongmani abon biching lukurung ni bo bahai jengjal rok ni kok no sai khanarka
lukurong ni jengjal to temon bisi borok kerei borok asuk saya tamle hemba IPF ti 2-2.5 bosor no jeng jebabe samung tangka borok 25 bosor jeta asai me abhai samung no jeng kai punuka abon bagai borok ni khub satisfaction tongo hoito ba jeng bo baksani latrine nok baksani tongnani nok baksani ba chicken kisu manai rok no jeng abo ri tongo ri sukmaya ko borok tekse datai rekhai ba chawo ni bogwan sugo jeng bo heart and soul jeng 9 tongo 3 bosor government thangka te 2 bosor tongkho jeng ronai bogno kogrja abon kare tabuk je kaisa bubagran tipra mothani kaisa sikala rok ayang phaisingo degi tongmani abono ke nang bahai ke nu borok to tam hin chanai abo jekono borong no thui kutung jeng bo thui kutung no sikla jarawo jeng tak kisa boyos kongka kisa cool down khaimangka jeng sob somai no kono aggressive movement rok na hamjago jeng IPF tiba aggressive movement no khayo kintu tangni sikla bok je ayango dabi tongmani abo hoito ba bugra hanai dabi tongo kabangma borok bugra no nugia kho bugra no naina mo songo a hisabe thango kintu party hisabe bongni adarsho uddesho ebong bongni main object je greater tipalen abo bahai bujika abo really greater tipalen bastaba sambhabya haifana bugraba abon bagai bono nainen bagai rukthar manise joto borok na aro bud dinan bagai bongna support khaicuk mani bagai thamaniya okay nang wansugo abo sudo bubagrano nainan bagi simicha luk thang borok kuthum layo pia abo bud ni jedino bud dingna adino hangke bud bakso hangke abo nang tam wansu kalai nei de dara kaisa kaiso soisoi no INPT tongne rok CPM tongne rok hoito ba jekono karone IPF ti faina mo chungya rok borok rnai kisa kusu osikar khaiya kintu jotto butarong no bongno bud doana abo haikono confirm ya reglak apa ke nang kendro ni busuk mari by pass ngan hane khakalai abo to 10 तारिख न sai mannai tam hangga kabang ne sai kabang ko bud jeng mannai abo chini bisas বিধান সভা জং কবং ম বুট বাই জিতিও আর কবং ম বুট বাই ন জিতনাই একজাক্ট মসক সনে ক্যালকুলেশন খাইনা তো আব কঠিন ব্যাপার আহাইনো সাই রিখাই নংয়া কমনি পার্টি রগ আহাইনো সালাইও जों কিন্তু আহাইনো সাগলা তবে কবং নে সাই কবং কো বুট বাই জং ফ্লাইং নাই সাবা সেকেন্ড পজিশন নং নি নেওয়া আসুক থাইও সেকেন্ড পজিশন আনি মতে হেঙ্গাই সিপিএম নাই CPM নাই তাঙ্গৈ CPM ni jot to butar sok CPM no tongkho borok nam matra bugarane aro nei thangina ekoi bud danan bagi thangya just borok lo banner by flag missile khlaimalia peba aro thangai de bong ni borok na kise thumcha khaiman aplan ni bagi se kisu CPM rok nuk jagi tongo abon bagi borok bud dana bagi thangya jaga bo आगे बेले बेले के ना हम भाई ताकू गकरा ताकू मंगल नो निने अम है पाले जराबो संगनो खुम्पुई टीवी नो जरा रमान बागी बेले बेले के ना हम भाईโอ้ยังเซ่ชื่อว่าเกี่ยสิปันท่ากับเราทราบตั้งว่าเกี่ยสิปันท่าหนึ่งตั้งว่าน้าคนหนึ่งเราใช้เกี่ยสฝากชิทักกัน gas pa ya heda mungso anana kari barte gas ti proso poja na chunglai na basona nango na chung booking khaina nango tabung na thanai te tumi khainai আও অকক ছয়নো তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বাড়তি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি নি গ্যাস সিলিন্ডার better availability better size te better service বাড়তি গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নম্বর 7640998623 BJP banabai khumulang chungsanai janggori khalayui jingle mosanai BJP banabai khumulang chungsanai janggori khalayui jingle mosanai oto khumbu barbai khumulang pungsinai tabugle khatangui berai laisinai BJP banabai khumulang chungsanai janggori khalayui jingle mosanai oto khumbu barbai khumulang pungsinai tabugle khatangui berai laisinai Phanai TTAADC Jongmariwo 19 nong Amtoli Golagati achuk thayo Bharatiya Janata Party ni ungei
बातायनाय मुंगोनां बिशु देबरमानो पद्म बुबार मारियो बुट रुई गोबांखौ बुटबाय गोब्लाय ख्लायलायदि फाइनाय एडिसि जं मारियो बीजेपी आईपीएफटी गथाजाक बदलनो गोबांखौ बुटबाय गोब्लाय ख्लायरुई एडिसि आमसाय गोनांगै हामख्राय तुबुदि बीजेपी बानाबाय खुमलंग चुंसानाय जांगरि खालायै चिंले मोसानाय बीजेपी बानाबाय खुमलंग चुंसानाय जांगरि खालायै चिंले मोसानाय गथ'खम बुबारबाय खुमलंग खुंसिनाय दाबुब्ले खाथांगै बेरायलायसिनाय बीजेपी बानाबाय फाइनाय टीटी एडिसि जं मारियो 4 नं करमसरा आचुक थाइनि अंगै बुसकांनि एडिसि जं मारि बातायनाय मुंगोनां बिमल चाकमानो पद्म बुबार बुट रुई गोबां बुटबाय गोब्लाय ख्लायदि फाइनाय एडिसि जं मारियो बीजेपी हाबांनो गोब्लाय ख्लायरुई एडिसि आमसायो हामख्राय तुबुदि बीजेपी बानाबाय खुमलंग चुंसानाय जांगरि खालायै चिंले मोसानाय बीजेपी बानाबाय खुमलंग चुंसानाय जांगरि खालायै चिंले मोसानाय गथ'खम बुबारबाय खुमलंग खुंसिनाय दाबुब्ले खाथांगै बेरायलायसिनाय बीजेपी बानाबाय बीजेपी बदलनि अंगै फाइनाय टीटी एडिसि जंमारि बातायनाय 14 बजुं नगर वाखि नगरनि मुंगोनां रणबीर देबरमानो पद्म मारियो बुट रुई गोबां बुटबाय गोब्लाय ख्लायदि हास्तेवा हामग्राय तुबै कायसा त्रिपुरा गाहामकुक त्रिपुरा सोनामदि बीजेपी बानाबाय खुमलंग चुंसानाय जांगरि खालायै चिंले मोसानाय बीजेपी बानाबाय खुमलंग चुंसानाय जांगरि खालायै चिंले मोसानाय गथ'खम बुबारबाय खुमलंग खुंसिनाय दाबुब्ले खाथांगै बेरायलायसिनाय बीजेपी बानाबाय फाइनाय टीटी एडिसि जं मारियो 20 नं गिला बागमा आचुक थायो बातायनाय मुचां जय किशोर देबरमानो पद्म बुबार मारियो बुट रुई गोब्लाय ख्लायदि फाइनाय एडिसि जं मारियो बीजेपी नो गोब्लाय खायरुई एडिसि आमसायो हामग्राय तुबुदि 치료와 계속 빠타가 불러서 따고 계속 만나 하는 따고 만나 하는 거서 계속 다시 타그라 गेस बागे हायदा मुंसो आनाना करै बारते गेस टिक प्रबस कइजा ना जों लाइनो बासना नांगो ना जों बुकिं खाया नांगो ताबुनो थानाय तेतुबि खायनाय आव अकक सैनो ताबुक नरगनि सामो फाइ सफाइखा बारते गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार
better availability better size te better service Bharti Gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing por inamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukoshwai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisik ni course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono narsing tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni Bisramganj satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisanoni kuma lenglama hotel and restaurant Oro manthogo mui borok cha borok te dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul shuma panda asaima shalni chamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe or chef rock manthogri jagai tongo Sipahi jala thani jesa thayo phai bo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramganj Hati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura Catering ni bagai kurungbaidi phone number 8974305607 or number Khulumka Khumpui TV nai tangnai khazan takhukte bukhuk sono lamsakwa ang Kishor Khumulung Sabuni ngai obono rutukte sungtini phaisok paikya 12 Ramchandra Ghat edisi asukte ni bisingo kalainai harep kotor hayake ba boro moidano phainai sokpaikya te oro phaiman phaikya sung bolong mantri Mebar Kumar sarno man phaikya sarno pulyano lamsakwa Khumpui TV o Sar pulyano sungnamu sungwake Khumulung Sabuni ngai belake hambai Khumpui TV no Khumpui tin bisingtui ang saklani musugo Khumulung Sabuni ngai ang or side bank Khumulung chini nong nai obon puila tibrajoni history go tibrasar hammari man nai su tibrasa simiya tibran jottoni ni 36 loko borok hammari man nai sungtabo kendro go central lo chini BJP government tongo chini Modi government ti rajyo go chini state do chini Biplop Dev mukhyamantri te BJP IP sarkar tongo te tin phainai 6 tare go phaino oboisoi chung BJP IP kaplaiong nai obosung nichit chung 100% sure ang komjeng gorbo ke samon hoge ang tini khoroksa party IP ni sampadok sebagoi ang sarate bagui tongo ang miya bhaino
एकदम जम्पुई हिल दामछरा आरो थाङो फायखा जों जतन आरो आगकजाक दिनै एक्टर हयते दिनै ट्रेन नुकबनि जों जत जागा लिड खै दङ अब दिनै सार्भे खालामनो जों नुगो इभेन दिनै मुख्यमंत्री बाय मेफ्र मालायखा अब सार्भे रिपोर्ट चिन दङ अब जतन अब सुबिदा माया हेज चिफ मिनिस्टार आनि थन रिपोर्ट दङ दिनै आइबिनि रिपोर्ट दिनै इन्टेलिजेन्स ब्रान्च रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट दिनै पाब्लिक रिपोर्ट आबनो जों गेदार एकसाथे नायो जों दाबो जों जत जागा जों लिड खै दङ जों बिजेपि आइपिएफटी सरकार जों गठन खायनाय सर जे जागाव बिजेपि बाय कथालायने एडिसि चंबारिव नर बातलाई तंफानो बाक्सा जागाव के नर बंधुत्वपूर्ण लड़ाई माने बीजेपी बाय बंधुत्वपूर्ण लड़ाई माने और गांके साबो जीतिनाय अब किसे मिसा प्रब्लेम दङ अब आं सिगार खायो अब जत पार्टी अमाहि दङ जे बिखुब द किसा दङ जे बर टिकेट माया रक बा हमहाय नेता रक कयजा बट पार्टी सुबतिनि आइपिएफटी बीजेपी या निनि कांग्रेस बो दङ दिनै मथावबो दङ नुनु खार मथाव बाहायनो गोबां टिकेट माय होनाय बरक अनेक बरक मथाय गाय थांखा अब दंनायनो किन्तु जों आबाद स्ल'लि जों तुलुक खालायथिनि बिजेपि आइपिएफटी सरकार बा बिजेपि नेता रक बिजेपि नेता आइपिएफटी नेता जों सालायनो बिसिंतै तार मोटामोटी जों सल्भ दङ निनि दराय डिस्ट्रिक्टआव निनि साउथ डिस्ट्रिक्टआव जों आंगुरि जाक आरो बिजेपि नेता मालायखा ताबक मोटामोटी जों बिजेपि आइपिएफटी रक ताबक बाक्सा खालायै सामु थांलाय दङ तेबनो नुखना जे बिजेपि तरफ থেকে बरक 11 जन बरकनि कैंडिडेट बरक सासपेन्ड खालायखा 6 बोसोरनि बागै अबहायरा बरक फुनुगै दङ आं खागाव जों ताबक दैबिथिनि सम्पर्कते आगै दङ हामुगै दङ स्पेशल खुवाइ डिस्ट्रिक्ट नाव साइमोन आं खुवाइ डिस्ट्रिक्ट नाय दङ दिनै खुवाइगो दिनै प्राय और जों प्राय 5 जन दिनै कैंडिडेट दङ दिनै मिन्टु देबरमा एडभोकेट दिनै बबेश देबरमा दिनै सामल देबरमा दिनै गेदा देबरमा गेचिंगरो प्राय तै बलराम देबरमा और 5टा दिनै एमडीसी दङ दिनै खुवाइ डिस्ट्रिक्टआव खालायो आबार अबश्य इच्छा अबनो जों आं कक सयसन आं गुनु लाचिया दिनै बिजेपि र गेसा खूब दं माने तांके बर साका जे खुवाइ डिस्ट्रिक्टआव काइसे फाना बिजेपि र मानलिया टिकेट आबंगे बिजेपि र गेसा बखाव तंफयंखा अब अबश्य नै न आबंगे जों बर गेसा पहिले गेसा खूब दं माने बरन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बा बरन हाई लेभेल बां सालायखा अबश्य बरबो अब जक पार्टियाव माहि दङ जे खुवाइ डिस्ट्रिक्टआव बर गेसा असन्तुष्ट दंखा नङा खुवाया जतनो जे 5टा सीट दं माने अब जतनो आइपिएफटी याव क्लाय थांखा अब तो शुद्ध आनि व्यापार अब तो केन्द्रनि व्यापार दिन दिल्लीनि हाई कमान्ड होते अब अर्डार फायखा जों लाखिंखा दिन आइपिएफटी पार्टी लाखिंखा जों मानखा खुवायो आबंगे आंखागो दिन खुवाइनि बर रक अ खेबेगो जों बेलायखिनि दिन मान कपाल खाम दिन आइपिएफटी पार्टी जों और 5 जन एमडीसी मानखा जों कपाय एंनाय अब बागै आंबोनो कइनाय जे दिनै ताबक दिनै सुजुग जरा ताबक दिनै कपाल आं बासन साइ थांखा द ग्रेट अपॉर्चुनिटी ताबो दिनै डाबल इन्जिन चलाय दङ ताबो एडिसि बांगे ट्रिपल इन्जिन जों नाय आबनि सुबिदार जोंनो माननाय दिनै जनगणनो माननाय तिब्रासा माननाय तेबो साइका दिनै आइपिएफटी पार्टी 2009 हयते जों लागातार आन्दोलन दङ जों सरकार दङ बोख्लायो दिनै आन्दोलन मुभमेन्टआव नय दङ जों थांनाय बाहायनो दिनै बलराम सं प्राय 50 दिन बरक ग्राम रैली खालायखा ते दिनै मानोबा जों बन खाय दङ जों गोबां संग्राम खाय दङ जों सरकार दंफानो जों बर मा सागो जे आइपिएफटी पार्टी इज अ बेटिक्रम पार्टी जों कोनो कन्फर्माइज खालाया जों मुभमेन्ट न जों दाबिनो जों खाय थांनाय बर जेफोर साथुं आरो बागै आंखागो पाब्लिक रक जवाब रनाय जों एक्टिभिटीज जों परफॉर्मेंस जों आइपिएफटी पार्टी जों 2009 हयते लागातार जों चलाय दङ जों खाय थांनाय अब कोनो डाउट करै फियाबा कचामादारो गोबां नेता राव बा गोबां पार्टी राव अबसिन पार्टी राव जों आइपिएफटी बेंगाइगो आइपिएफटी कोनो सालिया एसेम्बली कोनो कक सालिया हायरक सामाराव अब टोटली फल्स एलिगेशन आंनि दिनै उसां थानाय एसेम्बलीखौ आं कक साका आं टिब्रालनि कक आं तिसाका दिनै बिसोगरे तिसाका आबार बर रेकर्ड नाया आबगे आं खाको दिनै आइपिएफटी पार्टी अब जों बेलाय दिनै बां दिन गाहाम फाय दङ जों आं टे हामाय मारनाय दिनै महाराष्ट्र हामाय महाराष्ट्र एकदम बचादा दं माने ब दिनै सेपारेट स्टेटनो ब कोनोन जादा गया किन्तु थांनाय 1-2 मास सिगां बनि जिता मागो सिखा तब सिथे काचे बसागा ग्रेट टिब्रालेन अब तो बनि बेबार किन्तु आसल के दिनै टिब्रालेन अब तो दिनै नि लजिक दङ प्लास दिनै संविधान दङ जों टिब्रालेन दाबि खाय दं माने अब ता मैक्सिमाम बरनो अब जाजाखा आं मनबाय बने बागै आं दिनै जनगण आं ब्लाय हामबाय मारनाय टिब्रासारनो हामबाय मारनाय दिनै इन्टेलेक्चुअल ग्रुप दिनै युथ स्टुडेन्ट जत्तनो दिनै दिनै टिब्रालेन मुभमेन्ट हामजागै दङ दिनै टिब्रालेन दाबिनो हामजागै दङ आबंगे आंखागो दिनै फाइनेन्स चौमारि बाहायनो अनो दिलदां थानाय इशु दिनै 1 नम्बर इशु 1 नम्बर एजेन्डा दिनै टिब्रालेन इशु जों साइ दङ फियाबा गोजामाद अनेक बरक बेकायदे क्लाइकिन कक साइ दङ माने पलिटिकल माइलेज ना बागै बरनो बिबान दखानाय बागै कक साइ दङ किन्तु
दिनै एक्सन नुगै दं दिनै पारफर्म नुगै दं ताके जों बेलायनि नाम सानाय अनेक बरफ सालायगो जे दिनै मुख्यमंत्री बा दिनै सुनील देदर आं सुनील देदरनि कक मा सासिनाय अब आं परिष्कार नाम सानाय आं साइमानाव जे सुनील देदर बा एकदम बो कमेन्ट खालायखा बो कमेन्ट खालायनायफोर आं बय मालायखा मालायफोर आं सीएम बय मालायखा जे माहि बो कमेन्ट खालायनाय चालिया जों तो एलायन्स दं मानि बागै अमाय दिनै नेगेटिभ पॉइंट थांखा गाबागने बो सागब तै बो कक सालिया बनि परेगो नोक साइमानाव सुनील देदर ना बरो तिप्रा बरना रगलिया अबगै आं खाकाव दिन आईपीएफटी जों गबुइ खलायै गथार खलायै जों खारावै सामखाय दङ अमखौनो बुल करै नों जेसेबां सादि दिनै पार्टी आईपीएफटी पार्टी जों जे खारावै सामखाय दं माने दिनै इउथ रक दिनै सिक्ला रक बसुकबो कष्ट खलायै नग साइमानो कोनो चाकरि मैया कोनो रां करै कोनो करै बर याकुं याकुं बाय हिंगै बोहे बसा बोहै याकागै दिनै एक नम्बर मासाव दिन बलराम देव बर्मा बो नग साइमानो बाव खुब गरिब जासराय किन्तु बो खारावै सामखायो बो जान रनाय जात दफानि बां जातनि बां बो थमन थैमानो बो खाबा खारावै सामखाय दं आहाय बरनो जों टिकेट होना लांनाय फियाबा किन्तु तिनि पार्टी बिसिङावनो मास मोस बराव टिकेट माने माया नंगै बराव कागै थांबायखा अब तो सबै अंगैनो अथु तिनि पार्टीया कम पार्टी हय दं निन्दनि अर रामदन गारनि बलाय वाना मसंसा आं सयत कक मासने हेसि आं कोनो तातल कक सैया तिनि अकरा जों माने उताक मानो तिनि नरेन्द्र देव बर्मा बो टिकेट छानो इनका आं सागा आं तो बो काइसे मेम्बर दं तिनि इलेक्शन कमिटी को आं बो सागा नायदि इनका सागा नायदि आमनो काकारिंगो काका नों तो चाकरांला हा नों तो काके खुन्द्र बखना लिया बयस बुं थांखाय जों सिग्लां सुदुरखौ तामों आना बाहाबर जला जसाव जेरखौ साकरनि काका तो नायदि जों तो समाव मा फलायनाय जों यंग जेनेरेशन जों सुदुक मारनाय इनके बो नाय माने बो जेखौनो बाजाना फुबो आना बरग नायो आना पाब्लिक नायो नि बहायमा साइ दं आं हितेप्लान न तय फैनाय आं हितेप्लान प्रदल खायनाय एन सिनसे सिगां हितेप्लान कक सागो हायनि बो कां बो आं आर्गुमेन्ट मेखला लेखा इके सेस बन्द सागा काकेन सिबान सागान नों तो खुन्द्र कांखना लिया बयस जों थांखाय नों तब आराम खतना दरसि इके जों यंग रनो सुदु मारिनाय नै जों सलायफोरके बो टिकेट मालिया इके थांफायका मथाव थांफायका ए अम हायरक आं बेले वानाव तिनि समाज जाति गुस्तिको जों आते गबिरके चिन्ता खायनाव जों मथाव थाङैबो तो टिकेट तो मालिया ना बोले मालिया किन्तु बो टिकेट माने मो थांका दिन अनन्त देवरमा एकै अवस्था आइन पिडो टिकेट माया आईपीटी फाय हाफायका अमाय गोबां मा गणेश देवरमा हन्दी बो बाहाय टिकेट मालिया थांफायका माहायराव गोबां मा अमाय दं आबो आं मासाव जे तिन दफागो तिन जाति गुस्तिखौ बो बरक बो दल बा बो नेता सटिक खै सामुतांनाय दफानि बांगि सामुतांनाय ते तिनि दफाराव तिन तिब्रासाराव उपकार माननाय अब जों वानसाना दरकार सर तिप्रालेन नि जे ताबुक तो तिप्रालेन सानै तमाके एडिसे एरिया नोटिस सानै तंमानि कांके अ जागाव जे बुबागरा ग्रेटर तिप्रालेन सान्तानि ताबुक कृष्णनगर हाय जागा हन्दी अभयनगर हाय बा yang nondonogur hai jaga rong nong ne thinang rogo wan sukjak jatong jodi tipralen ka abono bu khomnani abo to जों वानसन दंगो फियाबा आंखौ मोनसे कक साना मोसुगो आं abo to tin पार्टीनि दाबि फं yang माने abo आं व्यक्तिगतबो कक साइ दंगो जों तिप्रालेन साना माने जों एडिसि एरियायाव जों मेजरिटी ताक फन तिनि तिप्रा सरक एडिसि एरियायाव शेड्यूल एरियायाव जों मोर देन 85% दं जों बरक 11% दं ना तारमाने जों मेजरिटी ननि तबक ति एडिसि एरियायाव जों तबक 85% पपुलेशन नखै मेजरिटी नखै जों तिप्रा सरक दं आबंगे जों ददि ओ एरिया न जों तिप्रालेन माहांखाय स्टे हुमांगे तिनि आबो जों तिनि सुबां सुबिदां नाय डेमोक्रेटिक कान्ट्रि अबल साव मेजरिटी मास रुल के एडिसि एरियायाव जों दरसि मान खांखाय जोंनि मेजरिटी नाय मेजरिटी मास रुल जों रुल खायनाय गताक बो सामने बोले जोगे कृष्णनगर फॉर एग्जांपल होंदि बा हालेगांदि होंदि आबो जों तिप्रालेन खब खांखाय आरो जे पपुलेशन तो जों किवि काय फेमिया नों तो हार जुजुते फेमिया बले आबो हाबो फायनाय बरौ फायनाय गदे कुमिलार फॉर एग्जांपल आरो बुसुक बरक बां नों खालि माने नों आउटलाव जों बुसुक बरक दं नट इभेन 3% कृष्णनगर जों सावथिं बरक बां गुरै जों आउटला थांखाय आसला जों बास्तव जों केबो चिन्ता खालाया जों आउटला से बरक बां नो कृष्णनगराव मैक्सिमाम नों 50% एबाब नो छात्र मांसे बर थाय बारा दंनाय मांसे आरो पार्मानेन्ट नों नायनेदि नट इभेन 5% का आबार जों जतन तिब्रालेन दाइ बेखांखाय आरो पपुलेशन 5 बेखांखाय जों माने दिनथावनाय बलदि कक्सा जोंखौ अबो सावदे तिब्रालेन माने जों मेजरिटी मांनायसै ओके सर ताकलाय नि जे ओ एडिसि चंबारि वो आईपीएफटी सुदो आईपीएफटी सिम कयटा सीट ओ जितिनानि वान जों तो नगद साइमानो जों 16टा सीट जों बासावो दै काइसे फ्रेलन फाइट दङ 12टा बासावो जों 16टा बासावो तारमाने सिंगल पार्टी जों गोबां बीजेपी जथ पास जोंपानो बर सरकार गठन खायमिया
गोनोथिनि IPF पार्टी जों जत पास खायखांखाय जों दा 16 जों बाय दङ जों 17 17 जों पासाव खाय आं खागाव जों IPF नि मेजरिटी माननाय जखन एलायन्स धर्म बा जों बिजेपि मा खबनाय बर' जों मा खबनाय अब जों एलायन्स धर्म जुद धर्म अब न आं खागाव जोंनि गोबां मानाय IPF पार्टीनि गोबां माननाय जों जखन जों मैक्सिमाम जों बाजाय दङ जों बासाव 16 बा 17 प्लस 1 प्लस 17 जों बाजाय दङ ओ 17 बिसिङाव जों दरसि 14 15 हांखाय जोंनि मेजरिटी नाय तै बाद बाकी बिजेपि पास खायनाय ओंखाय अबश्य जोंनि आं खागाव 100% सियोर जे IPF नि मेजरिटी मानाय सेकेंड मेजरिटी मे बी BJP ओंखाय जों एलायन्स गमा नंनाय अब साबे नंनाय सर पाइथक सुंमं गांगां के एडिसि हापं खामान जाकुलो बो सामुंनो पयला याग्रनाय जों तो बारबन साइड दङ जे एडिसि गो जे ताबक जों अब सालायखा जे जों दरि IPF मेजरिटी फायगांखाय तिनि दरि तिनि मेजरिटी फाय जों तिनि इच्छा मान खालायनो हांख्लाय जों फर्स्ट जों काउन्सिलाव जों डिपार्टमेन्टनि बिल जों पासलायनाय एक नम्बर दुई नम्बर के तिनि जे शिक्षा मेनलि एजुकेशन नों सायमाना जों डिपार्टमेन्टाव गाहाम शिक्षा माया ओ शिक्षानो नों आसले भेरी इन्टारेस्टिं आनो सानमोसो नबतो सिसाव गयाना आं नय नेखा सारा डिपार्टमेन्ट भारत बर्षरो सबसे टिप्रावनो स्कुल गोबां population wise every kilometers you'll find school establishment primary school high school dong kintu ab school ok cholaya ar master gori infrastructure hamya quality master gori ob haike kintu maximum establishment kai mane infrastructure kai tiprawon bangu compared to Assam Nagaland Midram rogo borok school gobang gori ye biaba chini education system hamya abang jingkha ko quality education jing ma to manai chini ADC authority body mga जों साइड दङ जे बरं डिमान्ड पाब्लिक डिमान्ड नों वाना जे जों IPF बिजि पावर फाइन परेगो प्राय जों नियरलि 50 स्कुल जों कन्भार्ट खालायका बेंगली मीडियम टू इंग्लिश मीडियम स्कुल अबर तिनि एकटा बेटिक्रम कोनो सरकार जों मेखो इभेन आने आं सामाय आरो आने एलाका आसाम बाय हालाहालि आं बासो आसाम बाय नायनि दि आरो जत स्कुल न आं बेंगली होते इंग्लिश खालायरिका नि आरो नि बेहालाबारि हाई सेकेन्डारि स्कुल अली चैन थांका हाई सेकेन्डारि स्कुल 12 स्कुल इंग्लिश मीडियम बासाइबारि 12 स्कुल इंग्लिश मीडियम नि भारत सदार 12 स्कुल इंग्लिश मीडियम नि तुलासिकक इंग्लिश मीडियम थांका तै बांख्लायनाय आव पाब्लिक डिमान्ड को माखले जों जत जागोन एभ्री ब्लक जे पाब्लिक डिमान्ड तो हंखाय अब बांग्ला होते इंग्लिश मीडियम खालायनाय तामखाय चिनि बाराव इंग्लिश मीडियम परे माया अब पूजा गोबां लक्ष्मी डन बस्को हलि क्रस ब्लाइक खर बेसी abang palu जों इंग्लिश मीडियम स्कुल ना बागै जों गभर्नमेन्ट डिसिजन बान डिसिजन या जोंनि गभर्नमेन्ट डिसिजन जे पाब्लिक डिमान्ड खायखांखाय बांला होते इंग्लिश मीडियम खायनायखाय अब जों खायनाय अब जों प्राय 50 स्कुल अमायजों इंग्लिश मीडियम जों खायरिखा बेले बेलेखन हामबाय सर निनि अमहाय पालेया जराबो कम्पिटिटिभने जरार मान बागिने सरनो बेले बेलेखन हामबाय खुलुमबाय के खाबं ताखुते बुखुकजो नरकनुखा हास्तेनि बलं मन्त्री बरं गोनां मेबर कुमार सार बनि कक बसाय खनारका BJP IPF हापां एडिसो हापां खागां खांके पुइला सामुं थांनाय बरक सामुं खालायनि शिक्षा हायखाबा रों फाइसिंगो सामुं थांनाय दा आबो बाय बाक्सा IPF रो टिप्रालेन्डनि बिल नो पास खालायनाय हिंके नाय तंदे गुबुन जागानि मांफुलि रगबो फुनंनाय आसुकथाय रंनि मांफुलिबो फुनंनाय खमलং साबनि नायना ताफुकदि जथननो हामबाय सिनेमा गेस पान थाखाब्ला सा तावा गेस माना हनो ताबु माना हनो ब्लासै गेस पासि थाग्रा गेस बा गेहेदा मुंसो अनाना करै बारदे गेस टिप्राव सफैजा ना जों लायनो बाजना नांगो ना जों बुकिं खाया नांगो ताबुनो थानाय तेतुबि खायनाय आव अकक सैनो ताबुक नरकनि सामो फाइ सफैखा बारति गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623.
Hanya TTADC ni Jongmariwo 14 Borjongnogar Wakinogar ST Achuk Thayo IPF tini batanai Munggonang Butu Debormano Da Mariwo Bot Ruwei Kebangku Bot Bai Kepelai Khale Jadi Bot for Tipraland Sanani Sebano Kirinani Sebano Lasinani Junanggo Tipraland 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 Junanggo Tipraland 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 Ohane joto chini do pharo Ohane beba mukung bararo Chana joto no thangcha chini san man kaisa Chana joto no thangcha chini san man kaisa Chini hano se sanani sebano kirinani sebano lasinani Hanai TTADC Jongmariwo 13 Nong Simna Tokmakari Achuk Thayo IPFD BJP Gthajak Jongmari Batanai Munggonang Mongol Debormano Da Mariwo Bot Ruwei Kebang Bot Bai Keplai Khladi BJP IPFD Gthajak Botono Keplai Khlai Ruwei ADC Amjai Gonangai Hamkrai Tubudi Hanai TTADC ni Jongmariwo 12 Ramchandra Ghat ST Achuk Thayo BJP IPF tini batanai Munggonang Mintu Debormano Da Mariwo Bot Ruwei Keplai Khalai Jadi Nini bagai Tipraland Ani bagai Tipraland Bebak ni bagai Tipraland Shanmung Lotei Junanggo Tipraland 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 Junanggo Tipraland 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 Ohane joto chini do pharo Hanai TTADC Jongmariwo 22 Kathlia Mirza Rajapur ST Achuk Thayo IPF tini enggai batanai Khachuksa Munggona Shukla Jora Nawatiano Daborok Mariwo Bot Rudi Daborok Mariwo Bot Ruwei Kebang Bot Bai Keplai Khairwei Tipraland ni Shanmungno Tibokora Khe Tisadi Junanggo Tipraland 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 Junanggo Tipraland 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 BJP banabai Kumulang chungsanai Janggori khalayui jingle mosanai BJP banabai Kumulang chungsanai Janggori khalayui jingle mosanai Oto kumbu barbai Kumulang pungsinai Tapuble khatanggui berai laisinai BJP banabai Kumulang chungsanai Janggori khalayui jingle mosanai Oto kumbu barbai Kumulang pungsinai Tapuble khatanggui berai laisinai Keca kubur hanlayau jingle kebag lai khacang laisinai Hanai TTADC Jongmariwo 4 Nong Koramsara Achuk Thani Enggai Buskangni ADC Jongmari batanai Munggonang Bimol Chakmano Poddo Buparo Bot Ruwei Kebang Bot Bai Keplai Khladi Hanai ADC Jongmariwo BJP Hapangno Keplai Khlai Ruwei ADC Amsayo Hamkrai Tubudi BJP ki Modi ji ki Oyang se Chini wa kiesi patha kablasa Tamu wa kiesi mana hone Tamu mana hone blasa kies Ashi thakran Gas pa gaya dah mungsu anak kiri bar gas tik berapa pojak na cengkai na pas na nango na cengkuking kaya nam tapung na thanai tetuwi kaya Aw okok soino tabuk nork ni samo phai sophaikha barti gas Oro nung manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder better availability Better size better service Barti gas Durjonagar Airport Road phone number 7640
998623. Khulumka Khumpui TV nai tongnai khazan takuk tai bukuk sono lamsago ang Kishur khomolong sabuni sengtini phaisabika sabis Birchandra Kolchi edisha asuk thain bising khobjak nai kwai phanga phaisabika ora phaima sengmam phaika Purbo Tripura Lok Sabha asuk thaini MP boram gonang MP Sar Rebuti Tripura no manka sar puilano lamsago Khumpui TV Hambai. Tei to bisi kerika jara bukrik ngake tini to 1 tarik ngkhang election to buskanggo phai ta bobo haima tong ni nang to khoroksa jonojati ni president hisabai nai busuk seat manani ni khaka ang puilano sanai khumulung sini BJP I50 ni ani candidate ni chehra na khengro saimano MLA ni chehra na khengro saimano sengjiti tung sudo seng 10 tarik na sing tongo BJP I50 seng manai abo sudo 25 ta dei 26 ta abo 10 tarik saimanai kintu BJP ni I50 ni sarkar nai arole tai kono sondeho kore je jaga thang tongo arono tini ni haino মানে চিনি কামিনী বড় রক চিনি তীব্রাসানো কারিব যারা অন্যান্য সম্প্রদায় জাতি দফানি বড়ক সঙ্গে ফাই তঙ্গো কারণ চিনি নীতি হিংকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস যতনি বাগে হামক্রাই খাইমা খাইকে বড়ক চিনি উপর বিশ্বাস তন্নাই আবংখা মেন কক তো নুখা 3 বছর নি চিনি সামুং তাংমানি করোনানি জরাও বসং যতনা রেশন দিখা সবকা সাথ তংমানি সং করোনান জরাবো ফাইনাই জরা রগো সাল রগো বসং যত বাই তংনাই তো আউন বাগিনা সবকা সাথ ন আবো ফিউচার বতংনাই তো সবকা সাথ মানে নাউই ন जों खुमुलुं न बो डेभेलप खालायनाय मास्टार प्लान तारपरे टाउनशिप मेडिकल कलेज आरो जे विभिन्न कालचारेल एकाडेमी खुमुलुं एमन खाय जों साजुंना नायो जे बायनि फातानि बर फायके खुमुलुं वाइसा विजिट खालाय आच्छा त्रिपुरा राज्यनि एकमात्र एडिसि अमनि जे सदर दफ्तर एत नायथक आबजातेও অন্যান্য জায়গা থাং সানা নাংনাতে তো আব হাইকলাই সাগাগক তঙ্গো কাজে ত্রিপুরা সহ পুরা এডিসিও যারা তংনাই লামা কলমা তুই হর ফেরাং থেকে শুরু খালাই जों যতনি উন্নয়ন উন্নতি जों খাইনা নাইতং नोंथ' पुइला लोकसभाव बासायनो साका जे 50टा सीटनि बागै सामानि आ 50टा सीट एडिसो बुफुरंनाय नायदि आगगै तंगो जों कदम आगग तंगो आं पार्लामेन्ट साका ताबगानि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ताइचिनि कथाजाक जे सरकार आबो सिद्धांत नाखा कैबिनेट मीटिंग अर्थात आं पार्लामेंट सामने आबोनो स्वीकृति रेखा चिनी हास्तिनी सरकार बड़ राज्य सरकारनि तरफ থেকে केंद्र ताबो पाठका सुपारिश जे जोंबो नायो आरो तम नाय एकटु आगे चिनी सेंट्रल मिनिस्टर साका जे जों शुधु एडिशनल एम्पावरमेंट खायनाय बबो विषयनो एम्पावरमेंट खायनाय आबो परिष्कार जों साका चिनी 50टा सीट नांगौ चिनी 42टा दफ्तर ऋण गसिका राज्य सरकार चिनी बलंगनि अधिकार रेभिनिउ हानि अधिकार आबो থেকে সুরক্ষা চিনি হুকুমো তাইব আপনা মুথাং নারানি তাইব আপনি হামগ্রাই খেনানি তারপরে মানে যে সামুং খাইগেঙ্গে উন্নয়ন নংনাই চিনি ত্রিপুরা তারপরে এডিসিনি বাগে আবো যত जों वानसुगै दंगो आबोनि उपराव जों विशेषभावे जों चिंता खालाय वानसुगै जों आबोनो प्लेनिं खाय যখন पावर फायनाय একটা বিষয় जों आबोनो इमप्लिमेंट खायनानै চেষ্টা खायनाय इनके आबो तो खालायनाय न डेभलपमेंट बागै खालायनाय इनके सिक्ला रंग बागै के तम वान सुमुं तंनाय आरो যখন डेभलपमेंट नंनाय सिक्ला रंग आबोनि फातार तंगला কারণ কালচারাল একাডেমি কালচার বাই যারা বিশেষ করে जों नुगौ जेबाबे चिनी ताबक जे शिल्पी रक फाय तंगो तुलुं
আবনো পরিচয় যে চিনি কালচার বুসুং রিচ কক বড় মানে গান এত সুপার দুপার নাই আবো মুম্বাইনি বা পিলাহিরি বড় ফানা চিন্তা খাই মালিয়া সোনু নিগম বড় ফানা চিন্তা খাই মালিয়া না আলকা এক নিগ্রহ চিনি অরণি ন চিনি বুকুক যেভাবে তুলুং তুলুং গান নুচাবি রেখা আও বাইসে তাবো কক বড় जों सानाय तो खायानो मोसालायोनो बयनि दफानि बरफ आव बैसे ताबो मिसिल पो ताबो पो बार्थडे पालन कालीबारी হ্যাঁ আবসিনি মানে গর্বনি বিষয় তারপরে থাঙ্গা দাল্লং বেনিচন্দ্র জমাতিয়া সত্যরাম রিয়াং তিনজনই কক সাকা কেনা তাই সানা নাইয়া जों কালচারালি এমন রিচ जों আপনো তাইব প্রিজার্ভ খাইনা নাंनाय আপনো তাইব নিউ জেনারেশন আর তালাং থানা নাंनाय আর অবশ্যই ইয়ত ন ফাইও ইনকে কালচারনি মাধ্যমে বরনো जों সোসাইটি বাই যেমন ইনভলভ খালাইনাय এঙ্গেজ খালাইরিনাय তেমনি বরনি বাগै প্রত্যেক জুন সাব চিনি দরা সাব জোনাল তঙ্গো তাহলে জুনাল 5টা তঙ্গো আর जों চিনি কালচারাল একাডেমিনি চিন্তা খাই তঙ্গো আর ইয়ত ফাইনাय বরক সোরংনাय নেক্সট জেনারেশন তাইব রিনান চেষ্টা খাইনাय আবনি বিজিংতৈ সরকারি পোস্ট অব ক্রিয়েশন চিন্তাধারা নাওই তঙ্গো অবশ্যই একাডেমি আগেও ডিপ্লোমা তংমানি আবনো जों তাইব বাহাইক্লাই আবো খাইমান ল্যাঙ্গুয়েজ नि डेभलपमेंट नि बागै तो आरो ना कल्चर एंड लैंग्वेज ताबो को रिलेटेड काजे आरो इयत फाइनाय सिक्ला रंने हामक्राय नि बागै जों अबশ্যই কারণ থানায় 20 বছর মই কোনো রিক্রুটমেন্ট जों নুগলিয়া তাহলে টিচার উংথো অন্যান্য স্টাফ উংথো তাই বিভিন্ন পোস্ট জগব जों রিক্রুটমেন্ট नि আবো চিন্তা খাইনাय ইনকে আরো কিছু যুবক যারা সিক্লারক আরো সুযোগ মানাय সেভ মানাय সামুং তাंनानै ইনকাম খাইনাनै এ সারাবো সরকারি জব সারাবো जों চিন্তা খাই তো গাওনি মাধ্যমে বিভিন্ন স্কিম নি বিসিংতৈ जों बरनो बाहायख्लाय ताइब सुबिदा सेब्रिमान सिनि नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङै जे एडिसि दङ बर थानि तो लैंड पावर दङ माबै बाक्सा जागाव के होम नि पावर बो दङ काके नर एडिसि हापं खामानि यागोल होम पावर बुदा एडिसि नि याफानाय होम पावर अब আসলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নে আরো अब একমাত্র স্টেট ন রিমানো তো যে জায়গা হোম ডিপার্টমেন্ট দিজাগো হিংকে আব ফুল একটা স্টেট হাইং থানায় মানে তমে হিনাই স্টেট উং থানায় কিন্তু অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল হোম রিনানি আব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইয়াগো তঙ্গো তো ব্যাপার ন কারই जों যেটা তবক সবথেকে জরুরি তঙ্গো আবংকা মিজোরাম সরকার একমাত্র বিজেপি जों আবনো সুপারিশ খালাইকা কেন্দ্র নেরা जों নুকা রেভিনিউ ক্রে হিংকে ডাইরেক্ট ফান্ড নিজে কক সামানে 15 ফাইনান্স কমিশন বিসিংতে রাং এবং রেভিনিউ যদি আং নাইমে হিংকে আনি যে রিসোর্সেস ন্যাচারাল রিসোর্সেস দঙ্গো এডিসিও তাইবো অন্যান্য যে বিজনেস আ থেকে যদি আং ফান্ড কালেক্ট খাইমে হিংকে এডিসিনি ফান্ড যদি ফাতারমাং থাঙ্গাকে এডিসিনি উন্নয়ন বাই কেমনাই আবনি বাগিনো जों বিজেপি জনজাতি মোর্চা তাই বিজেপি প্রদেশ जों सेंट्रल आरो प्रपोजल दिखा मिजोराम सरकार जेहेतु मिजोरामो लाई मारा चाकमा अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रि तंगो हिंके जोंनो रिनानि तामा प्रॉब्लेम तं जोंनो आबुरिदि तारपरे बलं जों बलंनि बुसा एडिसिओ जारा तंनाय बलंनो जों सिनि मानि समान जों आबो खलायो आरोनि बल न आरोनि फल आरोनि मुया आरो बायनो जत किसु जों तो बलंनि अधिकार बो दिनांथो आबो कोनो संविधानिक कोनो कगिया आबो जों साका केन्द्रीय माने सरकार न तो केंद्रीय सरकार तिनी चिनी केंद्रीय मंत्री बब आ विषयनो उल्लेख खालायन आलोचना खाइका तो जों पजिटिव चिन्ताधारा तीन आगोग तंगो गणतंत्र और तो संविधान अनुसार मा चलिनाय इनके संविधान मुताबिक थांनानै हिंके पार्लियामेंट आरो बिल फाइना नांनाय मेजरिटी सपोर्ट नांनाय तारपरे से राष्ट्रपति सिगनेचार पर्यंत प्रसेस नि बिसिंते आगोगना नांनाय तो जों आं एज ए माने वर्कार साधारण आं साइमानो चिनी बीजेपी चिनी जनजाति रंगनो एम्पावर खेनानि एडिसिनो एम्पावर खेनानि जों वानसुगै तंगो चिनी मुख्यमंत्री पजिटिव उपमुख्यमंत्री बत तिब्रासानो आनी एनसी बाबो तो बब तिब्रासानो बत ताइबसे आंचलिक दलनि नेता तो जों जत मिलियो नरेंद्र मोदी सह जों विशेष खेयो उत्तर पूर्वांचलनि जनजाति रक त्रिपुरा सह जों उक्ला कलाई तंगमाने एकटानो कारण चिनी राजा तंगमानी लाइबुमा तंगमानी हुकुमो तंगमानी किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट जेबाबे काम खेना तंगमानी अब खाइलिया एत बছর तब नरेंद्र मोदी खाइना नि साइ तंगो अमा एकटा बिराट सेपसिनि आरो जों नरेंद्र मोदीनि यागना ताइ किसा करा खाइना नांनाय बन चुबाना नांनाय बिनि बुखानावै जों रां तुबुय क्षमता तुबुय जों निजेरानि उन्नति जों खाइना नांनाय अबंखा एकदम पुरा परिष्कार का जनजातिनि हामक्राय बा उपजाति रंनि हामक्राय तो जतन नायो हनैनाय याक्सि बदल सरकार बो आसुक जरा सरकार हापां खालाय फायका
কিন্তু নুকজাखা কাইসা एडीसी विलेज कमिटी बाय कायसा पंचायत नि बनि पार्थिको पंचायत एलाकाव जेसे उन्नयन नंगो तै एडीसी विलेज आमसायो तांगे आसु उन्नयन नंगे आबुनि पार्थिको तामनि बागै हामबाय विशेष करे अ प्रश्न खैमा बागै आं एकटा कक साना मुसुंगो सीपीएम ताखुक रंना आं हात जुर खलै साना मुसुंगो उपजाति ता साजो सिरिताय जों जनजाति जों बा एकटा जाति शब्द थेपाय पानाते किसे सन्मानना नायसिरि तामो उपजाति साबनि बो जातिनि उपसों जोंबो जाति नो जनजाति हिनी पाना सासे दे अ एकटा इयोले फाइजिरि इउनिटी फाइना नानायसों हिंके ठीक कक साका जे पंचायत नियागो के रां थांगो अमबो भारत संविधान नि रायदा मुताबिक नसों एडीसी मांखा आनि याफो तामनि रां फायंनाय आ जागोन जों बीजेपी रक्षाका रां रिना नियंतो नांखा हिंके संविधान न संशोधन खलाय रां रिना नांनाय एवं संशोधन खेनानि क्षमता साबनि यागो तम बीजेपी नि यागो तम 303 जन एमपी आं मासा आरबो दङो तो 303 जन जखन एग्री नाय जों संविधान न सुइबो मानो पाल्टबो मानो काजे अ पावर दङो आउनि मागि न अ इलेक्शन नि माध्यमे जों आईपीएफटी बीजेपी जेहेतु अ दुटा पार्टीओ जनजाति मोर्चा एवं आईपीएफटी जत जागा न जनजाति माने बुकुं बाराति प्रसा जों मिलि तबुक जों मोदी न रमनाय जोंनो रेडी हिने अलरेडी सिनि राज्य सरकार त मानि खानो तबुक केन्द्र बाकी जेमन त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल जों जत बुकुं बारा रक जों निजन त्रिपुरा हिनो साजौ माने अक्रा कक सागांके त्रिपुरा से भयु तो आबोनि मुताबिक न जों सिनि जे हुकुमो त मुकुमो न रगै न जों त्रिपुरा शब्द लागौ रेखा त्रिपुरा टेरिटोरियल तै किसा कतर बुजंग न बागै एके काउन्सिल आं निजेबो कार्बि आंलरखौ आं थाङै नुखा आं बरंनि सीएम नि चेम्बार हाबका हाबाय आं नुखा प्राइम मिनिस्टार ऑफिस থেকে কোনো অংশে কমিয়া এত মানে ওয়েল ডেকোরেটেড তা এত নাইথকলাই সালামকা কার্বি আলং সবথেকে ওল্ডেস্ট এডিসি আব নর্থ ইস্ট নিবিসং আং যতকে সিমানি বরক বোধহয় প্রায় 60 রগ মাংখানা বরক তাহলে আরো যেভাবে নাইথকলাই খিকা आं कयनाय चिनि जरा जितिमानि परे जरा आदुं नाय चिनि एडिसिनि बरना वयसा अन्तत कार्बि आलं बाय बरोलेण्ड तुर खलाय दिने आं सानाय अब आं आनि एक्सपीरियंस तेके साइतों जों थाना नांनाय सोलोंना नांनाय और इमप्लिमेन्ट खायना नांनाय काजे आबुनि बागिनो जों बीजेपीओ फाइमानि बर्थ जों सुदु तिब्रासा हिनावर क्लाय तंगागे इंगला दिल्लीओ चिनि खबर साना नांनाय कक साना नांनाय साना इंगे अब एकमात्र नेशनल पार्टी बेतंना रेवती त्रिपुरा सागा इंगे प्रमोद्री आंना सागा इंगे डाइरेक्ट नरेंद्र मोदीनि खुंजरा थांगि सगै अब बुइनि माध्यमे थांना नांगिया ताबुनि बागिनो जों चेष्टा खाय तंगो चिनि बरकनि हामक्राय जों बाहायक्लाय मोदीनि बिसिंतै खायमान उनके ताबुक जे सिक्लारो कायसा फाइसिंगो देगलाय तंलाय माने जे त्रिपुरा मथा बोबोग्रान त्रिपुरा मथानि फाइसिं जे देगलाय तंलाय माने नर बुसुक जरति सिक्लारकनो नरं फाइसिं तुबनानि बा तुबुइ माखानि खाखलाय सिनि लगे जे बाबे ताबुक तिनि सबाव फाइके आउम सिक्ला न मैक्सिमाम काजे सिक्ला सिं बाय तंगो आबो बुधनि परे माने रेजाल्ट खायके प्रमाण मानाय त्रिपुराबासी कारण जुबक रक नायदि जुबक रक बरबो एस्टाब्लिशिंग नायु लाइफ ओवर इनकम खायना नायु लाइफ ओवर पीस नायु लाइफ ओवर किसा माने कंफर्टेबल लाइफस्टाइल तंगना बुलाय तकलाय ताबुनि जुग के बाबु गया तबु हिके मोबाइल स्मार्टफोन इंटरनेट ग्लोबल नि ताबुक जेबाबे इंटरनेट पूरा विश्वना ना एक खाय रेखा जाल आबो खलाय तो अ जागोसिनि अरनि जुबक नुगै तंगो जे डेभलपमेंट खायना हिके बाहाय खलाय खायना नांनाय जों थामसि ताय सिलाय बाय ताय बुलाय तकलाय अब खलाय जों कोनो दिन थानसा बुंमैया आर पॉलिटिकल पार्टी नि माध्यमे थानसा हुई अब आं बार बार साउ कारण आं बीजेपी नेता आनो तमनि सीपीएम हामजाकनाय बा किन्तु जितेन चौधरी भाई आं प्रमोद बाबू जों जखन आचकनाय जों सामाजिक हिसाबै जों आचकै मानो मुया चाखै चाइ मालायो जों हजागिरि नाय मानो गरेया डांस नाय मानो आरो सिनि थानसा तंनाय किन्तु जखन ब कालमाक्सनि कक सानाय आंखे ओ नरेंद्र मोदीनि कक मा सानाय मिलिले यं थानाय তাহলে আপনি বাকি না থানসা পলিটিক্যাল পার্টির মাধ্যমে সম্ভবিয়া থানসা উন্নয়ন হিংকে ও যে সিনি মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্যোগ নামানি জিষ্ণুকর্তা সিনি এনসি বা বরক जों आचकै जे हसम बुजन खलायै 19টা সম্প্রদায় না आचग्रि হই বরংনাবো সম্মান দিখা বরংনারো পরামর্শ বনাখা ভাইক্লাই এডিশন হামক্রাই खलायनाय अ त्रिपुरा जे भाइकि तंलायनाय भाइक्लाय जों रुंरिमान भाइक्लाय जों चिकित्सानि अब सुजुग रिमान तुइ रिमान हर रिमान लामा रिमान आबोनि बागै जे वान सक लाइ माने आचक लाइ अब थानसा अब फ्यूचर बतै थानसा खलायनाय
to thancha ungnani bagui sing bulaina nanglak thancha ungna bagui sing taibo wansona nangnai intellectual ungna nangnai educated khen nangnai borokno bo tarpore se constitution tamo singno reject tong rights and duty tamo abono saiman ma purese borok aboni motabek agung nangnai hingke se bharat sarkar bo singno rinai rang manai power manai tarpore se sing empowered ungnai बेले बेले के हामबाय सारनो दिनै बाहाय पालिया ngै तंमा जरावबो खुम्पुति बिनो जरारमन बागै बेले बेले के हाम जतनो ना हामबाय अंके खाबां ताकुतै बुखुकसं नुका बंखा सिनि बरम गोनां एमपि रेबति त्रिपुरा बुनि कुक्तै सोंखनाय माखा बिनि एडिसि हाफांगो बीजेपी आईपीटी हाफां खाका खाका के तामो डेभलप सामं खालायनाय बा तामो खालायनाय नाखौ तामो खालायनाय अकक रंनो साइ खोनारका खाबां ताकुतै बुखुकसं हाके नाय तंदि सिनि खुम्पुइ टिभि गुबुननि आसुक थाइरंनि कक मांग्रकनो बतै फायना कक खसरै तिनि बागै आसं सितों जतननो खुलुमखा 어양새 치료와 계속 반타가 불러사 따와 계속 만나 하는 따봉하나 하는 불러사 계속 다시 타그라 gas na ge haida mungso anana kari barde gas ti pro so koija na chunglai ba jona nango na chung booking khaina namo tabung thanai te tumi khaini আও অকক সৈন্য তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বাড়তি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি নি গ্যাস সিলিন্ডার better availability better size te better service বাড়তি গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নম্বর 7640998623 BJP banabai khumulang chungsanai janggori khalayui jingle musanai BJP banabai khumulang chungsanai janggori khalayui jingle musanai oto kumbu barbai khumulang pungsinai tapule khatanggui berai laisinai BJP banabai khumulang chungsanai janggori khalayui jingle musanai oto kumbu barbai khumulang pungsinai tapule khatanggui berai laisinai keca kubur hanlayau jingle kebaglai khacang laisinai Phanai DT ADC Jongmariwo 4 nong Koromsara achuk thaini engai Buskangni ADC Jongmari batainai munggonang Bimol Chakmano poddo buparo botrui gobang bodbai keplai khladi Phanai ADC Jongmariwo BJP hapangno keplai khlairui ADC amsayo hamkrai tobodi BJP ki Modi ji ki Sipahi jola hangkoni Bisramgon satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisanoni kuma lenglama hotel and restaurant Oro mathugo mui borok cha borok tei dal beremni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul shuma panda asaima shalni chamung tei juda panda rogo catering tei mamui nakhe or chef rock manthogri jagai tongo Sipahi jola thaini jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama hotel ti restaurant thani ni kuma Bisramgon sati petrol pump opposite Lenglama hati Sipahi jola Tripura catering ni bagai kurung baidi phone number 8974305607 on number ro
खुलुमका खुम्पुइ टिभि नायथ'नाय खाजोन ताखुकथाय बुखुकजोंनो लामसगो आं किशोर खुमोलों साबुनि फाइसा फाइका 19 आमतली गुलागती केंद्र वो कालायनाय बिश्रामगंज हाथिव और फाइमा फाइका सिनि त्रिपुरा हास्तिनि मंत्री अखर याक्सु बरम गना जिष्णु कर्तानु मान फाइका पुल्यानो सर प्रथमे नमस्कार जानाय नमस्कार बोली सर এবারে ইলেকশনে যে একটা ত্রিপুরা মাথা হাওয়া এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখুন এটা ত্রিপুরা মাথার হাওয়া না এটা सीपीएम এর शब्दवेशर खेला ठीक ना ये क्या कर रहा है सीपीएम वाले चुप चुप के खेलने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ हम खेलने नहीं देंगे और मेरा दुख होता है कि हमारा बुबागरा पीछे नहीं देख रहा है पीछे देखने से मालूम पड़ेगा कौन है ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीपीएम है छुप के काम कर रहा है आदमी लोग को विभ्रांति कर रहा है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा सबको सीपीएम को घुसने मत दीजिए एडीसी में जो त्रिपुरा माथा का ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इसके बारे में आपको क्या कहना चाहिए देखिए मैं समझा नहीं मैंने ये बात महाराजा खुद बोलते हैं 70 साल से सीपीएम उन लोग को बहुत तकलीफ दिया है 70 साल तो सीपीएम था नहीं 35 साल था जो भी है 70 साल से बहुत कष्ट दिया है परिवार को ये सच बात है और मैं अनुरोध करूँगा उनसे सीपीएम को रास्ता ना कर दे एडीसी में पीछे दरवाजे से हो खिड़की से हो दरवाज़ा से हो अंडरग्राउंड से हो सीपीएम के लिए काम मत करिए कि सीपीएम ने जनजाति हमारा त्रिपुरा सा को बहुत अपमान किया बुबागरा को अपमान किया सीपीएम ने महाराजा वीर विक्रम को अपमान किया अब सीपीएम अनारस लोग घुसेगा एडीसी में हमारा दुर्भाग्य होगा आईपीएफटी बीजेपी जुट अगर एडीसी में सरकार गठन करे तो कौन सा डेवलपमेंट पहला काम करेगा सर पहले हम बोला ना एडीसी में क्या करना है पहले सबसे ज़्यादा शिक्षा करना है और दूसरा है एडीसी में टाउन करना है इसलिए हमने टाउन प्लानिंग कमेटी बना के रखा टाउन बनाने का पॉलिसी लिया इतना दिन नहीं था सब टाउन नॉन एडीसी एरिया में है हमको चाहिए एडीसी में टाउन बने अच्छा शहर बने जैसे कि हमारा त्रिपुरा सब बच्चे लोग व्यवसाय कर सके अच्छा से चल सके क्योंकि डेवलपमेंट इज़ द आंसर फॉर त्रिपुरा सा लास्ट क्वेश्चन सर जिस तरह सर पंचायत और एडीसी विलेज काउंसिल दोनों के बीच में बहुत सारा फर्क है सर पंचायत में बहुत सारा फंड आता है मगर वो एडीसी विलेज में आता नहीं है उस तरह डेवलप होता नहीं है तो इसके बारे में आपको क्या कहना है देखिए मैं पंचायत मंत्री हूँ मुझसे अच्छा से मालूम है ये 14th फाइनेंस कमीशन ने ना एडीसी को पैसा दिया ना वीसी को पैसा दिया ना बीएससी को पैसा दिया हमारा सरकार आने के बाद हमने बोला ये चलेगा नहीं कि बीएससी को पैसा नहीं देंगे पंचायत समिति तो देंगे बीएससी और पंचायत समिति एक ही है नॉन एडीसी एरिया में हम पंचायत समिति बोलते हैं एडीसी एरिया में क्या बोलते हैं उसको बीएससी बोलता है जीपी बोलता है बीसी बोलता है एडीसी एरिया में तो हमने बोला 15th फाइनेंस कमीशन ये चलेगा नहीं ये तो नहीं चलने वाला है और आपको देना ही पड़ेगा आप सुन के खुश होगा 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा 2 इंस्टॉलमेंट पहुँच गया बीएससी अब ये वीसी और जीपी में समान पैसा आता है हम लोग आने के बाद एवं बीएससी पंचायत समिति में समान पैसा आ रहा है सीपीएम वालों को ऐसे में बोला था मैंने ये बात सीपीएम वाले ने बोला जिन हमने तो मांगा था तब वो लोग ने दिया नहीं मैं बोलता हूँ आप तो हर बात में आंदोलन करते थे इस बात के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया आप लोग तो ट्रेन भी लेके आया आंदोलन से ब्रॉड गेज का रेल लाइन हमने बैठाया मोदी जी ने मानी सरकार ने कैसे ट्रेन लाया रस्सी से खींच के बहुत बहुत धन्यवाद सर तो सर बोंग का सिनी हास्टेनी डेपुटी सीएम बस हाई खनार का बुनी चिराई चिराई के बीसी तय जीपी हाई के बा पंचायत तय एडीसी विलेज काउंसिल ताबुक निथे का समान के नरांगबो बाग जंगना हिनिके के खाबांग ताखुक तय बुखुक जों नरंग नाय तंगदि खुम्पुइ टिभि कोबुनि मांगपुलि रंगनो सोंथि फायनाय बेले बेले खेनो हामबा现在我开始办他不了啥，当我开始办他呢，当我那我你老是 gas， 我是看看。 गेस पागे हायदा मुंसो आनाना करै बारदे गेस टिपुराव सफायजा ना जों लायनो बाजना नांगौ ना जों बुकिं खायना नांगौ ताबुनो थानाय दैतुबि खायनाय आव अकक सैन्य ताबुक नरकनि सामो फाइ सफायखा बारती गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजिनि गेस सिलिन्डार better availability better size better service बारती गैस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नंबर 7640998623
BJP banabai kumulang chung sanai janggori khalayu jingle musanai BJP banabai kumulang chung sanai janggori khalayu jingle musanai oto kumbu barbai kumulang pungsinai tapule khatanggui berai laisinai BJP banabai kumulang chung sanai janggori khalayu jingle musanai oto kumbu barbai kumulang pungsinai tapule khatanggui berai laisinai Phanai TTAADC Jongmariwo 19 Nong Amtoli Golagati Achuk Thayo Bharatiya Janata Party ni Ungai Patainai Munggonang Bishu Depormano Porto Bubat Mariwo But Ruwe Gabangkuk Budbai Gablai Khlailai di Phanai ADC Jongmariwo BJP IPFT Kathajak Bodolno Gabangkuk Budbai Gablai Khlairuwe ADC Amsai Ganangai Hamkrai Tubudi Sini bagi sempat tak berasa, tahu bagi sempat mana ni? Tahu mana mana berasa gas, pasti tak kan? Gas lagi ada, muncul anak kiri. Berarti gas di proses apa aja? Nak cengkai ni bahasa mana nanggo? Nak cengkuking kaya nanggo. Tapi nak tanai, tetuwi kaya. Aw, okok soinyo. Tabuk nork ni samo phai sok phaikia, berarti gas. Oro nang manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, Better size, better service. Bharti Gas, Durjanagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing Porinamo Tungai Tongnai Joto Class 12 Pass Klaijak Mare Kissing Song Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisa Nikoma Angka Guthomi School College of Nursing Karnataka Hapangni Goshimung Manjak Te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagai tongo thinango nurse engai lukoshwai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibure PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission ungnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono nursing tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jala Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangai Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathugo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nakhe or Shape Rock Manthogri Jagai Tongo Sipahi Jala Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasirangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura Catering ni Bagai Kurung Baidi phone number 8974305607 or number Khumpui Hardware and Handicraft. Khumulungni dugmani hatiwo norno nasini tongo hukumu mukumuni mani ti
Manthui tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdula bailing tei riwasaro hatang shukai no yawi Normi kayai panda borom lima panda birthday tei mukumu yaphalai thini o manibai kha kochom ladi hatang shukai no yawi rutu pangoni kumas o mani rokni bagai tabung no phadi khumulung dugmali hati block number 2 115 number stall boro jadunung boro hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nang bo yakhili ung phadi tongo haganangke ranggana jaga bani rokni bagai kothama kaham silchote guhati wa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga banya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhoke bukuksong ketal jaga banya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS borkha panitema jangshari 2.6 km from EMS hospital main gate te national highway 3 km jangshari railway station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljake tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khanyani muchungui tongkhe eba jaga phaljake tongmani jagani koknote bo shukrobai saimanani muchungkhe kokdokbai manjudi 9862280054 eba 9366710185 হামবাই কি হলোটা কি বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে আমার বকওয়ার কথা ছিল না ভুলে গেছিলাম করে দিচ্ছি এখন করলে হবে 3 দিন সময় লাগবে তো আরে লিপি তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না ভারতী গ্যাস তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার হ্যাঁ যা ওজনে বেশি দামে কম হাত বাড়ালেই বুকিং এখনই বুক করছি হ্যালো ভারতী গ্যাস আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে আপনাদের হয়েছে কি ভারতী গ্যাস আপনারাও বুক করুন ভারতী গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নাম্বার 7640998623 치료와 계속 판타가 불러서 따와 계속 만나 하는 따보만나 하는 거서 계속 다시 타가 গ্যাস পাই গে হাইদা মুংসো আনানা করে বারতে গ্যাস ঠিক প্রবশ কইজা না जों লাইনে বাসনা নাঙ্গো না जों বুকিং খাইনা নাম তাবুনো থানাই তেই তুমি খাইনে আও অকক সৈন্য তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বারতি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি ni গ্যাস সিলিন্ডার better availability better size the better service Bharti Gas Durjanagar Airport Road phone number 7640998623 Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa nikoma ungkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisikni ni course
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission egnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono nasingi tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni Bisramgon satio phake khaksangai lenglanani bagai kaisano nikuma lenglama hotel and restaurant Oro marthogo mui borok cha borok te dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul shuma panda asaima shalni chamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe or chef rok marthogri jagai tongo Sipahi jola thani jesa thayo phai bo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura Catering ni bagai kurung baidi phone number 8974305607 or number BJP banabai khumulang chungsanai janggori khalayui jingle mosanai ADC Chongmariwo 19 Nong Amtoli Golagati Achuk Thayo Bharatiya Janata Party ni Ngai Patainai Munggonang Bishu Depormano Porto Bubat Mariwo But Rui Gebangkuk But Bai Geblai Khlailai Di Phanai ADC Chongmariwo BJP IPFT Kathajak Bodolno Gebangkuk But Bai Geblai Khlai Rui ADC Amsai Ganangai Hamkrai Tubudi Sini bagi sempat tak berasa, tahu bagi sempat mana ni, tahu mana ni berasa gas, pasti takkan. Gas bagi ada, mungkin anak kiri, berarti gas di proses apa aja, nak cengkai ni pasal nanggo, nak cengkuking kaya nanggo, tabung nafai, itu kaya. Aw, okok soinyo, tabuk nork ni hamo phai chok phai berarti gas. Oro nang manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjanagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing Porinamo Chungoi Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Te, Kaham Course Rokno Porina Bagai, Kaham Kaisa Nikoma Unka, Gotami School College of Nursing. Karnataka Hapangni Koshimung Manjak Te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college tabuk admission telang jagi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagai tongo thinango nurse engai lukoswai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisibure PBBSc Nursing ni basic ni course
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklai ni admission egnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage tai tamono nursing tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktukai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathugo Mui Borok Cha Borok Te Daledal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shani Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbaidi phone number 8974305607 or number Juga kini rau, orang kau 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 jawab, tapi hasil thangui gula pera kaya gui, sudah kau mau coba bisnes kau, jadi adu kaya adu nama kau kau jawab. Tahu bukan? Jadi bukan kaya ini sampai badan level bisnis lo, jadi ni payah jadi ni awal kini ni bah proses jesoba, atau jesoba center bisnis center lain, awal payah mana bagian sini Pasang Samano Kendroni, Bharatiya Janata Party এবং আইডেন্টিফাই উঠালাইজা জোট শরীর প্রার্থী বড়লা হংসুক বাতি মহোদয় তাইবা ভাই সবাই তোমরা শ্রী দেবচর পুরুষরা এডিসিডেন্টনি বিজেপি আইপিটি জোট প্রার্থী বড়লা বিএস দেবলা মহোদয় তাইবা ভাই সবাই তোমরা শ্রী স্কাইল মনসরিতারি প্রার্থী বড়লা সঞ্জয় দাস মহোদয় এবং তাই হচ্ছে রাজ্যের নেতৃত্ব কাছে কাছে একটা ভাই সবাই তোমার আমি ভাবে তাই বাজারে ঘোরা টাকাছি দি দোকান তারা হাবি তোমার ফেরাও সামুং তাড়াতাড়ি পাই ফের দি নর বা আসুনার ভাগে জায়গা রিজার্ভ করবো আসুন খাই আসুন নাই সারা আইসোলেট ভাগে নর খাই করে গেল তারপরে বুকুরো বুসকা 6 তারিখ তুমি অঙ্ক 4 তারিখ নির্বাচনী প্রচারী শেষ দিন শেষ লগ্ন তিনি সারাচিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপুল কুমার দেবজি বিলি খুঁপুই রাজ্যের আগামী দিন এডিসি বিজেপি সরকার গঠন খাইতমনি বিজেপি আইডিতে জোট সরকার যে গঠন নাই সেই 5 বছর তিনি বিভক্তি করে নাই এবং সে আশা খায় আগামী 6 তারিখ নির্বাচন জনগণ গণদেবতা ছিল বুটি উঠাই খেলেন Norm bisiti na puno buburo sukar edisi yang kita lakukan naik tu, alam kami satu kali di bisio. Alam kami itu, tapi bukan ini bagai jalan tanah sini, norm kami kami kerja jalan sini baik kompa. Sini pada selesai tu kan, nak satu sangat hanya langsung ni bagaimana orang kau kau kau. Betul hambai, bagaimana macam baru mata diri bisik ni, silakan.
নমস্কার দাদা সবাইকে নমস্কার হ্যাঁ আজকে প্রথম সিএমের প্রোগ্রাম আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একে নাফার বিলুই বগি তুমি জিন্দি ভাই আনাসা কানাসা জিন্দি ভাই বলজনে তুমি ব্যাগ গুনে মাত্র ভিতরে এই দেবই আমার জনসভা হাকে আরম্ভ হয়ে যাবে এই যে মহা লাভ এতে জনসভা এই জনসভা যাতে আচ্ছা অনুরোধ কেউ তুমি ব্যাগ গুনে মাত্র ভিতরে এই দেবই তুমি জাতি মাঝে মাত্র ভিতরে এই দেবই ব্যাগ গুনে জুজু এবং পাত্র দেবো যত রাখা ভাই যত রাখা ভাই খুবই কমবো যারা তো যদি পান্ডার মান্ডারে ভাগে ফেলে তোমার যে আছে তোমার জায়গা খাবার খুবই কমবো আপনার ভাগে সে বড় বড় সিএম তাহলে তোমার কিছু লাভ রইত লাভ খাইতো অবন ভাগে সেই লাভ ক্রিয়া খেলে নাই যারা বাজার গ্রহ ফেরা খেতেও নাই এবং মধ্যে বাইরে যারা তোমার long betul kami buka karena mesti kami apa yang kita bagi. Hai kamu jago. নির্বাচনী প্রচার সভা তথা জনসভা অজনসভা লাল আকরামে চীনের রাজ্য প্রধান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব বাদের মহোদয় তাই বিশিষ্ট মঞ্চ ভাই সবাই নাই লগে শ্রী তাই নারায়ণ ভাই সবাই শ্রী প্রতিভা আসনে ভ্রমণ সংসদ রাজনীতি মহোদয় এই শ্রী বিজেপি আইপিপি মনোনীত প্রার্থী সাধনব
ধন্যবাদ সবাইকে নমস্কার। আজকে আসন্ন সশস্ত্র জেলা পরিষদ নির্বাচনের সামনে রেখেই নির্বাচনে শেষ প্রচার সভা একটু বিলম্বিত আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আমাদের আজকের এই সভার প্রধান অতিথি তথা রাজ্যের 37 লক্ষ জাতি জনজাতি জনপ্রিয় নেতা তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বিপ্লব পটেল মহোদয় কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে যাবেন। সাথে আমাদের রাজ্যের পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাংসদ মাননীয় রঘুনীতি মহোদয় সহকারে এবং আমাদের শৈল মনোনীত প্রার্থী মাননীয় সঞ্জয় দাস মহোদয়, দই জেলার ভারতীয় জনতা পার্টি জেলা সভাপতি তথা আমবাসা বিধানসভার বিধায়ক মাননীয় প্রমোদ বেগম মহোদয় এবং সামনে বিধানসভার বিধায়ক মাননীয় সম্মেলন চাকমা মহোদয় সহকারে আজকে এই সভার মধ্যে একটুখানি মধ্যে উপস্থিত হতে যাচ্ছে। তাই আপনারা ঘোরাফেরা না করে মঞ্চের সভাস্থলে আপনারা আসন গ্রহণ করার জন্য আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ করছি। বন্ধুগণ, আমাদের সবার কাজ একটুখানির মধ্যে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আপনারা আর বেশি ঘোরাফেরা না করে সবাই স্থলে উপস্থিত হোক। আমাদের কাছে বিনম্র অনুরোধ, আপনারা ঘোরাফেরা না করে সবার যে আমাদের আসলে জায়গাতে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই জায়গায় আপনারা যার যার জায়গায় আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম, বাম পার্টি থেকে বিজেপি জিন্দাবাদ। যতগুলো হাপাই সকলে তার ঐক্যপূর্ণ মাফার হাইডে ফেলে গো লগ আরো ঘোরাফেরা খেয়ে গই বাজার নগর ফেলে গই সিঁড়ি আজ ফেলে জায়গা গো বা শ্রীমন্ত বসকান গেল আসলে বাগানে খারাপ করে কথা বলবো। তাহলে বাহিনীতে শ্রী রাজ্যের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী তিনি এই বান্দানি নগরে করা তাহলে ভাই তন্দ আরো 10 মিনিট বিশেষ শ্রীমন্ত ভাই হাঁপাই যায় অগ্রে বাগাই লগ ঘোরাফেরা খেয়ে গই যত মঞ্চ বসকান যে আজ ফেলে জায়গা তো মানে রাজনা বাগানে খারাপ করে কথা বলবো। হাই না হাই খারাপ করে গো খারাপ তাহলে ঘুরছিল নরক মঞ্চয়া গাড়ি পেন্ডলিয়া গাড়ি তাকালে দি নরপুর জায়গা তাকানি সিনি পালা তাহলে দেখবেন নাই সিনি নারায়ণ ভাই সবাই দেখা অন্যগই যে আরো কয়েকটা জায়গা আসো লাইদি নিজেরাও কিসা গড়া দেখগড়া ভালো ভালো বেশ খাইদি যারা আরো কয়েক জায়গা নাই তোমরা ফলো নরপুর নিজেরা ভালো গই দফানি পার্টি হিলে বাচ্চু নাই সিনি পার্টি আদর্শ অনুগত গই আরো ভাই অবনবগত আমরা খাই করে করব। তারপরে বগুড়া গাইসা সাগানো আজ পাইছো রিলেনে মুসুবি তোমারি নো এবং কিছু সমস্যার কারণে আজ ভাই মারি মালিয়া আরো নগই নরগ চুম খবা সালো নরম ভাই চিন্তা কারণ সালো আরো নগই নরম ভিজি ভিজি নগই যে আজ ভাই তোমার জায়গা আরো গাইদি এবং বাংলা মুসকে আরতি বাংলা মুসকে যে ডান্স খাই দিবানি ডান্স বিषय অর্জন লাইন করো হারুন নগর নাংনাই কিছু বিষয় তো ফেরা জব সইদি তামনি ভাই গই এই তীব্র নাই যোগ জরা কদমানাই সিপিএম তথা 100 বদলে সরকার তৈরি করি গত 17 তারিখ মে 2019 যেভাবে কোভিড-19 বিয়ন্ড সিপিএম সরকারি যে ইংগত মানি মেয়া বদলে পাই থাকা আমরা দিন সরকার যে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ডিক্লারেশন তুলে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং সেই প্রক্রিয়ার বিষয় তিনি পাইথার জন্য নির্বাচনের যে প্রচার
যে প্রচার সভাও তারও হাই হাই পয়সা থেকে যিনি 6 নম্বর সরিতানি প্রার্থী বরগরাং সঞ্জয় দাস মহোদয় তারপরে পুরো নর হাই হাই খাবে ধরে গমজাগো যারা ফুললো তংনাই বা গ্যালারিও আপু তংনাই নর খাবে ধরে গমজাগো তারপরে পুরো যখন কষ্ট খাইলে তিনি সাজানি বাঙাই जों बै सयतानि साथा कष्ट खाय भुगिनाय बे लंथारि जों नबासालिनि बागै जरा साननांगौ नरथारि जों नागारनो सानो आदुनानि बागै नरमा जागारि माया फानो नर था नरलायनो बुखागो निजे फाय निजे बुजिलायनो या आदु फाय तमाना जागा अतुना फाय नर खाय फाय खबजन तारपरे बुकुनो सिरि पागा पुरु नायतो जरा जों बै साथारि बिसिनो सिरि पागा सेंनाय sini borogalang siap mukhomantri mojo nasingai kono sini borogalang sangsar April mulai nasing kono abotai bisi jalan ya 10 menit bisi boro motor bisi paisa mana aboni bagoi nor thara thara kaulego o je atuk thai kama jago je moi dano bang satangi rita o bang sono otono bagoi nor thara thara kaulego সবাইকে নমস্কার আজকে সশস্ত্র জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনের যে শেষ প্রচার সভা সেই সভার কাজ একটুকুর মধ্যে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আপনারা ঘোরাফেরা না করে সভাস্থলে তথা আমাদের মঞ্চের যে সামনে জায়গাতে আপনারা আসন গ্রহণ করুন কারণ আমরা সবার কাজ একটুকুর মধ্যে শুরু করতে যাচ্ছি তো বন্ধুগণ আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা ঘোরাফেরা না করে সিধা সরাসরি মঞ্চের সামনে আপনারা আসন গ্রহণ করার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ Jodohnya kami gubuk jogo, hampai dulu. Dari sinar kaisa, Faisal Tuhan, Dolai Jilani, sini Bupati Canik Sawapati, orang-orang Subrata Madunda Mohdai, Bapak Faisal Tuhan, Abang Bagai, Bapak Macam Napsugo, Pandan Bagai, Sunjara Thailandia, sini saya sampai ke sini selawat nama Abang Bagai, dan mau terus tengok berapa kali mau juga ada sebanin norma hai harus berjalan ini pagi jadi pasal semua saya coba sabuk sampai di sini orang lain kebaran siang saya hari itu awal bagai norma macam kalau berjalan norma hasil angkat hanya dulu sini mau terus saja ada perkara orang payah orang asal orang sama berjalan Langsung malah boleh.
স্টেজের সামনে হয় হয় দেখছি Bona bisa kok ke ana conference juga itu kayak mobile ke yang live lah aja.
खुलुमका खुम्पुइ टिभि नाय तंनाय खाजान ताखुलताय बुखुकसनो लामसगो आं किशोर खुमुलुं साबुनि जों तिनि फाइसाबुका 26 बीरचंद्र कलसी एडिसे आसुक थाइन बिसिं खबजाकनाय गय फेंग फाइसाबुका और फाइमा जों माम फाइका पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसुक थाइनि एमपी बरम गोनां एमपी सार रेबती त्रिपुरा न मानखा सर पुइलानो लामसगो खुम्पुइ टिभि हामबाय ते तो बिसि करिखा जरा बुकरिक के तिनि तो 1 तारिख खां इलेक्शन तो बुसखांगो फाइट ता बोबो हाइमा तंग नि नों तो खरकसा जनजातिनि प्रेसिडेंट हिसाबै नाय बोसक सीट मानानि नि खाका आं पुइलानो सानाय खुमुलुंसिनि बीजेपी I-50 नि आनि कैंडिडेट नि चेहरा नाखेंग्रा साइमानो एमएलए नि चेहरा नाखेंग्रा साइमानो जों जिति दङ सुदो जों 10 तारिख नाइसिं दङ बीजेपी I-50 जों मानाय आबो सुदो 25 ता 26 ता आबो 10 तारिख साइमानाय किन्तु बीजेपी नि I-50 नि सरकार नाय आरोले ताइ कोनो सन्देह करै जे जागा थां दङ आरोनो तिनिनि हाइनो माने सिनि काबिनि बरक सिनि तिप्रासानो कारिबो যারা অন্যান্য সম্প্রদায় জাতি দফানি বরক जों फाइ दङ कारण जों चिनि नीति हिंके सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जतनि बागै हामक्राय खाइमा खाइके बरक चिनि ऊपर विश्वास दन्नाय आबुंखा मेन कक तो नुखा 3 बोसोरनि चिनि सामुं तांमानि कोरोनानि जरावबो जों जतना रेशन दिखा सबका साथ तंमानि जों कोरोनानि जराबो फाइनाय जरारगो सालरगो जों जतबाय तंनाय तो आउन बागिना सबका साथ न अब फ्यूचर बताउनाय तो सबका साथ माने नावै न जों खुमुलुंनबो डेभलप खालायनाय मास्टार प्लान तारपरे टाउनशिप मेडिकल कलेज आरो जे विभिन्न कालचारेल एकाडेमी खुमुलुं एमन खाय जों साजुंना नायो जे बायनि फातानि बर फायके खुमुलुं वाइसा विजिट खालाय आच्छा त्रिपुरा राज्यनि एकमात्र एडिसि अमनि जे सदर दफ्तर एत नायथक आबजातेও অন্যান্য জায়গা थां साना नांनाते तो अब हाइकलाय संगागक तंगो काजै त्रिपुरासा सह पुरा एडिसिओ जारा तंनाय लामा कलमा तुई हर फेरां থেকে শুরু खालाय जों जतनि उन्नयन उन्नति जों खायना नाय दं नों तो पुइला लोकसभाव बासायनो साका जे 50 टा सीट नि बागै सामानि आ 50 टा सीट एडिसिओ बुफुरंनाय नायदि आगगै तंगो जों कदम आगग तंगो आं पार्लियामेन्ट साका ताबगानि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ताइचिनि कुथाजाक जे सरकार अब सिद्धांत नाखा कैबिनेट मीटिंग अर्थात आं पार्लियामेंट सामने आवनो स्वीकृति रेखा चिनि हास्तेनि सरकार बरक राज्य सरकारनि तरफ থেকে केंद्र ताव पाठका सुपारिश जे जोंबो नायो आरो तम नाय एकटु आगे चिनि सेंट्रल मिनिस्टर साका जे जों सुदो एडिशनल एम्पावरमेंट खायनाय बबो बिषयना एम्पावरमेंट खायनाय आबो परिष्कार जों साका चिनि 50 टा सीट नांगौ चिनि 42 टा दफ्तर ऋण गसिका राज्य सरकार चिनि बलंनि अधिकार रेभिनिउ हानि अधिकार आबो থেকে सुरक्षा चिनि हुकुमो ताइबो आपनो मुथां नारनानि ताइबो आपनि हामग्राय खेनानि तारपरे माने जे सामुं खायगेंगे उन्नयन नंनाय चिनि त्रिपुरासा तारपरे एडिसिनि बागै आबो जो तो जों वानसुगै दंगो आबोनि ऊपर जों विशेष भावे जों चिंता खालाय वानसुगै जों आबोनो प्लेनिंग खाय जखन पावर फायनाय एक विषय जों आबोनो इमप्लिमेंट खायनानै चेष्टा खायनाय इनके आबो तो खालायनाय न डेभलपमेंट बागै खालायनाय के सिक्ला रंग बागै के तम वान सुमुं तंनाय आरो जखन डेभलपमेंट नंनाय सिक्ला रंग आबोनि फातार तंगला कारण कालचारेल एकाडेमी कालचार बाय जारा विशेष खालाय जों नुगौ जेभाबे चिनि ताबक जे शिल्पी रक फाय तंगो तुलुं आबोनो परिचय जे चिनि कालचार बुसुग रिच कक बरक माने गान एत सुपार दुपार रंनाय आबो मुंबईनि बापी लाहिरि बरक फाना चिंता खाय मालिया सुनु निगम बरक फाना चिंता खाय मालिया ना आलका एकनि रक चिनि अरनि न चिनि बुखुक जेभाबे तुलुं गान रजाबि रिखा आबो बैसे ताबो कक बरक जों सानाय त खाय न मसालायो न बयनि दफानि बरक आबो बैसे ताबो मिसिल पो ताबो फो बार्थडे पालन कालेबारी हैं आबो चिनि माने गर्वनि विषय तारपरे थांगा दाललं बेनि चंद्र जमातिया सतराम रियां और 3 जनि कक सागा इंगे ना ताइ साना नंगिया जों कालचारेली एमन रिच जों आबोनो ताइबो प्रिजार्व खायना नांनाय आबोनो ताइबो न्यू जेनारेशन आरो तालां थाना नांनाय आरो अबश्य इयत न फायु इंगे कालचारनि माध्यमे बरनो जों सोसाइटी बाय जेमन इनभल्व खालायनाय एंगेज खालायरिनाय तेमनि बरनि बागै प्रत्येक जून
চিনি তো সাব জোনাল জোনাল দङ তাইলে জোনাল 5টা दङ आरो जों चिनि कालचाराल एकाडेमिनि चिन्ताखै दङ आरो इयो द्रक फाइनाय बरक सोलोंनाय नेक्स्ट जेनारेशन ताइबो रिनान चेष्टा खायनाय आबोनि बिसिंतै सरकारि पोस्ट अब क्रिएशन नि चिन्ताधारा नावै दङ अवश्य एकाडेमी आगे डिप्लोमा तंगमाने आबोनो सोंथायबो बाहायख्लाय आबो खैमा लैंग्वेज नि डेभलपमेन्ट नि बागै तो आरो ना कल्चर एंड लैंग्वेज ताबो को रिलेटेड काजे आरो इयत फाइनाय सिक्ला रंने हामक्रायनि बागैबो जों अवश्य कारण थानाय 20 बोसोर मै कोनो रिक्रुटमेन्ट जों नुगलिया তাহলে টিচার উংথো অন্যান্য স্টাফ উংথো তাই বিভিন্ন পোস্ট রগ বসে রিক্রুটমেন্ট নি আবো চিন্তা খাইনাই হিংকে আরো কিছু যুবক যারা সিকলারক আরো সুযোগ মানায় সেভ মানায় সামুং তাংনানি ইনকাম খাইনানি এ সারাবো সরকারি জব সারাবো जों চিন্তা খাই তঙ্গাওনি মাধ্যমে বিভিন্ন স্কিম নি বিসিংতै जों बरनो बाहायख्लाय ताइबो सुबिदा सेभरिमान सिनि नर्थ ईस्ट नि बिसिङै जे एडिसि दङ बर थानि तो लैंड पावर दङ माबै बाक्सा जगाव के होम नि पावर बो दङ काके नर एडिसि हापं खामानि यागोल होम पावर बुदा एडिसि नि याफानाय होम पावर अब আসলে सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरो अब एकमात्र स्टेट न रिमानो तो जे जागो होम डिपार्टमेंट दिजागो हिंके अब फुल একটা स्टेट हाइं थानाय माने तमे हिनाय बे स्टेट उं थानाय किन्तु ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होम रिनानि अब सेंट्रल गवर्नमेंट नि यागो तंगो तो आ ব্যাপারनो कारै जों जेटा तबक सबथेके जरुरी तंगो अबंका मिजोराम सरकार एकमात्र बीजेपी जों आबनो सुपारिश खालायका केंद्र नेरा जों नुखा रेवेन्यू क्रे हिंके डायरेक्ट फान्ड निजे कक सामाने 15 फाइनेंस कमिशन बिसिंतै रां এবং রেভিনিউ যদি আং নাইমে হিংকে আনি যে রিসোর্সেস ন্যাচারাল রিসোর্সেস দङ এডিসিও তাইবো অন্যান্য যে বিজনেস আ থেকে যদি আং ফান্ড কালেক্ট খাইমে হিংকে এডিসিনি ফান্ড যদি ফাতারমাং থাঙ্গাকে এডিসিনি উন্নয়ন বাই কেমনাই আবনি বাগিনো जों বিজেপি জনজাতি মোর্চা তাই বিজেপি প্রদেশ जों सेंट्रल आरो प्रपोजल दिखा मिजोराम सरकार जे तो मिजोरामो लाई मारा चाकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रि दङ हिंके जोंनो रिने तामा प्रॉब्लेम दं जोंनो आबरिदि तारपरे बलं जों बलंनि बुसा एडिसिओ जरा तंगनाय बलंनो जों सिनि मानि समान जों आबो खालायो आरोनि बल न आरोनि फल आरोनि मुया आरो बायनो जत किसु जों तो बलंनि अधिकार बदि नांथो आबो कोनो संविधानिक कोनो क गया आबो जों साका केंद्रीय माने सरकार न तो केंद्रीय सरकार तिनि सिनि केंद्रीय मंत्री बबो आ बिषयनो उल्लेख खालायनो आलोचना खैका तो जों पजिटिभ चिन्ताधारा तिन आगक दंगो गणतंत्र और तो संविधान अनुसार मा चलिनाय इके संविधान मुताबिक थांनानै हिंके पार्लामेंट आरो बिल फाइना नांनाय मेजरिटी सपोर्ट नांनाय तारपरे से राष्ट्रपति सिग्नेचार पर्यंत प्रसेस नि बिसिंतै नागना नांनाय तो जों आं एज ए माने वर्कार साधारण आं साइमानो चिनि बीजेपी चिनि जनजाति रंनो एम्पावर खैनानि एडिसिनो एम्पावर खैनानि जों वानसुगै दंगो चिनि मुख्यमंत्री पजिटिभ उपमुख्यमंत्री बत तिब्रासानो अनि एनसी बाबो तो बबती प्रसाद बत ताइबसे आंचलिक दलनि नेता तो जों जत मिलियो नरेंद्र मोदी सह जों विशेष खयो उत्तर पूर्वांचलनि जनजाति रक त्रिपुरा सह जों उक्ला कलाई तंगमाने एकटानो कारण चिनि राजा तंगमानि लाइबुमा तंगमानि हुकुमत तंगमानि किन्तु सेंट्रल गवर्नमेंट जेबाबे काम खेना तंगमानि अब खैलिया एत बছর तब नरेंद्र मोदी खैना नि साइ दंगो अमा एकटा बिराट सेपसिनि आरो जों नरेंद्र मोदीनि यागना ताइ किसा करा खैना नांनाय बन चुबाना नांनाय बिनि बुखानावै जों रां तुबुय क्षमता तुबुय जों निजेरानि उन्नति जों खैना नांनाय अबंखा एकदम पूरा परिष्कार का जनजातिनि हामक्राय बा उपजाति रंनि हामक्राय तो जतन नायो हनैनाय याक्सि बदल सरकार बो आसुक जरा सरकार हापां खालाय फायका किन्तु नुकजाखा कायसा एडिसि विलेज कमिटी बाय कायसा पंचायत नि बिनि पार्थिको पंचायत एलाकाव जेसु उन्नयन नंगो तै एडिसि विलेज आम चायो तांगे आसु उन्नयन नंगे आबुनि पार्थिको तामनि बागै हामबाय विशेष कले अ प्रश्न खैमा बागै आं एकटा कक साना मुसुंगो सीपीएम ताखुक रंना आं हात जुर खलै साना मुसुंगो उपजाति ता साजो सिरिताय जों जनजाति जों बा एकटा जाति शब्द थेपाय पानातै किसे सम्मानना नायसिरि तामो उपजाति साबुनि बो जातिनि उपसों जोंबो जाति नो जनजाति हिनि पाना सासि दे अ एकटा इयोले फाइसिरि इउनिटी फाइना नानायसों हिंके ठीक कक साका जे पंचायतनि यागोखे रां थांगो अमबो भारत संविधाननि रायदा मुताबिक नसों एडिसि मांखा आनि याफाव तामनि रां फायंनाय आ जागोनो जों बीजेपी रसाका रां रिना निंथो नांखा हिंके संविधान संशोधन खलाय रां रिना नांनाय
এবং সংশোধন খেনানি ক্ষমতা সাবন ইয়াগো তং বিজেপি নি ইয়াগো তং 303 জন এমপি আং মাসা আরবো তং তো 303 জন যখন এগ্রি নাই जों সংবিধান ন সুইবো মানো পাল্টাবো মানো কাজে অ পাওয়ার তং আবনি মাগি ন অ ইলেকশননি মাধ্যমে जों আইপিএফটি বিজেপি যেহেতু অ দুইটা পার্টিও জনজাতি মোর্চা এবং আইপিএফটি যত জায়গানো জনজাতি মানে বুকুং বারা ত্রিপুরা जों मिली ताबुक जों मुदिन रमनाय जोंना रेडि हिनै अलरेडी सिनि राज्य सरकार त मानिखानो ताबुक केन्द्र बाकी जेमन त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल जों जत बुकुं बारा रक जों निजेनो त्रिपुरा हिनो साजौ माने अक्रा कक सागांके त्रिपुरा सर त्रिपुरा से भयु तो आबोनि मुताबिक न जों सिनि जे हुकुमो त मुकुमन रगिन जों त्रिपुरा शब्द लागौ रिखा त्रिपुरा टेरिटोरियल तै किसा कतर बुजंग न बागै एके काउन्सिल आं निजेबो कार्बि आंलंखौ आं थाङै नुखा आं बरंनि सीएम नि चेम्बार हाबका हाबाय आं नुखा प्राइम मिनिस्टार अफिस থেকে কোনো অংশে কমিয়া এত মানে ওয়েল ডেকোরেটেড তা এত নাইথকলাই সালামকা কার্বি আলং সবথেকে ওল্ডেস্ট এডিসি আবো নর্থ ইস্ট নিবিসঙ্গ আং যতকে সিমানি বরক বোধহয় প্রায় 60 রগ মাংখানা বরক তাহলে আরো যেভাবে নাইথকলাই খিকা आं कयनाय चिनी जरा जितिमानी पड़े जरा आदम नाय चिनी एडिसिनी बरना आं वाइसा अंतत कार्बि आलं बाय बरोलेण्ड तुर खलाय दिने आं सानाय अब आं आंनि एक्सपीरियंस থেকে साइ दं जों थाना नांनाय सोलोंना नांनाय और इमप्लिमेन्ट खायना नांनाय काजै आबुनि बागिनो जों बिजेपियाव फाइमानि अर्थ जों सुदु त्रिपुरासा हिनावर क्लाय तंगागे इंगला दिल्लीयाव चिनी खबर साना नांनाय कक साना नांनाय सानानि इंके अब एकमात्र नेशनल पार्टी बेतंग नांगौ रेवती त्रिपुरा सागा इंके प्रमोद्रि आंना सागा इंके डाइरेक्ट नरेंद्र मोदीनि खुंजरा थांगै सगै अब बुइनि माध्यमे थांना नांगिया ताबुनि बागिनो जों चेष्टा खाय दंगो चिनी बरकनि हामग्राय जों बाहायक्लाय मोदीनि बिसिंतै खायमान उनके ताबुक जे सिक्लार कायसा फाइसिंग देखलाय तंलाय माने जे त्रिपुरा मथा बोबोग्रान त्रिपुरा मथानि फाइसिंग जे देखलाय तंलाय माने नर बुसुक जरति सिक्लारकनो नरं फाइसिंग तुबनानि बा तुबै माखानि खाखलाय सिनी लगे जे बाबे ताबुक तिनि सब फाइके आउम बा सिक्ला न मैक्सिमाम काजे सिक्ला सिंबाय तंगो आबो बुथनि परे माने रेजाल्ट खायके प्रमाण मानाय त्रिपुराबासी कारण जुबक रक नायदि जुबक रक बर एस्टाब्लिशिंग नायु लाइफ ओवर वो इनकम खाना नहीं हो लाइफ ओवर वो पीस नहीं हो लाइफ ओवर वो किसा माने कंफर्टेबल लाइफस्टाइल तंगना बुलाई तकलाई तब उन्हीं जुगा क्या बाबू गया तब उनके मोबाइल स्मार्टफोन इंटरनेट ग्लोबल नहीं तब जेबाबे इंटरनेट पूरा विषय ना एक खाई दिखा जाल अब खलाई तो ओ जगह सिनी और नहीं जुबक नुगई तंगो जे डेवलपमेंट खाना नहीं के भाई खलाई खाना नांगनाय जों थामसी ताई सिलाई बाय ताई बुलाई तकलाई अब खलाई जों कोनो दिन थानसा बुंमैया और पॉलिटिकल पार्टी नि माध्यमे थानसा हुई अब आं बार बार सावो कारण आं बीजेपी नेता आनो तमनि सीपीएम हामजाकनाय बा किन्तु जितेन चौधरी भाई आं प्रमोद बाबू जों जखन आचकनाय जों सामाजिक हिसाबै जों आचकै मानो मुया चाखै चाइ मालायो जों हजागिरि नाय मानो गरेया डान्स नाय मानो आरो सिनि थानसा तंनाय किन्तु जखन ब कालमाक्स नि कक सानाय आंखे ओ नरेंद्र मोदी नि कक मा सानाय मिलिले यं थानाय তাহলে আপনি বাকি সব থানসা পলিটিক্যাল পার্টির মাধ্যমে সম্ভব ইয়া থানসা উন্নয়ন হিংকে ও যে সিনি মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্যোগ নামানি জিষ্ণুকর্তা সিনি এনসি বাবু রকসং আসগই যে হসম বুজন খলাইয়ে 19টা সম্প্রদায় ন আসগরি হই বরং নব সম্মান দিখা বরং আরো পরামর্শ বনাখা ভাইক্লাই এডিশন হামক্রাই খলাইনাই অ ত্রিপুরা যে ভাইকে তংলাইনাই ভাইক্লাই जों রুং রিমান ভাইক্লাই जों চিকিৎসানি আব সুযোগ রিমান তুই রিমান হর রিমান লামা রিমান आबोनि बागै जे वान सक लाई माने आसक लाई आबो थानसा आबो फ्यूचर बताय थानसा खलायनाय तो थानसा उंनानि बागै जों बुलायना नांगलाक थानसा उंना बागै जों ताइबो वान सना नांनाय इंटेलेक्चुअल उंना नांनाय एडुकेटेड खेना नांनाय बरकनो बो तारपरे से कन्स्टिट्यूशन तामो जोंनो रिजेक्ट तंग राइट्स एंड डिउटी तामो आबोनो साइमान मा पड़ेसे बरक आबोनि मुताबिक आगुं नांनाय हिंके से भारत सरकार जोंनो रिनाय रां माननाय पावर माननाय तारपरे से जों एम्पावर्ड होनाय बेले बेले के हामबाय सारनो दिनै महाय पालि आङै तंमा जरावबो खुम्पैतिबनो जरा रमान बागै बेले बेले के हाम जतनो ना हामबाय अंके खाबांता खुतै बुखुकसं नुका बंखा सिनि बरम गोनां एमपि रेवती त्रिपुरा बुनि कुक्तुइ सोंखानाय माखा बिनि एडिसि हाफांगो बीजेपी आईपीटी हाफां खाखा के तामो डेभलप सामं खालायनाय बा तामो खालायनाय नाखौ तामो खालायनाय अकग्रंनो साइखना रका खाबां ताखुतै बुखुकसं हाके नाय तंदि
sini Khumpui TV kubun ni asuk thai rong ni kok mang rok no botui phaina kok khusaroi tini bagni asung situng jotuna no khulumkha Oyang se sini wa kies pan tha ka bla sa ta wa kies mana ha ne ta mana ha ne sa kies pa shi thaka gas ba ge haida mungso anana kari barde gas tik proposal koija na chung laino ba jona nango na chung booking khaina nango tabung no thanai tei tumi khaini আও অকক সৈন্য তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বাড়তি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি নি গ্যাস সিলিন্ডার better availability better size te better service বাড়তি গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নম্বর 7640998623 Khumpui Hardware and Handicraft. Khumulungni dugmani hatiwo norno nasini tongo hukumu mukumuni maniti manthui tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdula bailing tei riwasaro Hatang shukai no 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 yawi Norni kayai panda borom lima panda birthday tei mukumu yaphalai thini o manibai kha kochom ladi Hatang shukai no 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 yawi Rutuk panggoni kumas o manirokni bagai tabung no phadi khumulung dugmali hati block number 2 115 number stall Boro jadunung boro Hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nangbo yakhili ungphaji Kogono tongo haganang khe ranggana jaga pani rokni bagai kothoma kaham siljote guhatiwa EMI ni bisingtei haike installment ni bisingtei jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhupe bukuksong kedal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorong bai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS borkha panitema changshari 2.6 km from Ems Hospital main gate National Highway 3 km Changshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takote bukukso jaga kahamte shep kahamne bisinte jaga phaljake tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljake tongmani jagani koknote bo shukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 Khumpui কি হলোটা কি বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে আমার বুক করার কথা ছিল না ভুলে গেছিলাম করে দিচ্ছি এখন করলে হবে 3 দিন সময় লাগবে তো আরে লিপি তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না ভারতী গ্যাস তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার হ্যাঁ যা ওজনে বেশি দামে কম হাত বাড়ালেই বুকিং এখনই বুক করছি হ্যালো ভারতী গ্যাস আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে আপনাদের হয়েছে কি ভারতী গ্যাস আপনারাও বুক করুন ভারতী গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নাম্বার 7640998623 Hey, 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 hey.
खुलुमका खुम्पुई टिभि नाय तंनाय खाजान ताखुलते बुकुक संनो लामसगो आं किशोर 26 बीरचंद्र कलसी एदिसे आसुक थाइनि और तिनि पाइफांगा फाइसक पाइजाक अ जागानि अरनि जि ग्राउंड रिपोर्ट थुमनानि बागै फाइबानि तिनि जों अर फाइबा फाइका सान्ते बाजानि एमएलए ताखु प्रमोद रियां ताखुनो पुलानो लामसगो खुम्पुई टिभि पुलानो संना मुसंगो जे खोमोलों साबुनिंनाय অটোমেটিকলি খমলং চিনি ন তামই খেচং নখা চারিদিকে না প্রথম নখা চারিদিকে মানে কাইসা উদুল বুদুল লেখা যেনে যারা ভোটার্সরাও বিজেপি নিব হিন্দি আইপিএফ নিব হিন্দি মথা নিব হিন্দি যেন যত মানে কাইসা উদুল বুদুল তংখা তবু আস্তে আস্তে প্রচারং হাঙা নখা যেটা আইপিএফ টিবাই বিজেপি নি জোট जों 100% सक्सेसली हिमाया किंतु जों अनेक सीट नतुई बाइक खायनो हायसे जों आईपीएफ टी बीजेपी नि जे जोट आवा जोट सरकार खायनो हायसे नांखाय खता म जों मथानो तैफोनो खायनो हायसे हायफोनो जों मा खायलेनो हायसे तब फादो बीजेपी हापां सरकार गठन खालायनाय हायफो सिबिरे हापां खानाय हायफोनो सीपीएम खायरिया हायसे नांखाय आईपीएफ टी बीजेपी तो जों पालनो नांखाय जों मथानो तैबो खायनाय हायफोनो बीजेपी दखल मा खालायनाय खमलং चिनि मांनो हायसे खमलং साबुनि आबुनि उत्तर आबो जतने बागो हायसे आबो बीजेपी नि बोलते त मचिनि बुकं जतन बुकं बारन बागोसे खमलং चिनि हायसे और आं थानो साना थांया बकाहाम ब हामया किंतु कायसा जिनिस आबो क्लियर मा खायनाय जे सीपीएम तेरे फाइमेंगला आरो जागा हायसे अबसे क्लियर मेसेज माने सीपीएम के न के जेति केबो आरो सितो गया माने सीपीएम न चंत्र आरो सुযোগ যিনি মধুনি জেরাই এবং পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভার সাংসদ যিনি দলাই ডিস্ট্রিক্ট এবং পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভার যে বিভিন্ন নানকুক মানিকা যে না যার নাম রেবতী ত্রিপুরা দলাই জেলা আমবাসা মেডিকেল কলেজ ফাইনালি ভাবে দিল্লিও কাজ থানায় যিনি এই সব এলাকার জনজাতির নীতি সংস্কৃতি সমাজ নীতি বিভাগে দিল্লিও কাজ থানায় नरंगी बुस्कांगो नांगमणि काउ साइखनारे आरो तिनि फानि मानजाक फाइनाय तिनि सांसद मुसां डेपुटी त्रिपुरा और फाइ मानजाक फाइनाय तिनि 2 एमएलए अर्थात 5 नং सामलो केंद्रनि तिनि विधायक যুব লড়াকু নেতা দলাই জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক तिनि সম্বুলাল চাকমা और फाइ मानजाक फाइनाय विधानसभा केंद्रनि माननीय विधायक दुसाम तिनि जनजातिनि नेता যিনি দিবাচন্দ্র রাঘবন মহোদয় और भाई मानजाक फाइजाक যিনি কতছড়া দেনছড়া যে এডিসি সিটনি যে আইপিএফটি এবং বিজেপি জোট বাই যে গদালগা যে প্রার্থী যিনি হামজাকমণি প্রার্থী যিনি বীরেশ দেববর্মা মহোদয় और भाई मानजाक फाइजाक এবং মনোসলিতা 6 নং মনোসলিতা সিটনি বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট প্রার্থী যিনি সন্ধ্যদাস মহোদয় তিনি সভাপতি আনি তাকু মন্ডল কমিটি যে সাধারণ সম্পাদক আনি রাজেন দিয়া আইপিএফ তিনি ডিভিশনাল কমিটি প্রেসিডেন্ট নগেন্দ্র দেববর্মা যত और फाइ मानजाक फाइनाय বিভিন্ন জায়গানি আনি হাতাল গানানি ফাইনাল এই যে সাতঙ্গ যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত এই প্রখণ্ড রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনারা হয়তো এখনো আছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে গাড়ির মাধ্যমে এবং রেলের মাধ্যমে এবং বাজারে যারা ঘোরাফেরা করছেন আপনাদেরকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির আইপিএফটি এবং বিজেপি জোট প্রার্থী হিসাবে আপনাদের দলের ছেলে আপনাদের এই এলাকার যে ছেলে হিসাবে আপনাদেরকে করজোড়ে আবেদন রাখছি আপনারা যেখানে থাকুক না কেন এখনই আমাদের সভাস্থলে চলে আসুন আরো কিছু ফুলের মধ্যে আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের জনপ্রিয় সাংসদ আমাদের দুই এমএলএ আপনাদের সামনে মঞ্চে হাজির হতে চলেছেন আপনারা ওনাদের মুখ থেকে আমাদের এমপি এবং সাংসদ এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে এই রাজ্যের যে বিভিন্ন উন্নয়নের যে বিভিন্ন সরকারি ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছেন জাতি জনজাতিদের জন্য যে চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করেছেন সেই সব বিষয়বস্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন তাই আমি আশা রাখবো আপনারা যারা যেখানে থাকুক না কেন যারা
ওখানে চাষ স্থলে বসে আছেন, আপনারা দয়া করে আমাদের স্থলে চলে আসুন। কাজে আমি দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করব না, আপনারা যে যার জন্য অপেক্ষা করে বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনারা এসেছেন, ওনাদের মুখ থেকে আমাদের মন্ত্রী এবং সাংসদ এমএলএদের মুখ থেকে আপনারা মূল্যবান বক্তব্যগুলি শুনবেন। আমি একটাই অনুরোধ থাকবো, এই যে আমরা এই 1947 সন থেকে শুরু করে আমরা গণতন্ত্র যখন শুরু থেকে দেখলাম এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দেখছে যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিগুলি আমরা নিশ্চয়ই আপনারা সবাই অবগত আছে যারা এসেছেন। কাজে আমাদের দীর্ঘ 25 বছরের যে সরকারগুলি এই রাজ্যে কিভাবে ক্ষমতায় প্রণয়ন হয়েছে আপনারা সবাই অবগত আছে। এখানে কংগ্রেস এবং ইউপিএস জোট সরকার 5 বছর কিভাবে সরকার পরিচালনা হয়েছে সেটাও আপনারা নিশ্চয় জানেন। এবং এই রাজ্যে দীর্ঘ যে আমাদের উগ্রপন্থীকে হাতিয়ার করে আইপিএফটি সরকার এজেন্সি কিভাবে দখল করেছে সেটাও আপনারা সবাই অবগত আছে। যে এক মাসের মধ্যে 3 এজেন্সির যে কাউন্সিল চেয়ারম্যান অর্থাৎ এজেন্সির মন্ত্রী পরিবর্তন হয়। আমরা সেই সরকার, আমরা কংগ্রেস সিপিএম আমরা সরকার নয়, অতীতের যে আইপিএফটি সরকার, আমাদের সরকার হচ্ছে বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট সরকার। গত 2018 বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এই রাজ্যে যে কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাত করে কমিউনিস্ট সরকার আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভারতীয় জনতা পার্টির আইপিএফটি জোট সরকার গঠন খাইকা কাজে গঠন খাইমানি বিসিং নাইখা তাকুর যিনি জনজাতির যিনি কাকবরক যারা বাসাবাসী সামেরাও মানসা ত্রিপুরা যে জনজাতিরাও যেইভাবে উপকারঙ্কা, যেইভাবে সামাজিক ভাবে উন্নত অঙ্কা, যেইভাবে তিনি এলাকা উন্নয়ন থেকে শুরু করে লামা থেকে শুরু করে তৈরির ব্যবস্থা সংযোগ থেকে শুরু করে যেইভাবে তিনি জনজাতিরা বেশি নেতা করো তিনি জাতি জনজাতিরা তিনি 3 বছর বেশি এই 3 বছরের মধ্যে আমি চ্যালেঞ্জ শুনে বলতে চাই বন্ধুরা, আমাদের 25 বছরের মধ্যে যেই কাজ করতে পারে কমিউনিস্ট সরকার, আমরা এই 2-3 বছরের মধ্যে আমরা যেইভাবে কাজ করেছি সেটা অপরিসীম, সেটা পরিকল্পনার বাইরে। আমরা 25 বছরের যে সরকারকে পাল্লা দিয়ে এই 3 বছরের মধ্যে আমরা 100 গুণ উন্নয়ন করেছি বন্ধু। কাজে আপনারা সবাই জানেন আমাদের মঞ্চে আরো কিছুক্ষণের মধ্যে মঞ্চের সভা চলে, আমাদের এমপি এবং সাংসদ এসে বসবেন। আপনারা সবাই যখন আমাদের মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং সাংসদ আসবেন আপনারা সবাই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি এই লাউড স্পিকারের মাধ্যমে স্লোগান করবেন। আপনারা সবাই দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে আমাদের সাংসদ এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকে আপনারা সবাই স্বাগত জানাবেন। আমি বলবো ভারত মাতা কি, আপনারা সবাই বলবেন ভারত মাতা, বললে আপনারা সবাই বলবেন জয়। কাজে আমি আপনাদের কাছে যারা এখানে যারা এসেছেন বিভিন্ন গ্রাম থেকে, বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের জনতা পার্টিকে একটা বন্ধ করার জন্য, ষড়যন্ত্র করার জন্য, যে একটা কাজে লিপ্ত করার জন্য এই রাজ্যের যে কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেস সরকার, ওই ত্রিপুরা মুখা সরকার, ত্রিপুরা মুখা যে রাজার পার্টি, আমরা সেই সরকার যেভাবে সেই যে বিজেপি সরকারকে বদনাম করার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে বন্ধু। কাজে আপনারা নিশ্চয় জানেন ওনারা ত্রিপুরা রাজ্যের ধ্বংস বলে ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিদেরকে লগজ দুলাই করছি, ষড়যন্ত্র খাইয়ে তিনি ট্রাইবেল বিভ্রান্ত খাইয়ে অতীত নিজে কালোদিন সন্ত্রাস, খুন, মাদার সত্য খুন অবহেকে ষড়যন্ত্র খাইনানি ভক্তি যে ত্রিপুরা রাজ্য আইএনপিটি এবং ত্রিপুরা মুখার নাম রয়ে যে তিনি বরাবর একটা আঞ্চলিক দল, যে একটা ক্লাব লোকসভায় পরিণত করে বৈলাখাই সাগর গ্রেটার ত্রিপুরা, বাবুখাই সাগর স্টেট ত্রিপুরা ব্লেড পার্টি, যে অনিমেষ দেববর্মানী পার্টি ও পার্টি যিনি বঙ্গীভাবে সামন্তনা ঠাকুর ও বলো তিনি জনজাতির অনিবাই কোন সামিল হইয়া এই পার্টি জীবনে সম্ভবিয়া এই যে জেলা পরিষদ নির্বাচন ওরা কোন আইএনপিটি ত্রিপুরা মুখা কোন একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি সরকার ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ত্রিপুরা রাজধানী 28 বার ছিল তিনি বিজেপি আইপিএফটি বাংলার সরকার
संतीसी सरकार फाटे कंपरा लोरा कुमरो नीति संते होती आगामी दिनों गोलकुंडा देवतरा मोमो साले नसीबा में संकुल कुमार राय ये गोलकुंडा देवतरा आगे गिरे देवतरा आगे कुमार राय एवं सामने पास में नीति
আমাদের মতো ব্যক্তি অতি সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা করেছেন আর আমাদের মহারাজ অতি প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হওয়ার কথা ছিল, আমাদের রাজ্যপাল মতো রাজ্যপাল হওয়ার কথা ছিল, অতি রাজ্যের পরিচালনা করার দায়িত্ব ওনার কাছে ছিল। আর সাধারণ একটা বিশেষ কমিটি নির্বাচন হলে দেশি নির্বাচনে প্রতিবন্ধকতা করেছেন আমাদের মহারাজ। আমি মনে করি আমাদের মহারাজ আগামী এডিসি নির্বাচন যখন হারবে এবং এডিসি নির্বাচনে যখন শূন্য হবে তাকে আমাদের এই কুমারসভা এলাকাতে ওই ওই নেতা ওই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কুমারসভাকে বিশেষ কমিটিতে প্রতিবন্ধিতা করবে সেটা একটা সন্দেহ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আমরা দেখতে চাই। আমাদের মহারাজ উনি বলে সংসার কথা, উনি বলে সংসার কথা, সংসার কথা বলে আমরা শুনেছি গত কিছুদিন আগে ত্রিপুরার সমস্ত আন্দোলন দল কি বলেছে, ত্রিপুরা বলে সব ঠান্ডা হয়েছে, ত্রিপুরা নাকি সব ঠান্ডা হয়েছে, ত্রিপুরা দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আমাদের এই জনসভা এলাকা মৌন এলাকার সামান্য সমস্ত লড়াই মিটিংয়ের মধ্যে ওনারা একটা উৎসবের বেড়েছে, এইভাবে বিয়ের উৎসবের মতো করে ভেট পাতি গেছে কংগ্রেসকে উচ্চ করে এইভাবে কংগ্রেস বাজিয়ে রাজি ফুটিয়ে এইভাবে একটা উৎসব মেলাতে আমরা দেখে কি রাজ্যের মানুষ তাকে ঠান্ডা হয়েছে, জনতারা ঠান্ডা হয়ে গেল। আবার দেখলাম 2-3 দিন পরে আবার দেখলাম ঠান্ডা বলে শেষ হয়ে গেছে। এখন মোবাইলের ফেসবুক খুললে টিভির পর্দায় টিভি অন করলে আমরা দেখাচ্ছি আমাদের জনজাতির সঙ্গে জনজাতির মারামারি, ওই টিভি হসপিটালের ভর্তি, আজকে রাস্তার মধ্যে রক্তের বন্যা, আজকে জনজাতিদের সঙ্গে জনজাতির মারামারি। তাহলে বন্ধুরা আপনারা প্রশ্ন করুন সেই মহারাজের ধর্মে সেই বিপ্লবী থাকি তাই কিন্তু প্রশ্ন করুন আপনারা সংসার কথা বলে আমাদের জনজাতিরা কেন আজকে খুন, আমাদের সামনে যাই না, সাইতে সাইতে সামনে গেলে তো ডাক্কা চাকাতে পুরো ভাই সাইডে তো আগে দেখো আমাদের কই না বল ডাক্কা পড়ছে না আগে দেখো দেখেন মানুষ যেভাবেই করো, আমার যদি ডিস্টার্ব করো তাহলে বুঝতে পারবে। রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল দত্তকে জানাই হাজার হাজার স্বাগতম। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি, বিজেপি বিজেপি, বিপ্লব কুমার দেব কি, রেবতী ত্রিপুরা কি, বন্দে বন্দে ভারত মাতা কি। ধন্যবাদ জানানো যত যারা বাজারে ঘোরাফেরা খাইতে অন্যায় যিনি রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ফাইকা আসুই ফাইকা নর যারা দোকান লামাগো যারা আসুই তন্যায় রং নরন যতন কইও যিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং যিনি সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা নিজে নাংমানিক বিনি কাউ ফাইখনা বাবা যতন হামবাই আনি কাউ রণ পাইরিখা যতন খুলকা জয় হিন্দ বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ। রেবতী ত্রিপুরা আয়ু লক্ষণ যিনি রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আয়ু লক্ষণ। ধন্যবাদ।
আমাদের 5 নং সামরিক কেন্দ্রের মাননীয় প্রার্থী প্রযুক্তি পদ্ধতিকে উন্নয়ন বক্তব্য রাখার জন্য এখন আমি অনুরোধ করব আমাদের কাছে উপস্থিত আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মাননীয় শরীরপুর আসনের সাংসদ মাননীয় রবীন্দ্র মহোদয়কে রিক্সা দিয়ে করে নেওয়ার জন্য। তো আমি অনুরোধ করবো আমাদের প্রধান অতিথি আজকে আমাদের এখানে প্রধান অতিথি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় নেত্রী মোদীকে রিক্সা এবং গ্যাস দিয়ে করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। তো সাথে আমাদের কাছে উপস্থিত আমাদের সামগ্রিক বিধায়ক মাননীয় সুকুলম চামা মহোদয় ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আসন গ্রহণ জনসভাকে আহ্বান করছি। Mereka Khumpui, tolong Khumpui orang Thai bandar saja. Jadi politik asal ni sangsat, jadi orang baru kreatif orang Khumpui, ang kami Khumpui kamu tu, jadi jadi pun pilih ang Khumpui, jadi mulakan program apa kau, orang Khumpui kamu. নমস্কার সবাইকে। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সাবল বিধানসভা কেন্দ্রের সম্মানিত বিধায়ক, আমাদের দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক শম্ভুলাল চাকমা মহোদয়, মঞ্চে উপস্থিত আমাদের মনু সলেঙ্কা এডিসি নির্বাচন ক্ষেত্রে সম্মানিত দলের প্রার্থী জোটের প্রার্থী সঞ্জয় দাস মহোদয়, সামল কেন্দ্রের আমাদের জোটের প্রার্থী হংস কুমার ত্রিপুরা মহোদয় সহ আমাদের আইপিএফটি দলের নেতৃত্ব এবং অন্যান্য যারা মঞ্চে উপস্থিত এবং এখানে বিভিন্ন এলাকা বুথ থেকে আগত বিজেপি এবং আইপিএফটি আমাদের দুই দলের যারা নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা বৃন্দ, মায়েরা বোনেরা এবং আমাদের মিডিয়া বন্ধু সহ সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং দলের তরফ থেকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। চিনি প্রচার নেই শেষ দিন, চিনি মুখ্যমন্ত্রী অনেক ব্যস্ত বিডি শিডিউল, তারপরে বর্তমান সরণি ভাগে ভাইকা চল সাহেবানো তাকলাইনি যে নির্বাচন, এই নির্বাচন অন্যান্য সময়ে যেভাবে নির্বাচন উঠা অনির্বাচন থেকে একটু আলাদা। আজ থেকে 15-20 বছর আগের যে নির্বাচন উঠা অনির্বাচন ইস্যু অন্যরকম তো মানে, কিন্তু তাকলাইনি যে নির্বাচন, এই নির্বাচন অন্য ইস্যু
নির্বাচন খাইতো তাকলে ডিসির নির্বাচনী ইস্যু একটানো শান্তি এবং উন্নয়ন ত্রিপুরা রাজ্য শান্তি যেমন দরকার তেমনি তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন বিভাগে এডিসির উন্নয়ন বিভাগে তিনি দুই দলের যে প্রার্থীর নজির নাঙায় এডিসির উন্নয়ন রাজ্য উন্নয়ন এবং রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা লালনা করে নির্বাচন ফাইকারিকে অনেক রাজনৈতিক দলই জন্ম অনেক নতুন নতুন রাজনৈতিক দল নতুন নতুন কথাবার্তা তবুই কগলাম সাও অনেক জাতিগত ইস্যু অনেক ইস্যু তিনি বসে কিন্তু যেই মাত্র নির্বাচন শেষ যে মাত্র ইলেকশন পাই থাকলো কেউ হার জিত করে আর সেই জাতির ইস্যু আর সেই সমস্যা কেউ চিন্তা কে অবনিবাদিন তাকলে তিনি যে নির্বাচনী ইস্যু ওই ইস্যু বিজেপি বরাবর নিজে ইস্যু তিনি যুদ্ধ নিজে এডিসি হামকায় এডিসি উন্নয়ন এডিসি এবং রাজ্যদের শান্তি শৃঙ্খলা তবে চিনি ত্রিপুরা নয় এক ত্রিপুরা তো নয় শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা খাইনা নিজে নির্বাচন এই নির্বাচন ভারতীয় জনতা পার্টি বহু ক্যান্ডিডেট এবং সরকার প্রার্থী রোখা চিনি সাথে সাথে চিনি যে অ্যালায়েন্স পার্টনার চেম্বার যে কাঠালাই যে দল নির্বাচন লড়াই হইতো অবংখা চিনি আইপিএফটি দল যেখানে আইপিএফটি প্রার্থী আরো চিনি যুদ্ধ প্রার্থী হিসাবে এবং যেখানে চিনি বিজেপি সরাসরি প্রার্থী আরো চিনি বিজেপি প্রার্থী রচন জয়যুক্ত খেলানো নাই চিনি একজন এডিসি ক্ষমতা রিনানা নাই এডিসি উন্নয়ন আর এই যে উন্নয়ন এবং ক্ষমতা রিনানি খাঙ্কা হিংকে আবার সবরই মান অক্ষমতা সবরই মান বুঝিলাম নাই ত্রিপুরানি উন্নতি এডিসি উন্নতি এবং শান্তি রক্ষা কিনা থাকা হিংকে আবার একমাত্র যিনি কেন্দ্রীয় সরকার নরেন্দ্র মোদীর সাহায্য চুবাচু সরাসরি অবসম্ভবিয়া আপনি বাকিল যতই আন্দোলন খাই দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আপনার যদি মানে ফুলফিল খাই দিয়ে আনতে ডিমান্ড যদি পূরণ খাই দিয়ে আনতে কোন দিন যে দাবি আবহাওয়া পূরণ উন্নয়ন করে আপনি অঞ্চল এখানে যে যারা সাগর যারা তীব্রাসা হুকুম যারা সাগর চিনি উন্নয়ন করে কেউ নাই যত তীব্রাসা অবসান ঘষিও রেবতী ত্রিপুরা তীব্রাসানো কিন্তু এই তীব্রাসানি উন্নয়ন কেন থাকাকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ছাড়া কেন্দ্রের সহযোগিতা ছাড়া রাজ্যের সহযোগিতা ছাড়া এডিসি উন্নয়ন সম্ভবিয়া জনজাতির উন্নয়ন সম্ভবিয়া আপনি বাকিল যে দল যে সরকার যিনি জনজাতির
chungui tongke eba jaga phaljakai tongmani jagani koknoti bo sukrobai saimanani muchungke kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai কি হলোটা কি বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে আমার বুক করার কথা ছিল না, ভুলে গেছিলাম, করে দিচ্ছি। এখন করলে হবে 3 দিন সময় লাগবে তো। আরে লিপি তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না? ভারতী গ্যাস? তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস, যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার। হ্যাঁ, যা ওজনে বেশি দামে কম, হাত বাড়ালেই বুকিং। এখনই বুক করছি। হ্যালো, ভারতী গ্যাস? আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে, আপনাদের হয়েছে কি? ভারতী গ্যাস, আপনারাও বুক করুন। ভারতী গ্যাস, দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড, ফোন নাম্বার 7640998623।样噻，现在我给是饭他可不了噻，但我给是妈妈好呢。当妈妈好你了噻，gas，发起他干。 গ্যাস বা গেহে দে মুংছো আনানা করে বারতে গ্যাস ঠিক প্রবশ কই যা না जों লাইনে বাসনা নাঙ্গো না जों বুকিং খাইয়া নাও তা বুনো থানাই তে তুমি খাইনি আও অকক ছয়নো তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বারতি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি নি গ্যাস সিলিন্ডার বেটার এভেবিলিটি বেটার সাইজ তে বেটার সার্ভিস বারতি গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নাম্বার 7640998623 Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ন্যায় বিচার মানে যে মানথায় বিচার আবশ্যক মালিয়া বিভিন্ন ভাবে রাজনৈতিক ভাবে বড় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা বিচার থেকে তো আপনি ভাবে চিনি যে তাবুকে যে সরকার বিজেপি সরকার এবং আইপিএফপি শ্রী সামাজিক অধিকার রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক ভাবে শ্রী বরণ বাড়াইকে আরো ক্ষমতা নির্মাণ আবশ্যক চিন্তা কাইতে আপনি ভাবে চিনি সরকার ডাইরেক্ট শ্রী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব পাঠকা মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেট যে এডিসি যে ভিলেজ কাউন্সিল যারা ভিলেজ লেভেলের সমুদাঙ্গ একটা ভিলেজ কাউন্সিল ডেভেলপমেন্ট নিবাগে ভিলেজ কাউন্সিল মিনিমাম যে 7 জন মেম্বার এবং কোন জায়গা 9 জন মেম্বার যে ভিলেজ কাউন্সিল আপনি ইয়াগো ক্ষমতা দিয়ে আনকে আপনি ইয়াগো রাং দিয়ে আনকে আপ ভিলেজ এলাকার ডেভেলপ সম্ভব ইয়া কারণ পঞ্চায়েত আপনি ভিলেজ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং বিনিয়োগী যে মেম্বার বড় সংখ্যা আপ ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটির মুখ্য যারা সমুদায় নাই বরং এখন রাগ এবং ক্ষমতা রিমেয়ানকে কোনো সমুঙ্গ লাগবে বহু জায়গা লামাং নাই বহু জায়গা স্কুলও নাই বহু জায়গা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারও নাই বহু জায়গা ব্রাইকেশন ড্রেন খেলানা নাই স্ট্রিট লাইট যে রুনানা নাই আবারও যদি ভিলেজ কাউন্সিল ইয়াকে ক্ষমতা রিমেয়ান যায় চুন যতই সাথে তিপ্রাসা জাতি তিনি কোনোদিন উন্নয়ন সম্ভব কিন্তু আন্দোলন থেকে সেই 60 দশক থেকে 1960 থেকে সেই টিউজেসনি আমল থেকে আন্দোলন চলতে থাকে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যতদিন পর্যন্ত কোনো ক্ষমতা লিয়া কোনো ক্ষমতা মালিয়া আপনি বলেন তা খুব আইপিএফপি এবং বিজেপি যেহেতু ডাইরেক্ট নরেন্দ্র মোদী ভাই তঙ্গ সরকার ন যদি এডিসিও খাই
নরেন্দ্র মোদী ডাইরেক্ট এডিসি নিয়ে আবার রাগ নেই ক্ষমতা নেই এবং যে ইমাম বক্তব্য তিনি জনজাতির উপর আগামী দিন শিক্ষিত মানে তিনি এলাকার চিনি হানস আরব নাইখকে কিসানানি আবার যে ইমাম আবার যদি সে পূরণ খেয়ে ইমাম যদি সে মুখাঙ্গ তুলে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে সরকার নয় আর সরকারের পক্ষে সম্ভব ভাইয়া হিঙ্গে কোনোদিনও তিনি এডিসি উন্নয়ন হংলা জনজাতির উন্নতি হংলা जों बार-बार बुंखायो काखौ बार-बार बुंखायो जों जनजाति आंचलिक दल বিশ্বাস নেই অনেক সময় বড় বড় কক সাগো কিন্তু আঞ্চলিক দল অনেক সময় जों नुखा যে কেন্দ্রের সহযোগিতা ছাড়া ও দাবি পূরণ খেলানি সম্ভব না আইপি তাকুর বড় আবনি বাগিনো বিজেপি বাই তিনি চংপাই মিলি সমুতাঙ্গ কারণ ত্রিপুরা যে তাবো ডেভেলপমেন্ট হইতঙ্গ বিজেপি আইপি খাই দङ তিনি একলব্য বিদ্যালয় অংশ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় অংশ আগামী দিনে সৈনিক आज जगह चिनी चले पड़े आखुन मानी लगे आर्मी ऑफिसर होंगे देश निभागे बरक सेवा खाई आगामी दिन त्रिपुरा राज्य जे हा आगामी बाहरे थाके जाति निभागे पूरा भारत जाति निभागे सेवा खाई एक सुजोग तैरि जाको खाई अब बीजेपी आईपीपी सरकार मने पड़े और सुजोग चिनी जाको खाई दखा आगामी दिन चिनी त्रिपुरा राज्य ताइबो तिसानार बागे विशेष के जनजातिर সরকার নাই বারবার মূল খাই তাকে রোগ জাগানো যে অনেক সময় নির্বাচন থেকে কাতাল কাতাল নতুন নতুন যে রাজনৈতিক দল ব্লক স্থায়ী কক ছাপাই নেয় একটা সময় একটা কক তো নির্বাচন পাইখা ও দল মানে উদাও থাকা কমাকে থাকবো আবার নির্বাচন থেকে আরেকটা কক ফেরায় বিশেষ করে এই যে দুমাসের এলাকানি আমি যারা তাকুর তো নয় বুকুর তো নয় আমি যারা জাতি তো নয় আমি যারা ত্রিপ্রাসা তো নয় জনজাতি তো নয় আন্দোলনের অনুরোধ করে মুচুক যে একটা ত্রিপুরা মাথা হাওয়া এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখুন এটা ত্রিপুরা মাথার হাওয়া না এটা सीपीएम এর শব্দবেশের খেলা ठीक ना ये क्या कर रहा है सीपीएम वाले चुप चुप के खेलने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ हम खेलने नहीं देंगे और मेरा दुख होता है कि हमारा बुबागरा पीछे नहीं देख रहा है पीछे देखने से मालूम पड़ेगा कौन है ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीपीएम है छुप के काम कर रहा है आदमी लोग को विभ्रांति कर रहा है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा सबको सीपीएम को घुसने मत दीजिए एडीसी में जो त्रिपुरा माथा का ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इसके बारे में आपको क्या कहना है देखिए मैं समझा नहीं मैंने ये बात महाराजा खुद बोलते हैं 70 साल से सीपीएम उन लोग को बहुत तकलीफ दिया है 70 साल तो सीपीएम था नहीं 35 साल था जो भी है 70 साल से बहुत कष्ट दिया है परिवार को ये सच बात है और मैं अनुरोध करूँगा उनसे सीपीएम को रास्ता ना कर दे एडीसी में पीछे दरवाजे से हो खिड़की से हो दरवाज़ा से हो अंडरग्राउंड से हो सीपीएम के लिए काम मत करिए कि सीपीएम ने जनजाति हमारा त्रिपुरा को बहुत अपमान किया बुबागरा को अपमान किया सीपीएम ने महाराजा वीर विक्रम को अपमान किया अब सीपीएम अनारस में घुसेगा एडीसी में हमारा दुर्भाग्य होगा आईपीएफटी बीजेपी जुट अगर एडीसी में सरकार गठन करे तो कौन सा डेवलपमेंट पहला काम करेगा सर पहले हम कारण राहुल गांधी जी और नेता वो
खाया नाम ताबुंग थानाय ते तुबि फैनाय आव अकक सैन्य ताबुक नरकनि साम फाइ सफाइखा बारती गेस अर नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार बेटर अवेलेबिलिटी better size ते बेटर सर्विस बारती गैस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नंबर 7640998623 नार्सिं परिणाम चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कैसा निकुमा अंखा गुथमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिं काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai. Gothami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haiketai tamuno nasingi tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni bisramgon satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaistanoni kuma leng চোখে দেখা আমার মানুষের রিঅ্যাকশন কোনোদিন ভুল হবে না আপনারা দেখবেন 10 তারিখ আমরা জিতছি তার জন্য সেই বিশ্বাস থেকে আমি বলছি আমরা জিতছি বিপুল ভোটে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতে আমরা ক্ষমতায় আসছি তার জন্য আমি অনুরোধ করতে চাই এই এলাকাবাসীর প্রতি যারা বাড়িতে বসে বসে চিন্তা করছে ওই বিজেপি আইপিএফ কি ক্ষমতায় আসবে কিনা তাদেরকে আমি পরিষ্কার বলে দিতে চাই তাদের কাছে আমি এই কথাই আমি মানে পৌঁছতে চাই যে আপনারা এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকবেন না মানে 10 তারিখ আবারও আমাদের বিজেপির জিত হবে আইপিএফটি জোটের জিত হবে কাজে এডিসি কে যদি আপনারা ভালোবাসেন জাতিকে যদি ভালোবাসেন তিপ্রাসা হয়ে যদি তিপ্রাসার জন্য কিছু করতে চান তাহলে এমন দলের সঙ্গে আসুন আপনারা আমাদের নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আসুন আমাদের বিপ্লবদের সঙ্গে আসুন তাহলে আপনার যে মনে মনে চিন্তা যে আমার জাতীয় কিছু হোক সেটা করতে গেলে যে ক্ষমতা দরকার দেওয়ার মতো যে ক্ষমতা যার আছে সেটা একমাত্র নরেন্দ্র মোদীর আছে যদি আমাদের কিছু দরকার হয় আমার ভাষার জন্য সংস্কৃতির জন্য অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আমার রাবার চাষীদের জন্য আমার জমিয়া ভাইদের জন্য আমার কৃষকদের জন্য আমার বেকারদের জন্য সব কর্মচারীদের জন্য তাহলে সেটা একমাত্র ক্ষমতা আছে আমার নরেন্দ্র ভাই মোদীর হাতে উনি যদি আমাদের সাহায্য না করেন তাহলে এডিসির মধ্যে যে ক্ষমতা আমরা কথা বলছি আমি তো এই কথা বলতে পারি বন্ধুগণ এই কিছুদিন আগে আমাদের ত্রিপুরা মথার যিনি সুপ্রিমো আমরা যাকে মুবাগরা বলি উনি সেই দিন কি কথা বলেছেন সেটা শুধু মনে রাখবেন আপনারা তিনি কি বলেছেন 10 তারিখ রেজাল্ট হওয়ার পরে 11 তারিখ থেকে তিনি আবার নামবেন কোন জায়গায় দিল্লিতে যাবেন দিল্লিতে কার কাছে যাবেন কার কাছে বলুন না একটু নরেন্দ্র মোদীর কাছে নরেন্দ্র মোদী কার লোক আপনার আমার তো ক্ষমতা কার কাছে নরেন্দ্র মোদীর কাছে উনি দিলেও পারেন না দিলেও পারেন ওনার ক্ষমতা আছে আর দেওয়ার জন্য সংবিধানও যদি সংশোধন করতে হয় কত দরকার 272 জন এমপি সমর্থন দরকার যেমন ত্রিপুরা সহ ঠিক আছে কিনা 272 জন আছে কারোর হাতে আছে কার হাতে আছে বিপ্লব দাদার হাতে আছে কারণ বিপ্লব দাদা যদি একবার টেলিফোন করে নরেন্দ্র মোদীজি রাজি হবেন ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করুন যদি উনি বলেন হবে টাকা দিন যদি বলেন
তাহলে উনি দিয়ে দেবেন, এই ডিপার্টমেন্ট দিয়ে দিন, উনি দেবেন। তো তাহলে ক্ষমতা কার কাছে? এই দাদার হাতে, ওই আমাদের বড় দাদার হাতে, ওই চৌকিদারের হাতে। তো তাহলে আমি যে বলছিলাম বিজেপি ছাড়া অন্যরা শূন্য, বিজেপি ছাড়া নরেন্দ্র মোদী ছাড়া আমাদের মান কত? 0। তার জন্য নরেন্দ্র মোদীর সাথে আমরা যেহেতু আছি, কোনো চিন্তা নেই। নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্ত করুন, বিপ্লব দেবজির হাতকে শক্ত করুন। এই কথাগুলি বলে সবাইকে আবারও নমস্কার। হামবাই খুলুঙ্গা। sini darahra sini pun itu asal sangsat bermula dari itu bermula dalam bina kumane ko sai khar bale bale তো আমি অনুরোধ করব আজকে আমাদের প্রধান অতিথি তথা আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সুকৃষ্ণ জাতি জনজাতি আমাদের সৈয়দীয় আমাদের শাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। বন্ধুরা, এই মাঠের মধ্যে বড় সমাগম হয়েছে। আমি সবাইকে একবার বলবো যে হাত মুষ্টি বন্ধ করে উপরে তোলা, সব দিকে। এদিকে গাছের তলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবার হাত তোলে না সবাই। এই হাত খোলা না, মুষ্টি বন্ধ। হাত খোলা থাকলে সিপিএম ঢুকবে। এই সব এই হাত খোলা হচ্ছে, এই সিপিএম আনবে। বন্ধ বন্ধ, হাত বন্ধ করে তোলা, হাত মুঠি বন্ধ, হাত মুঠি বন্ধ। যার খোলা আমি দেখতেছি, ভিডিও করো। এই সিপিএম আনবো এরা। বলো ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র ভাই মোदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा जी की, जेपी नड्डा जी की, अमित शाह जी की, करमचरण मंडल की, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বন্ধুরা, এই নির্বাচনী জনসভা, এই জনসভা মঞ্চ উপস্থিত এই পূর্ব লোকসভার নজওয়ান এবং কর্মঠ শ্রী রেবতী ত্রিপুরা মহোদয়, ছামনু অঞ্চলের লোকপ্রিয় বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা মহোদয়, ছামনুর ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটির মনোনীত প্রার্থী অংশ ত্রিপুরা মহোদয়, মনোজ সোলঙ্কার ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটির মনোনীত প্রার্থী সঞ্জয় দাস মহোদয়, শ্রী বীরেশ দেববর্মা ক্যান্ডিডেট 7 ধামচড়া কোচরা, শ্রী রাজেন্দ্র রিয়া ভাইস প্রেসিডেন্ট করমচড়া মন্ডল,
নরেন্দ্র দেববর্মা, ডিভিশনাল প্রেসিডেন্ট আমার ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা ভাই বোনেরা, এই অঞ্চলে শুধু নাগরিকবৃন্দ, মিডিয়ার বন্ধুরা, নির্বাচন যখন আসে প্রত্যেক দলের অধিকার আছে নিজের নিজের বিষয়ে জনতার সামনে রাখা। এই গণদেবতা নির্ণয় করবে যে আগামী এডিসিতে কারা শাসন করবে। কিন্তু প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের অধিকার রয়েছে নিজের নিজের ভোট প্রচার, নিজের নিজের বিষয়ে বলা। আমি এবার নির্বাচনে একটা বিষয় দেখছি, অন্য দলগুলো নির্বাচনে প্রচার করছে, তার মধ্যে আগামী দিনে এডিসিতে আসলে কি করবে, বা কমিউনিস্ট পার্টি গণমুক্ত পরিষদ লাগাতার 15 বছর ছিল, তো তার রিপোর্টটা কি করেছে সেই বিষয়ে জনতার সামনে তুলে দেওয়া। কিন্তু বাস্তবে কি সেটা তুলে ধরছে? কোন পার্টি বিজেপি আইপিএফটি ছাড়া বাকি কোন দল তার কোন যোজনা নেই। এডিসি কেন তুলে দেওয়া হবে তাদের কাছে? কেন তাদের প্রার্থীকে জয়ী করা হবে? কিসের কারণে, কি কারণে জয়ী করা হবে? 시리와 게스 빠타가 불러사 따와 게스 마마 하는 따봉 하나 하는 불러사 게스 빠시 타그라 আমরা ভোট দেব তো কিসের জন্য দেব? 5 বছর একবার ভোট দিয়ে দিলে 5 বছর সত্তাসীন থাকে সেই পার্টি। আর এই সময় যদি আমরা কোনো কারণে ভুল করি তো 5 বছর পস্তাতে হবে। তাই বন্ধুরা, আমি আপনাদের সামনে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি সরকারের কিছু মান্য প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরবো। ভারতীয় জনতা পার্টি আছে, পাট্টাধারীরা পান না। ত্রিপুরাতে এখানে বড় মাত্রায় এই করমজলা বিধানসভাতে পিএম কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে 3,342 জন
গরিব কৃষক 6,000 টাকা করে পাচ্ছে। কত টাকা এসছে? 4,18,93,000 টাকা। বিজেপি না থাকলে এটা পাবে কেউ? পাট্টাদারিরা যে কিষাণ সম্মান নিধি পাচ্ছে সেটা নরেন্দ্র মোদী আর বিজেপি সরকার না থাকলে পাবে কি? অন্য কেউ দিতে পারবে কি? কেউ দিতে পারবে না। ভারতীয় জনতা পার্টি দিতে পারবে, নরেন্দ্র মোদী দিতে পারবে। বিজেপি আছে তো ফ্রিতে 6,000 টাকা করে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে টাকার ব্যবস্থা আছে। বিজেপি আছে তো আয়ুষ্মান ভারত যোজনা 5 লাখ টাকা করে মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স। মোদী আছে, বিজেপি আছে তো 5 লাখ টাকা ইন্স্যুরেন্সের কার্ড পকেটে নিয়ে আমরা আগে যদি অসুস্থ হতাম তো কর্মচারীর কোনো ব্যক্তির কাছে যদি আমার ছেলেকে পাঠাতাম যে আমি অসুস্থ হয়ে গেছি, আমার জন্য ওষুধ কিনতে হবে, তুমি কাকুর কাছ থেকে নিয়ে আসো বা জ্যাঠার কাছ থেকে নিয়ে আসো, তো বলতো তোমার বাবা তো অসুস্থ, তিনি তো টাকাটা কমে দিব, 100 টাকা দিতেও 3 বার চিন্তা করতো। আর আজকে গ্যাস পাই হাইদা মুংসো আনানা করে বারতে গ্যাস ঠিক প্রবস কইজা না जों লাইনে বাজনা নাঙ্গো না जों বুকিং খাইনা নাঙ্গো তা বুंनो थानाय তে তুমি খাইনাय আও অকক সৈন্য তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বারতি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি नि গ্যাস সিলিন্ডার বেটার এভেবিলিটি বেটার সাইজ তে বেটার সার্ভিস বারতি গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নম্বর 7640998623 नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासा निकुमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुर एंड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murina ni bagai class second o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainya ni bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gautomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono narsing tongsinai o kaham college admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgons Hatio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro
thugу mui borok cha borok tei dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda jerai bisa abu suma panda asino আপনি একবার দেখুন যেটা সত্যি কিনা উনি অবজারভেশন করেছেন দেখেছেন তারপর সিদ্ধান্ত করেছেন ত্রিপুরা জাতি জনজাতির জন্য যাদের টিনের ছাদ রয়েছে কিন্তু কাঁচা ঘর রয়েছে তাদেরকে নতুন করে সার্ভে করা হচ্ছে প্রথম হবে ৭০,০০০ করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা 25 বছরে প্রধানমন্ত্রী 양세 치료와 계속 반타가 불러사 따와 계속 만나 하는 따봉만 하는 불러서 계속 다시 타가 গ্যাস পাই গেছে মুংছো আনানা করে বারতে গ্যাস ঠিক প্রবস কইজা না जों লাইনে বাসনা নাঙ্গো না जों বুকিং খাইনা নাঙ্গো তা বুনো থানায় তে তুমি খাইনাই যদি ওখানে প্রধানমন্ত্রী না থাকতো বিপ্লবকে ফোন করে অন্য প্রধানমন্ত্রীকে বলতে পারতো না যে আমার টিনের ঘরের গরিবদের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্দোবস্ত করো মোদি আছে বলে সেই ব্যবস্থা হয়ে গেছে এই ৭০,০০০ টিনের ঘরের যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘরের তার দাম কত হবে জানেন ৭০,০০০ গ্রামীণ যে ঘর হবে ৭০,০০০ একটু ১,৩০,০০০ কত হয় 17 প্রায় ১,০০০ কোটি টাকার কাছাকাছি অতিরিক্ত ঘর বানানোর জন্য ত্রিপুরার গরিবদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী দেবে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি বন্দনা যোজনা এখানে বড় মাত্রা আমার বোনেরা আছে অনেকে পেয়েছে প্রধানমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি বন্দনা যোজনা তার মানে কোন মা যখন গর্ভবতী হয় তো প্রধানমন্ত্রী তার কাছে ৫,০০০ টাকা ৩ কিস্তিতে পাঠান তারপর ১,০০০ টাকা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে আছে ৬,০০০ টাকা ২,০০০ টাকা মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি যোজনার মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকার প্রথম ৫০০ টাকা আপনার কাছে খাওয়ার জন্য ব্যবস্থা আর বাকি ৩ কিস্তিতে ৫০০ করে ১,৫০০ টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে সেই বোনের কাছে যাবে মানে ৮,০০০ টাকার ব্যবস্থা কখন যখন মা গর্ভবতী থাকে তার সন্তানকে জন্ম দেবে জন্ম থেকে নরেন্দ্র ভাই মোদী আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং এই সরকারও রয়েছে তারপর জন্ম হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর প্রধানমন্ত্রী শৌচালয় যোজনার মাধ্যমে শৌচালয়ের ব্যবস্থা সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে ফ্রিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে ফ্রিতে চুলার ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার মাধ্যমে বাড়ির সামনে রাস্তা করার ব্যবস্থা অটল যন্ত্রার মাধ্যমে জলের ব্যবস্থা আর কি লাগবে কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে আপনার অ্যাকাউন্টে ৬,০০০ টাকা আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে চিকিৎসার জন্য ৫ লাখ টাকা আর তারপর এই ত্রিপুরা সরকার আবার এখন সিদ্ধান্ত করেছে যে কোনো ব্যক্তি যে আমাদের যে যারা অন্তোদয় পরিবার রয়েছে ত্রিপুরাতে ১,০৮,০০০ অন্তোদয় পরিবার রয়েছে তারা গরিব অন্তোদয় পরিবার রয়েছে তার মধ্যে জনজাতি বড় মাত্রায় রয়েছে ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত করেছে জন্ম থেকে আপনার সঙ্গে দাঁড়াবে প্রধানমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি যোজনার মাধ্যমে জন্ম থেকে আপনার ছেলে মেয়ের সঙ্গে দাঁড়াবে এবং
যাদের সঙ্গে সরকার তাদের পরিবারের যদি কেউ মৃত্যু হয়ে যায় অন্তিম সংস্কারের জন্য এই ত্রিপুরার ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি সরকার অন্তিম সংস্কারের জন্য তার অ্যাকাউন্টে 2000 টাকা করে পাঠিয়ে দিয়ে বন্ধুরা 2000 টাকা করে তার ব্যবস্থা ওই সরকার করেছে। তার মানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সরকার মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধুরা। তার আগে এমন কোন সরকার ছিল না যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার সঙ্গে দাঁড়াবে। তাই বন্ধুরা মনরেগার মাধ্যমে পুরনো সরকার আগে মনরেগার বিষয় বলতো গরিবদের জন্য আমরা কাজের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা জানেন কি জানি না 2017-তে এই পুরনো সিপিএম এর সরকার চুরি করার কারণে 2017 নভেম্বরে কেন্দ্র সরকার মনরেগার পেমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছিল। টাকা দেবে না ত্রিপুরার মানুষকে, মনরেগার কাজের দরকার নেই, বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি যখন দিল্লি গিয়েছি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর যে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম মনরেগার পয়সা কেন দিচ্ছেন না, তো আমাকে ফাইল টাইমে দেখিয়ে দিল যে চুরি করে বসে আছে, কুকুর চুরি করেছে, 27টা প্যারামিটারের মধ্যে 25টা হিট চুরি করেছে, তার জন্য ত্রিপুরাকে পয়সা দেওয়া যাবে না। তাই বললাম তার আমার অন্যায় কি, আমরা তো নতুন সরকার এসেছি। তখন বলছে যারা চুরি করেছে এফআইআর করো, তাদেরকে জেলে করো এবং তার কাগজ নিয়ে আসো, তারপর মনরেগার পয়সা দেবো। 7 দিনের মধ্যে আমরা এফআইআর করেছি, অ্যারেস্ট করেছি, তার কাগজ দিল্লিতে নিয়ে গেছি, তারপর 40 কোটি টাকা আপনাদের অ্যাকাউন্টে এসে বন্ধু পুরনো সরকার মনরেগা বন্ধ করে দিয়ে গেছিল। বন্ধুরা আজকে মনরেগা তাদের সব কতদিন হতো, 37 ম্যান্ডেজ হতো। লাগবে গণমুক্তি পরিষদ সরকার, লাগবে ভাওতাবাজদের সরকার। মনরেগার মাত্র 37 ম্যান্ডেট দিত, দিয়ে বলতো মনরেগায় স্বর্ণরাজ্য তৈরি করে দিয়েছি। আর এই সরকার এডিসিতে মনরেগার মাধ্যমে 82 ম্যান্ডেট দেয়, 82 ম্যান্ডেট, 82 ডাবল না, 37-এর ডাবল কত, তার চেয়ে বেশি দেয়। আর অ্যাসপিরেশনাল ব্লকে 12টি অ্যাসপিরেশনাল ব্লক রয়েছে জনজাতিদের, তার মধ্যে কত আছে ম্যান্ডেট জানেন কি? 96 ম্যান্ডেট, 96 4 বাকি 100 করার জন্য, 100 করার জন্য। সেই হিসাবে সরকার কাজ করে বন্ধু। মনরেগা তো রয়েছে, আয়ুষ্মান ভারত রয়েছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি স্কিমে রয়েছে। আমি যে স্কিমগুলি বললাম, মোদি আছে, বিজেপি আছে, আইপিএফটি আছে, তবেই ত্রিপুরার কাছে, মানুষের কাছে, আপনাদের কাছে এগুলো থাকবে। মোদি নেই, এগুলো কারোর কাছে থাকবে না বন্ধু। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে রাস্তাঘাট, এডিসি এরিয়াতে রাস্তাঘাট পুরনো সরকার সবচেয়ে খারাপ তৈরি করেছে। কোথায় তো রাস্তা তৈরি করেনি, সমস্ত পয়সা খেয়ে নিয়েছে। 2005-06-তে এরা টেন্ডার দিয়েছিল, কন্ট্রাক্টররা কাজ করেছে, কোথায় কাজ করেছে, কে পেমেন্ট পেয়েছে, কে খেয়ে নিয়েছে, তার কেউ সাথ দেওয়া নেই। যদি পুরনো সরকারকে জিজ্ঞাসা করতো গ্রামবাসীরা, তো বলতে কেন্দ্রে পয়সা দেয় না, তার কারণে করতাম পারি না, আমাদের কাছে তো পয়সা নেই, আমরা তো করি। আসুন আন্দোলন করি, নারী সমিতি আন্দোলন করি, মজুরের আন্দোলন করি। আন্দোলন করতে করতে এডিসিকে 12টা বাজিয়ে দিয়েছে। আর এই সরকার ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি সরকার আসার পর আমরা সিদ্ধান্ত করেছি কেন্দ্র সরকার আমাদেরকে পয়সা দিক না দিক, আমরা রাজ্যের বাজেট থেকে 565 কোটি টাকা বরাদ্দ করে এডিসির সমস্ত রাস্তা 2022-এর মধ্যে কমপ্লিট করা দেওয়া হবে। আপনার বাড়ির সামনে রোড সব পাক্কা রোড হয়ে যাবে। সেই দিশাতে সরকার কাজ করে। আপনার বাড়িতে জলের ব্যবস্থা করবে, অটল জল মিশনের মাধ্যমে ফ্রিতে রাস্তার ব্যবস্থা করে দিবে। আর ছামনুতে এখনো আমি যখন এসেছি, আপনারা দেখছেন, কোনোদিন কল্পনা করেছেন আপনাদের এখানে আপনাদের ব্যাক শোল্ডার এত চওড়া রোড হবে? কেউ কল্পনা করেছিল? কেউ কল্পনা করেছিল যে 500 কোটি টাকা খরচা করে এই মনুষ্যতা এই চওড়া রোড যাবে? এখানে ছোট ছোট পাতলা পাতলা রোড দেখেছি, কিন্তু আজকে এই সরকার আসার পর সামান্য 6 কিলোমিটার মধ্যে দিয়ে পুরো চওড়া রোড ন্যাশনাল হাইওয়ে যাচ্ছে। সেই দিশাতে সরকার কাজ করে বন্ধুরা। তাই আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করবো, আজকে প্রচারের শেষ দিন, এই ধোঁয়া অঞ্চলে আমি এসেছি। আপনারা অন্যের ভাওতার মধ্যে না পড়া, আর এখান থেকে গিয়ে নিজের আত্মীয় স্বজন পরিজনের সঙ্গে কথা বলা, ফোনে কথা বলা বন্ধুরা। অন্যরা শুধু ভাওতাবাজি করার জন্য আসে।
ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি সরকার কাজ করে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কাজ করে দাঁড়িয়ে আছে, আগামী দিনেও কাজ করবে সেই বিশ্বাসে সরকার কাজ করে। আমি তাই এই ময়দানে এই বড় মাত্রায় যে ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটির কার্যকর্তারা রয়েছেন এবং দূর দূরান্ত থেকে যারা আমার কথাগুলি শুনছিলেন, আমি সবগুলো রিপোর্ট কার্ড আপনার সামনে তুলে ধরেছি যে বিজেপি আর নরেন্দ্র ভাই মোদী আসলে গরিবের জন্য কি করে। আর অন্যরা আমি সবার ভাষণ শুনি, এখানে বসে বসে কি ভাষণ দেবে, কেন্দ্র দেয় না, একে উকসাবে এর পেছনে উসকে লাগাবে, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি কাউর পিছে কাউকে লাগায় না। জাতি জনজাতির মিলনস্থল, এখানে ত্রিপুরীয় থাকবে, দেববর্মা থাকবে, রিয়াংও থাকবে, চাকমাও থাকবে, কাইপেও থাকবে, ডালমাও থাকবে, সেখানে বাঙালিও থাকবে, বৌদ্ধিস্ট থাকবে, মগও থাকবে, সবার বাস এই জায়গা। এখানে হিন্দুস্তানিও থাকবে। বন্ধুরা, ত্রিপুরা মায়ের পবিত্র ভূমি, ত্রিপুরা মডেল স্টেট হতে চলছে। বন্ধুরা, আপনাদের আর কষ্ট করার দরকার নেই। আজ থেকে 1.5 বছরের মধ্যে ত্রিপুরার চেহারা পাল্টে যাবে। বন্ধুরা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন হচ্ছে, লজিস্টিক হাব হচ্ছে ত্রিপুরা। এক নতুন দিশায় ত্রিপুরা চলা শুরু করে দিয়েছে। ত্রিপুরার গরিব থাকবে না। বন্ধুরা, ত্রিপুরা বহুত দিন গরিব রয়েছিল, অন্ধকারে রয়েছিল। নরেন্দ্র ভাই মোদীর ছোঁয়া লাগার পর ত্রিপুরার গরিব থাকবে না। আমার জাতি জনজাতি প্রত্যেকের ঘরে রোজগার দেবে। বন্ধু, সবাই চাকরি নাই পেতে পারে গভর্নমেন্টের, কিন্তু আপনার বাড়িতে রোজগার নিশ্চিত যাবে সেই হিসাবে প্রধানমন্ত্রী কাজ করছেন। রাজ্য সরকার স্বনির্ভর পরিবার যোজনা লাগু করেছে, স্বনির্ভর যোজনা লাগু করেছে। এগুলো আপনার জীবনে আসবে, আপনারা আত্মনির্ভর হয়ে যাবেন। বন্ধুরা, আজকে ত্রিপুরাকে বাসকরের বিস্কিটের জন্য দুনিয়া চেনে, আজকে বাঁশের বোতলের জন্য চেনে। ত্রিপুরার রিসার্চ জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রিসার্চ করে পুরো দুনিয়াতে যান। বন্ধু, যখন জিজ্ঞাসা করে এই রিসার্চ থাকা, তখন বলে এটা ত্রিপুরার ত্রিপুরী দেয়, এটা জমাতিয়া দেয়, এটা দেববর্মা দেয়, এটা ডালম দেয়। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে দিল্লিতে বসে দুনিয়ার সামনে ডালমকেও চেনে, কাইপাইকেও চেনে, জমাতিয়াকেও চেনে, দেববর্মাকেও চেনে, চাকমাকেও চেনে, ত্রিপুরীকেও চেনে, মগকেও চেনে। কিন্তু আগে এমন কোন প্রধানমন্ত্রী ছিল? আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন 9 মার্চ আস্তাবল ময়দানে ত্রিপুরাকে সম্বোধন করেছে, এই প্রথমবার কোন প্রধানমন্ত্রী 4 লাইন ককবরকে বলেছে। সেটা থেকে বড় উপহার জনজাতির জন্য কি হতে পারে? বন্ধু, 4 লাইন উনি ককবরকে বলেছেন। দিল্লি থেকে যখন সম্বোধন করছিলেন ককবরক ভাষায়, এই দেশের প্রথম কোন প্রধানমন্ত্রী 4 লাইন বলেছে, তার নাম নরেন্দ্র ভাই মোদী, তার নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। আমাদেরকে সম্মান যদি কেউ দিয়েছে, নরেন্দ্র ভাই মোদী দিয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি দিয়েছে, আইপিএফটি দিয়েছে। তাই বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে নিবেদন করবো, সমস্ত কার্যকর্তাদের আজ থেকে বুথে নামা, সমস্ত ভোট পদ্ম ফুল লাগবে, টাক্কর লাগবে। যেখানে আইপিএফটি ক্যান্ডিডেট রয়েছে সেখানে টাক্কর লাগবে, যেখানে পদ্ম ফুল রয়েছে সেখানে পদ্ম ফুল। সব ভোট লাগবে, এমন নয় বলে দাদা হয়ে গেছে 70% ভোট হয়ে গেছে। 70% নয়, 100% ভোট লাগবে, সব ভোট লাগবে। বিজেপি আইপিএফটির কাছে সমাপ্ত হবে। 28-এর মধ্যে 28 সিট লাগবে। 2018-তে 0 থেকে শুরু করেছি, বিজেপি আইপিএফটি 44 সিট পেয়েছি, 16টা চলে গেছে তাদের কাছে। কিন্তু এডিসিতে একটাও দেব না। 28-এর মধ্যে 28 চলে আসবে। আর 23-এর ট্রায়াল চলছে, 2023-এর ট্রায়াল চলছে, 2023-এ এই 16-এর মধ্যে সব নিয়ে আসবো। 60-এর মধ্যে 60 বিজেপি আইপিএফটির কাছে 2023-এ আসবে, নরেন্দ্র ভাই মোদীর কাছে পাঠাবো। সেই দিশায় ত্রিপুরা মানুষের আশীর্বাদ চাইছি। আমি আপনাদেরকে বারবার বলছি যে আমি সবকিছু আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি, আমি বলি না।
এখনো সময় আছে বিজয় দেব বন্ধু। আমি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, আমি নরেন্দ্র ভাই মোদীর সৈনিক। আমরা যা যা বলি তা করে দেখাই, আমরা করব এবং প্রত্যেকের কাছে যা যা বলেছি সেগুলো পৌঁছে দেব। কিন্তু দেখুন মাত্র 3 বছর হয়েছে, তার মধ্যে যা যা করা আপনারা সবাই জানেন। গণদেবতারা, আমি আপনাদেরকে নিবেদন করব যে আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমাকে কাজ করার সুযোগ দিন। আমি আপনাদের জন্য কাজ করছি। নরেন্দ্র ভাই মোদী, নরেন্দ্র ভাই মোদীকে বাপরে বাপ সব বলে বসে মোদী লাগবো, মোদী লাগবো। বিপ্লব দেবের কে কে চা দেখতে মনে হয়, বাকিরা এমনি তাইয়া ধুমাচড়াতে মিটিং করে যায়। বন্ধুরা, একবার শেষ করার আগে সবাইকে বলবো আরেকবার মুষ্টি বন্ধ, এইবার হাত না খোলা, তারপরে খুলে কিছু কিছু সিপিএম লাগবো। বলো ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র ভাই মোদী কি, জেপি নাড্ডা কি, অমিত ভাই শাহজি কি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। সবাই গো এখনো আমাদের সভা শেষ হয়নি। আরো কাইসা তন্থ মালিক তিনি চীনের ত্রিপুরা মুঠা যেটা যিনি পদক কিশোর দেবর মালিক পাতি, তিনি শ্রী লঙ্কারাইজলি ডিভিশনাল যে প্রেসিডেন্ট ক্ষুদিরাম ত্রিপুরা নেতৃত্বে 19 ফ্যামিলি 45 বড় যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি মুখ্যমন্ত্রী জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাতে এবং আমাদের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার হাত ধরে ভারতীয় জনতা পার্টিতে অংশগ্রহণ করবেন। আমি ওনাদের নেতৃত্ব যারা আছে 19 ফ্যামিলি থেকে 5 জনকে মঞ্চে আসার জন্য আমি নাম ঘোষণা করছি। 1 নম্বর ডিভিশনাল প্রেসিডেন্ট ক্ষুদিরাম ত্রিপুরা মহোদয়, মুচাং রায় ত্রিপুরা মহোদয়, চম্পাজয় ত্রিপুরা মহোদয়, থাইয়া ত্রিপুরা মহোদয়, মঞ্জয় ত্রিপুরা। আপনারা 5 জন মঞ্চে চলে আসুন। আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাদেরকে দলীয় পতাকা বরণ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে অংশগ্রহণ করবেন। ধন্যবাদ। এটা দেখা যায় 5 জন তো না। এই তুমি দিকে যাও, সবাই যারা মাঠে আছে আপনারা সবাই স্লোগান করবেন কিন্তু। রেডি? আরেকটা আনো তাহলে দেখি, সুতো নাইনি। রেডি? ভারত মাতা কি, বন্দে বন্দে বন্দে। সবাই মিলে অস্ত্র বন্দে মাতরম, সবাই মিলে অস্ত্র বন্দে মাতরম। আগামী 66 জেলা পরিষদ নির্বাচনে দলের দেশকে প্রত্যেকটি বিজেপি আইপিএফ জনতা পার্টিকে বিপুল ভোটে জয় করুন। এই ভোট দিবে কে, এই ভোট দিবে কে, ভোট দিবে কোনখানে? নবাগত জানায় হাজার হাজার স্বাগতম। পদক কিশোর নির্বাচিত ত্রিপুরা মুঠাই এক হয় বিজেপি ও ফাইনাল রাউন্ড খাবাই খোবাই লাভ রাজধানী দল ত্রিপুরা মুঠা দল বিজেপি ও ফাইনাল রাউন্ড খাবাই খোবাই লাভ। বন্দে মাতরম, সবাই মিলে আওয়াজ করুন বন্দে মাতরম। এই রাজনৈতিক স্বৈরাচারী সিপিএম কংগ্রেস ত্রিপুরা মুঠাকে একটি মুঠা দিচ্ছি না। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ সবাইকে। 어양새 치료와 기에서 판타가 불러사 따와 기에서 만나 하는 따고 만나 하는 불러사 게스 다시 타그라 গ্যাস বা গেহাইদা মুংছো আনানা করে বারতে গ্যাস ঠিক প্রবস কইজা না जों লাইনো বাজনা নাঙ্গো না जों বুকিং খাইনা নাঙ্গো তা বুंनो थानाय ते तुबि फायनाय आव अकक सैन्य ताबक नरकनि साम फाइ सफाइखा बारती ग्यास अर नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजिनि ग्यास सिलिन्डार
better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjanagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing Porinamu Tungui Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Course Rokno Porina Bagai, Kaham Kaisa Nikoma Unka, Gutomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni Koshimung Manjak, Te RGUHH, Karnataka State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council, New Delhi ni, Affiliation Manja o College o Tabuk, Admission Talangjagi Tongo. BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o Kaibri Kursa Tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi, PBBSc Nursing ni bisiknini course, MSc Nursing bo bisiknini course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haiketai tamuno naisali tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant. Oro Mathugo Mui Borok Cha Borok Te Daledal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo. Sipahi Jola Tani Jesa Tayo Paibo Lenglanani Bagai Orono Pai Kasirangai Tangpai Baidi. Lenglama Hotel T Restaurant Hani Nikuma Bisramgon Hati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura. Catering ni Bagai Kurung Baidi phone number 8974305607 or number. खुलुमबायखे जतननो ग्राउंड रिपोर्ट नायलायते हासक पान्थर बेरायलाय सोंथिनि हायनहाय यांगो फाइसक बायखा बुरजुं नगर वाखि नगर आमचाय राचन्ताय बाजार हाति गानाव संग जागा फाइति लामाव मालायखा ओ जागानि नो कैंडिडेट ताकलाय खुमुलुं एबा खेबा सिनि एडिसिओ चंगमारिओ बाटायनाय IPFT ni candidate Buddha Deborma. Gebono kokthani sangi nelena taklai khumulung sabni bekhak sabo khumulungo hapang nani thangai tong. Khulumka jatonono. Khumulung saboni ba khumulung hapang saboni. Ek kothai khumulung hapang IPFT ni. IPFT 6 তারিখও নির্বাচন নাই 10 তারিখও গণনা 10 তারিখ গণনার পরে না স্রাই নুকজাক নাই যে 100% বিসিং 100% আইপিএফটি ক্ষমতা দখল খাই তঙ্গ গে সং তাবুক কাবাংমা হাসক হাতাই বেরে মসং যতন সাইমাनै দङ তাবুক सिनि नंबाय बातायनाय अर दङ
BJP ni bo tongo Ronobir Deborma tai TSP ni bo tongo Runel Deborma tai CPIM ni tongo Prodip tai Congress ni Johorlal go o je norok ni candidate khorok barok ni bisingo je tabuk je nobar je bui tongmani nung to hasuk kami dur to dur program khai tongo campaign khai tongo bahai public rok boma hai sawi tong bat tam sa boma hai nadi Chinaro especially Choddo Budungnagar Wakhinagar constituency o 5 জন candidate nomination file khlaika obon bisingo saching nang samani Johor Deborma Congress ni hne abo Johor ya abo Soilendra Deborma angnai ha o jagao sing dur to dur campaign khlaimani bisingtei obono nukja khaje elakani bororok যথেষ্ট আইপিএফ তিনি প্রতি বিশ্বাস দङ আইপিএফ তিনি প্রতি আশাবর সানারগৈ কক সাও বরকনি ওয়ানসুকমুং বরকনি নাইমুং যে কোনো ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি ন বরক বুট রিমানিয়া তামনি বাকি হিনমানিলে সদর উত্তর এমন একটা জায়গা যে জায়গাও ত্রিপুরানি লাইবুমাও অব ইতিহাস সাক্ষী যে ও জায়গা হইতে না আঞ্চলিকতা বাদ সৃষ্টি ওই ফেমানি সেই নীতি ইউজিএস আমলনি হইতে কাইন্তে কপ্রাও আঞ্চলিক বাদ নিজে বাপ মূর্তি আবো আচাইখা একইভাবে তাবুকবো আ বাপ মূর্তি কমি থাঙ্গিয়াকো কাজেই ও জায়গাও CPIM 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার রুল খাইকা শাসন খাইকা এডিসিও অবনি বিসিংতি বরকনি বিসিংতি ত্রিপুরা সড়কনি হামমানি চাম্মানি কোনো নুক জাগলিয়া এলাকানি রাস্তাঘাট হিন্দি নিনি তৈনি সমস্যা হিন্দি কারেন্টনি সমস্যা হিন্দি মুংসাপনা বরক সফল খাইমানলিয়া টাঙিমানলিয়া তাবুকো এমন জায়গা দङ যে জায়গাও টিকা হাম নাংনানি সুবিধা করি CPM 25 বছর চামনিয়া লপনা আবো খাইমানলিয়া এক তাবুক যার কারণে CPM ন বড় রকটাই বুট রিলিয়া তাই নাইলিয়া তাবুক ও জায়গাও जों বিজেপি হ্যাঁ বিজেপি নি তো বাস্তব চিত্র তাবুক जों नुगै दंखा এই কয়েকদিন বিজেপি নি তাবর নেতা হ্যাঁ ক্যাবিনেট নি একজন মিনিস্টার মানগনাং রতনলাল নাথ হ্যাঁ বো খুদ বিজেপি নি প্রার্থী রণবীর দেববর্মা বিনি এলাকার বিনি গাঁও সব থাঙै মিটিং খাইনানি আপতি বরক ব রুংজাক নুগলিয়া আপতি বরক ন মানিলিয়া রাবার বাগানো দুই একজন বরক বই মিটিং খাইমা থাঙ্কা বিজেপি নি প্রতি বরক নি আস্থা চিনি এলাকাও গরিখা থাঙ্কা রবিচরণ পাড়াও একজন বরক নি নগ থাঙै খরকচা বরক মানিখা তুংখ্লাজাগৈ মিটিং মুটুং খাইয়া কিফিলিমা থাঙ্কা এই হলো 14 নং বর্জুংনগর ওয়াখিনগর বিজেপি নি অবস্থা কাহিল অবস্থা কাজেই জনগণ বিজেপি নো ভোট দিয়া তাবুক থাংদি নিনি টিএসপি নি যে ক্যান্ডিডেট মানগনাং রুনেল দেববর্মা ব্রকটামবা সাকা সাকাकै जों राजानि दल मथा ततং मथानि कुनु बुमुं रिटार्निं अफिसारनि थानियो करै साबनि क्यान्डिडेट टीएसपि नि क्यान्डिडेट पुलावनो बट टाटाल कक सावै जनगणनि थानि बुट बिखा खायका टाटाल न बरर खामजा गया फाजिल न बरर खामजा गया काजै এই টাটাল ফাজিল ছাওই জনগণনি বখানা জয় খাইমিয়া জনগণনি বুট আদায় খাইনাইমিয়া হাকি বররকনি থানি অবনো খুব ব টিএসপি নি সিবাসাও হাকে টিএসপি নি ক্যান্ডিডেট নি সানান তামুলাসি মুংটং তামুকিরি মুংটং কাজেই বরকনি গলতি টং বরকনি উইক পয়েন্ট টং অবনি বাগै টিএসপি নি ক্যান্ডিডেট রুনাল দেববর্মা বররক নাইয়া বররক চাজা গিয়া নাকি ও জাগাও আইপিএফ তিনো তাকলাই বুট দিদি जों नग नग हाबुই मा फा ताखुक बुखुक सिखला सालाय अक्रा चाक्रा जतनि थानि जों कय कय जोंनो ताकलाई बुट दिजादि जों अकक साव तावनि बगै 2009 नि सिमी जों सरकाराव क्रिफुरुबो जों दफना हामजागै दफना साजागै खाबाय खुकबाय वान सुकमाबाय हामजागमाबाय जों दफानि साथे सामुंख्लाय फायो এই কারণে দফা হামনা বাগै দফা জানা বাগै এডিসি এলাকাनो कताल हास्ते सुनामना बागै जोंनो ताकलाई बुट दिवै एडिसिओ जोंनो क्षमता रहदि आरो थांखाङाखे सिनि खरां आइपिएफ तिनि खरां टिप्रालेननि खरां काउन्सिलर जों दिसानाय काउन्सिलर बिल पास खालायनाय राज्य सरकार रहनाय काउन्सिलर बिल पास खालायनाय दिल्ली गभर्नमेन्टनि थानि रहनाय टिप्रालेननि खरां এই काउन्सिलनि माध्यमे जों ताइबो कटर कलक कुवार खालायनाय बागैनो जनगणनि थानि ताकलाई जों याकजुर खालायै जों बुट सानै दङ एबं जथेष्ट सारा जों मानै दङ ताकलाई जोंनो आइपिएफ तिनो इ बर्जुंनगर वाखिनगर हयते बुट दुई कप्लाय खालाय रहनाय जनगण रक दृढ़ বিশ্বাস दृढ़ प्रतिज्ञा ब्रक नाजाक तावनि बागै
বড়রকনি একটা রাজানি প্রতি আশা বর্ষা তংমানি ফিয়াবা সিনি এলাকার তাবুক নুকজাখা রাজানি প্রতি আশা বর্ষা নারুগো হিনপানো ওর রাজা বুটো বসাইয়া সাবো বসা রুনেল দেবর্মা বসাও তামো নুকজাখা মঠা নি বুমুং রিবুই বাইক রেলি খ্লাইকা লাই থানাই 17 তারিখ আর জাগাও সিপিআইএম নি ক্যান্ডিডেট মানগ্রাং প্রদীপ দেবর্মা বনিজে বাই থাংথাঙ্গি আর জাগাও পার্টিসিপেট খ্লাই তংখা জনগণ নগনগুই হত বুদ্ধি আমাং সাজাখা অমতাম উমাক লাইখা মথানি বলে বাইক রেলি সিপিএম খাই আর থাঙ্গি পার্টিসিপেট খ্লাই তংগি অব জনগণী প্রতিক্রিয়া এই ইকো উসকাঙ্গ আর রাজতন্ত্র সরি রাজতন্ত্রীয় মিটিং ওখা সিপিএম রক মিটিং খ্লাইকা তামো বাসন রাখা মানগ্রাং রাধাচরণ সাকা আইপিএফ টি যথেষ্ট কাহাম ভোট মানে বর্জুং নগর বাকি নগর সাথে সাথে বিজেপি কিসা মানে সিপিএম কিসা মানে টিপ্রামথনি একটা ফানো ভোট করি টিপ্রামথা যারা খ্লাই তংনাই অবনক খানাউই হত বুদ্দিং জুখা ওয়ান আজাক জুখা কারণ সালো হকাকে টিপ্রামথানি পার্টি অফিস হাবুই বরক টিপ্রামথানি কক সালাইও হর হর সারিগ হকাকে সিপিএম নি ফ্লেগ কাইলাইও হর হকাকে সিপিএম বুট দিদি অপটিহিনি প্রচার খাইলাইও অবন তাবুক নি ওয়াখিনগর বুদ্রুংনগর এলাকাও বর্তমান পরিস্থিতি চলেই তংমানি নুকজাগই তং তাবো হাসক হাতাই গনাঙ্গै सिनि जे बुवाग्रा हनै जे बरक बहायनो ताबुक त्रिपुरा ल्यान्ड नै जे सानि तंलायमानि जे आइपिएफटी बरक हाइकेन बरक गेटार त्रिपुरा ल्यान्ड नि सेपान से गेटार त्रिपुरा ल्यान्ड तेबो काहाम आमाइके सानै नाय सेम टु सेम हाइकेन बरक प्रचार रखाय तंगमान बाइके ताबुक जनगण रगले बसु जराति कन्फिडेंट एबा केबा कन्फ्यूज दा दं ना बमति बसु जराति बाइके बुजंमान नाय आबनो ताबुक गोबांमा लुकरक सोङै दङ जे बुबाग्रानि लयखे बरक गोबांमा हौ थाङै दङ जे आइपिएफटी रंनो आसुक बसर नायखा 3 बसर नायखा बरक त्रिपुरा ल्यान्ड सानिया त्रिपुरा ल्यान्ड रिमेया फियाबा बुबाग्रा हांके त्रिपुरा ल्यान्ड निसेपान तेबसे कटर गेटार त्रिपुरा ल्यान्ड सेरनाय आबो बसु जराति कुबुई नाइदि दागतम नोंथ যথেষ্ট অভিজ্ঞ বরক তাবুক মহারাজনি বুমুখাং নাহারি মহারাজनो नुग्याखौ अवनि बागै जेराय अकरा बुरिचक बुरा सिखला सालाय माफानि समान बेबागनो महाराजनो नायनामु संजागै महाराज जेकुन जागा प्रोग्राम खालायखै थांलायो दल आमबाय किन्तु बुट कुनु फैक्टरिया बुट मानानि लामा आबैया बररक महाराजनो नायना बागै बिनि मिटिंआव थाङो मिसिलाव थाङो किन्तु बुट दिना बागै थाङिया ताइ कैसा कक ताबुक ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्डनि जे शब्द तिखलायखा आइपिएफ तिनो कसल खालायो दाखुतम नों आना साइ खानारिला जे ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड हाँ ओ शब्द अब कि संविधान तो तंकक्री आइपिएफ टी जेसानी तंग आलादा राज्य संविधान नि आर्टिकल नम्बर 2 एवं 3 सराय क्लियरली डिस्टिंक्टिवली सिजाक तंग नंगानो सादि ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड माने आलादा राज्य ताइबो कटर आलादा राज्य अकक संविधान नि बो पाटावो बो दारावो सिजाक तंग क्री जनगण वेरी मच कन्फ्यूज ताबुक अ कन्फ्यूज नि हयते त्रिक कन्फिडेंट निदिगे आगुई दङ जे महाराज जे दाबिति सै तंगमनि अब अबास्तव असम्भव अब आकाश कुसुम परिकल्पना कारण नों बांग्लादेशनि एकटा अंश न ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड न खप फाइनानि बांग्लादेश के बात छिरि रिग्रादि ताबुक जों तांगि ससाचित जिल्ला परिषद मा सानखाबा सिनि इ ससाचित जिल्ला परिषद सानमानि कारण ओंखा जे सिनि इ हावा तंगनाय भूमिपुत्र हिनजाकनाय रक हानि सय बोसारक बरकनि संख्या एडिसि एलाकाव कमै तंखा ओ संख्या न जों बासिरि नारकनि बागै न जों तत्काल जों ससाचित जिल्ला परिषद मा सानखा हा ngaके ताबुक नों ताइबो कटर ग्रेटर खायना थाङाके निनि आगरतला न उ ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड खप खाङाके बरतला न ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड खप खाङाके उदयपुर न ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड खप खाङाके निनि अ ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड बा आहाय फाटारनिफ्रायनो बांग्लादेशनिफ्रायनो এই যে इलिगल इमाइग्रेंट इंट्रुडर राइडार्स एति हाबफायनाय बरक मेजरिटी थानायब्ला नोंबो जागा थां दङैनाय त्रिपुरा थारक बर थां दङैनाय सिनि नाहार मुंतामाबा एडिसि एलाकाव जाते आनि सहाय त्रिपुरा सा हिनजाकनाय रक हानि बुसा हिनजाकनाय रक बरक संख्या गोबां टंटं अबसि सिनि नाहार मुं ngaके काजै अ बुल कक सावै अ जे ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड नि कक सावै बरकनो ठकगै तंमनि बरक ताबुक त्रिक साइमांखा सिखला सालायरक ताबुक बरकनि मुखां बरकनि बुमुखां फिरकनानि चेंखा कारण ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड संविधान सम्मतया संविधान पारमिशन दिया नों दा गतम नों आनो सादि जे निनि यागो टंमासे 100 टाका रां যদি নিনি চেরাই ন 200 টাকা
सानगाके नों 100 टाकानि बेसि रिनानि नि क्षमता तो दंनाबा दा सेम वे भारतनि संविधानाव दंमासे आलादा राज्य रिनानि कतर आलादा राज्य रिनानि कुनु सैजाग्रै के भारतनि संविधान से पारमिट खालायाखै नों ब बाहायके रिमाननायबा काजे रिमैया आबो असम्भव अबास्तव अकगो अ दाबिबो बररक ताइ थांलाक ताइ तंलाक बसखांनि सालो आईपीएफटी এই এডিসি কাউন্সিল দখল খাইনাই আবো 10 তারিখ একমাত্র সময় একমাত্র ডেট অবশ্যই নাসিংলাই তংনাই জনগণ দं गनि नि कगो जों साइमांखा बुजिमांखा जे जे ताबुक जे सिनि सिचुएशन जे त्रिपुरा हास्तेव जों जे नुबि तंमानि ओ हानि बसारक नि जे पलिटिकल थांलायमानि गाव पलिटिकल थांलायतिनि ओ गोबां मानो ताताल एबा खेबा कुबुई गोबां मा मिक्स खायनाय जे थांलाय दंमानि आबो जे सिनि जनगण सिनि पाब्लिक रक तिब्रासा तंको सं तंनाय रक बरक तो जतो बरक ता आसे पलिटिकल ताम न होनसे साइमानिया पलिटिकल पावर ताम बा पलिटिकल ताम बा पलिटिकल बाय तामं आबरक तो गामगि सिसुगिया आबनि बागै सिनि बरक इमोशन बाय चलिउ इमोशन गे इमोशन नि जारे इमोशन नि बागै दा जे नबार जे फाइ दंमानि आबो हाय इंगै दं नाकि जे नों थासिङो साका सालो गांगे बुबाग्रानि लगी हरं गांगे सीपीएम नि लगी आमो तो उलोसे नुकजाक सिनाय ताइ तो बिसिले लिया गाय जे ओ आमसायो ताबुक नों जे दूर तो दूर जे प्रोग्राम खाइ दंमानि आबो गांगे ताबुक पाब्लिक रखे साबनि लगी बमा हाय निनि बखाव वानसुगै दं बरकी साइमान साइ जे नों थासिङो जे कगनो साइ बुजुगै मानखा नों अमायके पाब्लिक नि बर रंनो के नों बुजुगै मान बादामान बा नों बुसु जरते आसा दं ताबुकबो যথেষ্ট यागो समय दंख 6 तारिख जरातेই सिनि बररक बुध रिना थांपुरु पर्यन्त बुध रियासिनि सिगां बर खाखलाबो याग रिवान सुगैनायो जे साबनो बुध दिखाय दफानि काहाम उनो साबनो बुध दिखाके सिनि एलाकानि काहाम उनो संकी ड्राग्स जानाय आपति कैंडिडेट ना बुध दिनाय संकी दफानि काहाम नाया कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय नायो आपति सुरु साइमिया आपति पार्टी नो दा बुध दिनाय संकी 25 बছर सीपीएम राजत्व खलायलांखा सिनि एलाकानि मुंसा काहाम खाइमिया आपति पार्टी नो दा बुध दिनाय बररक अति अवश्य वानसुगु संकी कांग्रेस नो दा बुध दिनाय तामुंगै बुध दिनाय যথেষ্ট ताबुक बररक वानसुका अवश्य इमोशन कोनो कोनो जराबो सामं खलायो किन्तु इमोशन राजनीतियाव कोनो समय पनो जागाक्रि आवेग प्रवणता अंगै आवेग अंखा आबो सामूहिक कालनि बागै किसु खननि बागै जरा किसानि बागै इ आवेग आबो जरा किसासानि बिसिङाव पाइ थांगो काजै 6 तारिख जरा बुधनि दिनखन जरा बरक वानसुंगनि जरा दङ 7 तारिख जरा सिनि प्रचार सभा चलिनाय 7 तारिखआव भोट दं थांनाय इ जराबो যথেষ্ট ताबुक बररक इमोशन याकारै कुबुई तामो ताताल तामो आदिगिव वानसुगुई नजरिउई ताबुक तिप्रामो थानिबो एलाकाव कोनो मिছিল मिटिं कतर कतर करिखा कारण एकटा न बरक साइमांखा जे इ जागाव राजानि लगी जे हिमि तंमनि थांगै तंमनि राजानि बुं यूज खलायजाखा राजा बुध बासाया इ जागाव जे मथानि लगी बरक थां तंमनि अब सय सय मथानि बरक गया साबो आरो सीपीआईएम नि इन्धन दङ सीपीआईएम नि चाल दङ इ सीपीआईएम नि चाल राजा संक साजाक जनगण साइमांखा जनगण नुखा क्लियारली स्राय स्राय भाबे जे बरक सीपीएम नि आमालो आंचलिक दल खायनाय न बुखा तखा बुफ्रे साफ्रे खलायका शांति भाबे नक नुखङो तंनानि सुजुग रिलिया अ बरक से ताबुक अ सीपीएम नि बरक से ताबुक तिप्रामो थाव थांगो बरकनि बिसिङाव दाउ फ्रेक्शन अंलाय तंलायका तिप्रामथा कुबुई कुबुई खा खु रिउई खलायनाय तिप्रामथा ताई तिप्रामथनो यूज खायनाय कायसा ग्रुप दङ अबरक बाय बरकनि बिसिङाव ताबुक फ्रेक्शन अंलायजाक तेरे लायजाक काजै जनगण आबनो नुगुई नजर नारगै ताबुक तिरुक तिरुक कुबुई साबो कुबुई आईपीएफटी नि बुबाय याफिरि बारनानि चेंखा काजै आनि विश्वास आशा दङ अ जागाव बरजुं नगर आईपीएफटी जे कोनो प्रकारे जनगणनि आशीर्वाद लगीति जनगणनि हामारि लगीति जों बुट पास इंगै कप्लाय इंगै थांनाय अबचिनि आशा विश्वास औ गंके जों पाइथाक सोंसिनाय अब हमके हाय ताबुक जे सिनि हास्ते
haparo sini borok bai borok tong kachang tong lainani bisingtui nung o amsani borok no nung bom hai ko kasar namu chung bahai khalai ya priselai tong hangke sini borok dofani hamari mano hamkrai mano এলাকানি যত টং কসং টংনাই লুকুরক অকরা চাকরা রক মা ফানি সমান রক বায়া সাকবাস রক নি থানি আনি অমন কইমু जों যত থানসামা টংলাইনাই রাজনীতি যেসাবানো जों ख्लायलाय थं जों दफा बाय दफा हामजागै मा टंनाय दफा बाय दफा जों थानसामा टंनाय खाबाक सामा टंनाय ओभारअल जों सिनि टिप्रासानि गाहाम অবনো সেজং মাবন সুকনাই এলাকানো নাইথকাই মা সাজকনাই এলাকানো টংকসাংনি বিসিংতি जों दैजुलि मा थांनाय অবনি বাগै যতনি সহযোগিতা যতনি বুদ্ধি পরামর্শ সিনি নাंगौ আর তিনি নরকনি বিসিংতি আং কয়মুং নারকনাই যদি যদি সিনি दैजुल थानिव কোনো জায়গাও সংশোধন খাইনা নাंगौ হাকে অপতুইয়া অপতি খাইছি চলিদি नै যারা wan sukurung rok buddhi kurung rok sanani musung tong hake kindly please jongno buddhi paramorsho ridi jongno sahor di ubar telephone phano jong jotesto abono expedite khlai wan sugui sini elakano naithok khlainani elakano kaham kai tujulani joto baksake joto thansake tonglainen bogi jong jotesto chesta khlainai kaham kai na elakano tujului buskani salo tujuli tlang thangnani bogi কাজেই ও জায়গাও ইলেকশন ফাইও ইলেকশন থাংনাই হাইপানো সিনি নাহারমুং টিপ্রালেন অব আন্দোলন চয়াউই থাইগাউই जों খ্লাই থাংনাই অবনি বাগৈ जों ইলেকশন কোনো রকম আনওয়ান্টেড সামংরক টাংলাইউই ইলিগেল जों সামংরক টাংলাইউই দফা বাই দফা নাহারিয়াই টংলাইউই থানসাখাই হাসি খুশি খাই খাবাই খামিলি লাই বসকনি 6 তারিখ যতনো জানি জানি বুট ডকনো जों কাস্টিং ख्लायलायै জানি জানি हामजाकमा दल गोसां गोसां खेरिलायनन बगै आं कबक मुंनारगो एज ए आईपीएफ नि कैंडिडेट हिसाबै प्लस जों कुनु रकम वालाय टकलाय बुलाय ख्लायलायावै हामजाक मुंरिलायै जों टंलायनन बगै आं कबक मुंनारगो बेले बेले केन हामबाय जों दिनै गोबांमा कक सालायके गोबां कक तो तेबो दङ गोबां मानो कक न साजागनाय हायफानो जों तेबो गोबां मा रोमै साल रोमै जों सायमानानै दंख ताइ बिसिले लिया तामनि हिमबा सिनि बसकां 6 तारिख एप्रिल लंखा केन इलेक्शन फाइ दङ ताइ बिसि लेलिया तेबो गोबां मा कैंडिडेट्स रगबायबो जों कक सालायनाय बाहाय बमाहाय सिनि तिप्रा सारकनि थिनां तामो आब्रं स्राय स्राय के कक मां खुपुइ तुबुइ फाइ दङ बेले बेले केन हामबाय सिनि ताखुक बुद्ध कैंडिडेट बासानाय न आसक जरा क्रिनि बिसिं उफानो खुमुइ टिभि न जरा मानि बागै बेले बेले केन हामबाय रांसानि ताखुक तै बुसंनो नरक नाय तंदि चयावै तै बुसं कगलाम पान्दा बसकां फासिङो थांलायनाय हामबाय खुलुमबाय 어양새 치료와 계속 반타가 불러사 따와 계속 만나 하는 따와 만나 하는 불러사 계속 다시 타그라 गेस मा गेहायदा मुंसो आनाना करै बारदे गेस टिक प्रबस कइजा ना जों लाइनो बासना नांगो ना जों बुकिं खायना नांगो ताबुनो थानाय दैतुबि खायनाय आव अकक सैन्य ताबुक नरकनि सामो फाइ सफायखा बारति गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार बेटर अवेलेबिलिटी बेटर साइज ते बेटर सर्विस बारति गेस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नम्बर 7640998623 어양새 치료와 계속 반타가 불러사 따와 계속 만나 하는 따와 만나 하는 불러사 계속 다시 타그라 गेस मा गेहायदा मुंसो आनाना करै बारदे गेस टिक प्रबस कइजा ना जों लाइनो बासना नांगो ना जों बुकिं खायना नांगो ताबुनो थानाय दैतुबि खायनाय आव अकक सैन्य ताबुक नरकनि सामो फाइ सफायखा बारति गेस
Oro nung manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. BJP banabai, kumulang cengsanai, janggori kalayu jengle musanai. BJP banabai, kumulang cengsanai, janggori kalayu jengle musanai. Foto kumbu barbai, kumulang pungsinai, tapuk lekha tanggui berai laisinai. BJP banabai, kumulang cengsanai, janggori kalayu jengle musanai. Foto kumbu barbai, kumulang pungsinai, tapuk lekha tanggui berai laisinai. Kecak kubur henlayau, jengle kebag layu kacang laisinai. Phanai DT ADC Chongmario Charnong Koramshara Achuk Thani Engai Buskangni ADC Chongmari Batainai Mongganang Bimol Chakmano Poddo Buparo Botrui Gabang Bodbai Kaplai Kladi Phanai ADC Chongmario BJP Hapangno Kaplai Klairui ADC Amsayo Hamkrai Tubudi Sini bagi sempat tak berasa, tahu bagi sempat mana? Tahu mana mana berasa gas, pasti tak kan? Gas lagi ada, mungkin anak kiri. Barte gas di proses apa aja, nak cengkai ni bahasa nanggo, nak cengkuking kaya nanggo. Tapi menthanai, itu begini. Aw, okok soinyo, tabuk nork ni samo phai sophaikha Bharti Gas. Oro nung manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing Board inamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisani koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka Hapangni Gosumung Manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Guthomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hake tai tamono nasingi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nongkok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathugu Mui Borok Cha Borok Te Daledal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Chamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nakhe or Shape Rock Manthogri Jagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbaidi phone number 8974305607 or number
BJP banabai kumulang chungsanai janggori khalayui jingle mosanai BJP banabai kumulang chungsanai janggori khalayui jingle mosanai oto kumbu barbai kumulang pungsinai tapuble khatanggui berai laisinai BJP banabai kumulang chungsanai janggori khalayui jingle mosanai oto kumbu barbai kumulang pungsinai tapuble khatanggui berai laisinai kecakubur hanlayau jingle kebaglai Hanai titi edisi jong mariwo 29 gila bakma acuk thayo batanai muchang joy kisur debormano pordobo bar mariwo budruoi keplai khlaidi Hanai edisi jong mariwo BJP no keplai khairuoi edisi amsayo hamkrai tubudi BJP ki Modi ji ki Khumpui Hardware and Handicraft. Khumulungni dugmani hatiwo norno nasingi tongo hukumu mukumuni maniti manthui tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdola bailing tei riwasaro Hatang shukai no yawi Norni kayai panda borom bima panda birthday tei mukumu yaphalai BJP banabai kumulang chungsanai janggori khalayui jingle mosanai BJP banabai kumulang chungsanai janggori khalayui jingle mosanai oto kumbu barbai kumulang pungsinai tapuble khatanggui berai laisinai BJP banabai kumulang chungsanai janggori khalayui jingle mosanai oto kumbu barbai kumulang pungsinai tapuble khatanggui berai laisinai kecakubur hanlayau jingle kebaglai Hanai titi edisi jong mariwo 29 gila bakma acuk thayo batanai muchang joy kisur debormano pordobo bar mariwo budruoi keplai khlaidi Hanai edisi jong mariwo BJP no keplai khairuoi edisi amsayo hamkrai tubudi BJP ki Modi ji ki Khumpui Hardware and Handicraft. BJP banabai kumulang chungsanai janggori khalayui jingle mosanai BJP banabai kumulang chungsanai janggori khalayui jingle mosanai oto kumbu barbai kumulang pungsinai tapuble khatanggui berai laisinai BJP banabai kumulang chungsanai janggori khalayui jingle mosanai oto kumbu barbai kumulang pungsinai tapuble khatanggui berai laisinai kecakubur hanlayau jingle kebaglai khatanglai Hanai titi edisi jong mariwo 4 nong koramsara acuk thaini engai buskangni edisi jong mari batanai munggenang Bimol Chakmano pordobo baro budruoi gobang budbai keplai khlaidi Hanai edisi jong mariwo BJP hapangno keplai khlairuoi edisi amsayo hamkrai tubudi BJP ki Modi ji ki Oyang se sini wagi se pan tha kabla sa ta wagi se mana hone ta mana hone la se ges fa shi thakra
gas ba ya heda mungso anana kori barte gas ti promoso koija na chunglai ba jona nango na chung booking khaya nango tabung thanai te tumi khainai আও অকক সৈন্য তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বাড়তি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি নি গ্যাস সিলিন্ডার better availability better size te better service বাড়তি গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নম্বর 7640998623 नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकुमा अंखा गुथमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुर एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukoshwai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisibrei PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo bisiknini course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothami School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haike taita muno narsing tongsinai o kaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 88 BJP banabai khumulang chungsanai janggori khalayui jingle musanai BJP banabai khumulang chungsanai janggori khalayui jingle musanai oto kumbu barbai khumulang pungsinai tapukle khatanggui berai laisinai BJP banabai khumulang chungsanai janggori khalayui jingle musanai oto kumbu barbai khumulang pungsinai tapukle khatanggui berai laisinai kechakubur hanlayau jingle kebaglai Hanai TTADC Jongmariwo 29 gila bakma achuk thayo batanai muchang joy kisur depormano poddobo barmariwo budruoi kuplai khlaidi Hanai ADC Jongmariwo BJP no kuplai khairuoi ADC amsayo hamkrai tubudi BJP ki Modi ji ki Khumpui Hardware and Handicraft ohane joto chini do pharo ohane bebang bukung bararo chana joto no thanja chini san man kaisa chana joto no thanja chini san man kaisa chini hano se sanani sabano girinani sabano lasinani Hanai TTADC ni achuk thayo 11 Moharanipur Teliamora ST achuk thani BJP IPFT kathajak bodolni batainai boronggonangjak Gita Depormano da Mario Botruoi kaplai klaidi Buskango Tiprasha Amsani Jungjal Birmanba Yakagai Hamkrai Tubudi chini san man kaisa chana joto no thanja chini san man kaisa Sini wa kiasi pantah ke belasa, tahu wa kiasi mana hone, tahu mana hone belasa kias, masih tangkan. gas ba ya heda mungso anana kori barte gas ti promoso koija na chunglai ba jona nango na chung booking khaya nango tabung thanai te tumi khainai আও অকক সৈন্য তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বাড়তি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি নি গ্যাস সিলিন্ডার
better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjanagar, Airport Road, phone number 7640998623. ओहने जतो चिनी दो फारो ओहने बेबा मुकुङ बारारो चन्द्र जतो न थांचा चिनी सान मन कैसा चन्द्र जतो न थांचा चिनी सान मन कैसा चिनी हानो से संसानानी सबनो गिरिनानी सबनो लासिनानी Hanai DDAADC Chongmariwo 17 Nong Pekwajola Jonmo Joynagar Achuk Thayo BJP IPF Tini Ungui Batanai Mungunang Prokas Deformano Damariwo Put Rui Kebang Put Put Bai Keplai Klai Bagi Tripralen Tadi Tupudi चन्द्र जतो न थांचा चिनी सान मन कैसा चन्द्र जतो न थांचा चिनी सान मन कैसा Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaistanoni Kuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Manthogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Chamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Sheprok Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel T Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurung Baidi phone number 8974305607 or number bayaro chalairo namashala kha chinta paro o bayaro chalairo namashala kha chinta paro sani samung no chunki bi wi do pani bagi samtang lai nai kibi mu phaibo chung pakha kya kaba khalai na changiriya ओहो दा दो फारो खाता ती बाइदी सलसया सलसा हानो चिंगले मनकीना बाचा दी सीसा दी ओदारो Phanai DDAADC Chongmariwo 8 Nong Gonganagar Gondasara Achuk Thayo Nirdolni Ungui Batanai Mungunang Bhumika Nondon Riangno Kobi Bubar Mario But Rui Keplai Klaidi Ibrahani Busaro Kuntai Bararo Rangsang Hani Busaro Tini Do Paro BJP Banabai Kumulang Chungshanai Janggori Kalayu Jingle Musanai BJP Banabai Kumulang Chungshanai Janggori Kalayu Jingle Musanai Odo Kumbu Barbai Kumulang Pungsinai Tapuble Katangui Berai Laisinai BJP Banabai Kumulang Chungshanai Janggori Kalayu Jingle Musanai Odo Kumbu Barbai Kumulang Pungsinai Tapuble Katangui Berai Laisinai Kecak kubur henlayau Jingle kebag lai kacang laisi Phanai DDAADC Chongmariwo 4 Nong Koramsara Achuk Thani Ungui Buskangni ADC Chongmari Batainai Mungunang Bimol Chakmano Poddo Buparo Botrui Gebang Bodbai Keplai Kladi Phanai ADC Chongmariwo BJP Hapangno Keplai Klairui ADC Amsayo Hamkrai Tubudi BJP ki Modi ji ki
belah sa, tahu gas mana hawa ne. Tahu mana hawa ne belah sa gas, pasti thangran. Gas pa gaya dah, mungkin anak kiri. Barang gas ti berapa pajak, nak cengai ni bahasa mana nanggo, nak cengkuking kaya nanggo. Tapi menthanai, itu kaya. Aw, okok soinyo, tabok norok ni samo phai sophaikha barti gas. Oro nang manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, Better size, better service. Barti gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Khulumka Khumpui TV nai tongnai khazan takuk tei bukuk sono lamsago ang Kishur khumulung sabuni sengtini phaisabika service Birchandra Kolchi edisha asuk thain bising khobjak nai kwai phangba phaisabika ora phaima sengmam phaika Purbo Tripura Lok Sabha asuk thaini MP borom gonang MP Sar Rebuti Tripura no mankha sar puilano lamsago Khumpui TV Hambai tei to bisi krika jara bukrik ngake tini to 1 tarik ngkhang election to buskango phai ta bubo haima tong ni nang to khoroksa jonojati ni president hisabai nai busuk seat manani ni khaka ang puilano sanai khumulung sini BJP I50 ni ane candidate ni chehra na khengro saimano MLA ni chehra na khengro saimano sengjiti tongo sudo seng 10 tarik naising tongo BJP I50 seng manai abo sudo 25 ta dei 26 ta abo 10 tarik saimanai কিন্তু BJP ni I50 ni sarkar nai arole tai kono সন্দেহ করে যে জায়গা থাং তঙ্গো আরনো তিনি নি হাইনো মানে চিনি কাবিনী বড়রক চিনি তীব্রাসারক কারিব যারা অন্যান্য সম্প্রদায় জাতি দফানি বড়ক সঙ্গে ফাই তঙ্গো কারণ চিনি নীতি হিংকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস যতনি বাগে হামক্রাই খাইমা খাইকে বড়ক চিনি উপর বিশ্বাস তন্নাই আবংখা মেইন কক তো নুখা 3 বছর নি চিনি সামুং তাংমানি করোনা ni jorao bo seng jotona ration dikha sabka sath tongmani seng corona jorabo phainai jorarago sal rogo bo seng jotobai tongnai to aun bagina sabka sath no abo future bo tongnai to sabka sath mane nawi no seng khumulung no bo develop khlainai master plan tarpore township medical college aro je bibhinno cultural academy khumulung emon khai seng sajongna nayo je bairni phatani bora phaike khumulung baisa visit khlai আচ্ছা ত্রিপুরা রাজ্যনি একমাত্র এডিসি অমনি যে সদর দপ্তর এত নাই থাক আবজাতেও অন্যান্য জায়গা থাং সানা নাংনাতে তো আব হাইকলাই সাগাগক তঙ্গো কাজে ত্রিপ্রাসা সহ পুরা এডিসিও যারা তংনাই লামা কলমা তুই হর ফেরাং থেকে শুরু খালাই जों যতনি উন্নয়ন উন্নতি जों খাইনা নাই দं नोंथ' पुइला लोकसभायाव बासायनो साका जे 50टा सिटनि बागै सामानि 50टा सिट एडिसो बुफुरंनाय नायदि आगगै तंगो जों कदम आगग तंगो आं पार्लामेन्ट साका ताबगानि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ताइचिनि कथाजाक जे सरकार आबो सिद्धांत नाखा कैबिनेट मीटिंग अर्थात आं पार्लामेन्ट सामने आवनो स्वीकृति रेखा चिनि हास्तेनि सरकार बड़ राज्य सरकारनि तरफ থেকে केंद्र ताबो पाठका सुपारिश जे जोंबो नायो आरो तम नाय एकटु आगे चिनि सेंट्रल मिनिस्टर साका जे जों शुधु एडिशनल एम्पावरमेंट खाइनाय बबो विषयना एम्पावरमेंट खाइनाय आबो परिष्कार जों साका चिनि 50टा सिट नांगौ चिनि 42टा दफ्तर ऋण गसिका राज्य सरकार चिनि बलंनि अधिकार रेभिनिउ हानि अधिकार आबो থেকে सुरक्षा चिनि हुकुमो
তাইব আপনার মুথাং নারানি তাইব আপনি হামগ্রাই খেনানি তারপরে মানে যে সামুং খাইগেंगे উন্নয়ন নংনাই চিনি ত্রিপ্রাসা তারপরে এডিসিনি বাকি আবো যত जों वानसुगै दङ आबोनि उपराव जों বিশেষভাবে जों চিন্তা খাই वानसुगै जों आबोनो प्लेनिंग खाई যখন पावर फायनाय एक একটা বিষয় जों आबोनो इमप्लिमेंट खायनानै চেষ্টা खायनाय इनके आबो तो खालायनाय न डेभलपमेंट बागै खालायनाय इनके सिक्ला रं बागै के तम वान सुमुं तंनाय आरो যখন ডেভেলপমেন্ট নংনাই সিকলা রাখবো आबोनि फातार तंगला কারণ কালচারাল একাডেমি কালচার বাই যারা বিশেষ করে जों नुगौ যেভাবে চিনি তাবক যে শিল্পী রক খাই তঙ্গ তুলুং আবনো পরিচয় যে চিনি কালচার বুসুক রিচ কক বড় মানে গান এত সুপার দুপার নাই আবো মুম্বাইনি বা পিলাহিরি বড় ফানা চিন্তা খাই মালিয়া সোনু নিগম বড় ফানা চিন্তা খাই মালিয়া না আলকা একনিক রং চিনি অরনি ন চিনি বুকুক যেভাবে তুলুং গান নুচাবি রেখা আবো বাইসে তাবো কক বড় जों সানাই তো খাইয়া ন মশালাইও ন বইনি দফানি বড় আবাইছে তাও মিছিল পো তাও ভো বার্থডে পালন কালীবাড়ি হ্যাঁ আবসিনি মানে গর্বনি বিষয় তারপরে থাঙ্গা দাল্লং বেনিচন্দ্র জমাতিয়া সত্যরাম রিয়াং তিনজনই কক সাগাঙ্গে না তাই সানা নাইয়া जों কালচারালি এমন রিচ जों আবনো তাইব প্রিজার্ভ খেনা নাংনাই আবনো তাইব নিউ জেনারেশন আর তালাং থানা নাংনাই আর অবশ্যই ইয়ত ন ফাইও ইনকে কালচারনি মাধ্যমে বরং जों সোসাইটি বাই যেমন ইনভলভ খালাইনাই এঙ্গেজ খালাইরিনাই তেমনি বরংনি বাগै প্রত্যেক জুন সাব চিনি ধরা সাব জোনাল তঙ্গ তাহলে জুনাল 5টা তঙ্গ আরো जों চিনি কালচারাল একাডেমিনি চিন্তা খাই তঙ্গ আরো ইয়ত ফাইনাই বরক সোलोंनाय নেক্সট জেনারেশন তাইব রিনান চেষ্টা খাইনাই আবনি বিজিংতৈ সরকারি পোস্ট অব ক্রিয়েশননি চিন্তাধারা নাওই তঙ্গ অবশ্যই একাডেমি আগেও ডিপ্লোমা তংমানি আবনো जों তাইব বাহাইক্লাই আবো খাইমা ল্যাঙ্গুয়েজনি ডেভেলপমেন্টনি বাগै তো আরো না কালচার এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তাবো কো রিলেটেড কাজে আরো ইয়ত ফাইনাই সিকলা রংনে হামক্রাইনি বাগैबो जों অবশ্যই কারণ থানায় 20 বছর মই কোনো রিক্রুটমেন্ট जों নুগলিয়া তাহলে টিচার উংতো অন্যান্য স্টাফ উংতো তাই বিভিন্ন পোস্ট জগবো जों রিক্রুটমেন্টনি আবো চিন্তা খাইনাই ইনকে আরো কিছু যুবক যারা সিকলা রক আরো সুযোগ মানাই সেভ মানাই সামুং তাংনানি ইনকাম খাইনানি এছাড়াও সরকারি জব ছাড়াবো जों চিন্তা খাই দङ आबोनि माध्यमबो বিভিন্ন স্কিমনি বিসিংতৈ जों बरंनो बाहायख्लाय ताइब सुबिदा सेब्रिमान सिनि नर्थ इस्ट नि बिसिङै जे एडिसि दङ बरं थानि तो लैंड पावर दङ माबै बाक्सा जागाव के होम नि पावर बो दङ काके नर एडिसि हापं खामानि यागोल होम पावर बुदा एडिसि नि याफानाय होम पावर अब আসলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নে আরো अब একমাত্র স্টেট ন রিমানো তো যে জায়গা হোম ডিপার্টমেন্ট দিজাগো হিংকে আবো ফুল একটা স্টেট হাই থানায় মানে তমে হিনাই স্টেট থানায় কিন্তু অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল হোম রিনানি আবো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইয়াগো তঙ্গ তো ব্যাপার কারই जों যেটা তাবক সবথেকে জরুরি তঙ্গ আবংকা মিজোরাম সরকার একমাত্র বিজেপি जों আবনো সুপারিশ খালাইকা কেন্দ্র নেরা जों नुखा रेभिनिउ क्रि हिंके डाइरेक्ट फान्ड निजे कक सामाने 15 फाइनेंस कमिशन बिसिंते रां এবং রেভিনিউ যদি আং নাইমেয়া হিংকে আনি যে রিসোর্সেস ন্যাচারাল রিসোর্সেস দङ এডিসিও তাইবো অন্যান্য যে বিজনেস আ থেকে যদি আং ফান্ড কালেক্ট খাইমে হিংকে এডিসিনি ফান্ড যদি ফাতারমাং থাঙাকে এডিসিনি উন্নয়ন বাই কেমনাই আবনি বাগিনো जों বিজেপি জনজাতি মোর্চা তাই বিজেপি প্রদেশ जों सेंट्रल आरो प्रपोजल दिखा मिजोराम सरकार जे तो मिजोरामो लाई मारा चाकमा अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रि तंग हिंके जोंनो रिने ताम प्रॉब्लेम तंग जोंनो आबुरि दि तारपरे बलं जों बलंनि बुसा एडिसिओ जारा तंगनाय बलंनो जों सिनि मानि समान जों आबो खलायो आरोनि बल न आरोनि फल आरोनि मुया आरो बायनो जत किसु जों तो बलंनि अधिकार बदि नांथो आबो कोनो संविधानिक कोनो क गया आबो जों साका केन्द्रीय माने सरकार न तो केंद्रीय सरकार तिनी चिनी केंद्रीय मंत्री बबो आ विषय न उल्लेख खालायनो आलोचना खाइका तो जों पजिटिभ चिन्ताधारा तीन आगक दंगो गणतंत्र और तो संविधान अनुसार मा चलिनाय इनके संविधान मुताबिक थांनानै हिंके पार्लियामेंट आरो बिल फाइना नांनाय मेजरिटी सपोर्ट नांनाय तारपरे से राष्ट्रपति सिग्नेचार पर्यंत प्रसेस नि बिसिंते नागना नांनाय तो जों आं एज ए माने वार्कार साधारण आं साइमानो चिनी बीजेपी चिनी जनजाति रंगनो एम्पावर खेनानि एडिसिनो एम्पावर खेनानि जों वानसुगै तंगो चिनी मुख्यमंत्री पजिटिभ उपमुख्यमंत्री बत तिब्रासानो अनि एनसी बाबो त बबो तिब्रासानो बत ताइबसे आंचलिक दलनि नेता
তো जों যত মিলিয়ে নরেন্দ্র মোদী সহ जों বিশেষ খেয়েও উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় জনজাতি রক ত্রিপুরা সহ जों উকলা কলাই তংমানে একটা না কারণ চিনি রাজা তংমানি লাইবুমা তংমানি হুকুমো তংমানি কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেভাবে কাম খেনা তংমানি আবার খাইলিয়া এত বছর তবু নরেন্দ্র মোদী খাইনা নিহি সাই দङ अमा একটা বিরাট সেপচিনি আর जों नरेंद्र मोदीनि यागना ताइ किसा करा खायना नांनाय बन चुबाना नांनाय बिनि बुखानावै जों रां तुबुय क्षमता तुबुय जों निजेरानि उन्नति जों खायना नांनाय अबंखा एकदम पुरा परिष्कार काम जनजातिनि हामक्राय बा उपजाति रंनि हामक्राय तो जतन नाय होननाय याक्सि बदल सरकार बो आसुक जरा सरकार हापां खालाय फायका किन्तु नुकजाखा कायसा एडीसी विलेज कमिटी बाय कायसा पंचायतनि बिनि पार्थिको पंचायत एलाकायाव जेसे उन्नयन नंगो तै एडीसी विलेज आमचायो तांगे आसु उन्नयन नंगे आबुनि पार्थिको तामनि बागै हामबाय विशेष करे अ प्रश्न खैमा बागै आं एकटा कक साना मुसुंगो सीपीएम ताखुक रंना आं हात जुर खलै साना मुसुंगो उपजाति ता साजा सिरिताय जों जनजाति जों बा एकटा जाति शब्द थेपाय पानातै किसे सन्मानना नायसिरि तामो उपजाति साबुनि बो जातिनि उपसों जोंबो जाति नो जनजाति हिनि पाना सासि दे अ एकटा इयोले फाइजिरि इउनिटि फाइना नानायसों हिंके ठीक कक साका जे पंचायतनि यागोखे रां थांगो अमबो भारत संविधाननि रायदा मुताबिक नसों एडीसी मांखा आनि याफाव तामनि रां फायंनाय आ जागोन जों बीजेपी रसाका रां रिना निंगतो नांखा हिंके संविधान संशोधन खलाय रां रिना नांनाय एवं संशोधन खायनानि क्षमता साबनि यागो तंग बीजेपी नि यागो तंग 303 जन एमपी आं मासा आरबो तंग तो 303 जन जखन एग्री नाय जों संविधान सुइबो मानो पाल्टबो मानो काजे अ पावर दङ आउन मागिन अ इलेक्शननि माध्यमे जों आईपीएफटी बीजेपी जेहेतु अ दुइटा पार्टीओ जनजाति मोर्चा एवं आईपीएफटी जत जागानो जनजाति माने बुकुं बारा तिब्रासा जों मिलि तबुक जों मोदीन रामनाय जोंनो रेडी हिनै अलरेडी सिनि राज्य सरकार त मानि खानो तबुक केन्द्र बाकी जेमन त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल जों जत बुकुं बारा रक जों निजनो त्रिपुरा हिनो साजौ माने अक्रा कक सागांके त्रिपुरा सर त्रिपुरा से भयु तो आबुनि मुताबिक न जोंसिनि जे हुकुमो त मुकुमन रुगिन जों त्रिपुरा शब्द लागौ रिखा त्रिपुरा टेरिटोरियल तै किसा कतर बुजंना बागै एके काउन्सिल आं निजेबो कार्बि आंलरखौ आं थाङि नुखा आं बरंनि सीएम नि चेम्बार हाबका हाबाय आं नुखा प्राइम मिनिस्टार ऑफिस থেকে কোনো অংশে কমিয়া এত মানে ওয়েল ডেকোরেটেড তা এত নাইথকলাই সালামকা কার্বি আলং সবথেকে ওল্ডেস্ট এডিসি আব নর্থ ইস্ট নিবিসঙ্গ আং যতক সিমানি বরক বোধহয় প্রায় 60 রগ মাংখানা বরক তাহলে আরও যেভাবে নাইথকলাই খিকা आं कयनाय चिनि जरा जितिमानि परे जरा आदुं नाय चिनि एडिसिनि बरना वैसा अन्तत कार्बि आलं बाय बरोलेण्ड तुर खलाय दिने आं सानाय अब आं आनि एक्सपीरियन्स तके साइ दं जों थाना नांनाय सोलोंना नांनाय और इमप्लिमेन्ट खायना नांनाय काजे आबुनि बागिनो जों बीजेपीआव फाइमानि अर्थ जों सुदु तिब्रासा हिनावर क्लाय तंगागे इंगला दिल्लीआव चिनि खबर साना नांनाय कक साना नांनाय सानानि इंके अब एकमात्र नेशनल पार्टी बेतंग नांगौ रेवती त्रिपुरा सागा इंके प्रमोद्रि आंना सागा इंके डाइरेक्ट नरेंद्र मोदीनि खुंजरा थांगि सगै अब बुइनि माध्यमे थांना नांगिया ताबुनि बागिनो जों चेष्टा खाय दंगो चिनि बरकनि हामग्राय जों बाहायक्लाय मोदीनि बिसिंतै खायमान उनके ताबुक जे सिखलार कायसा फाइसिंग देगलाय तंलाय माने जे त्रिपुरा मथा बोबोग्रान त्रिपुरा मथानि फाइसिंग जे देगलाय तंलाय माने नर बुसुक जरति सिखलारकनो नरं फाइसिंग तुबनानि बा तुबै माखानि खाखलाय सिनि लगे जे बाबे ताबुक तिनि सब फाइके आउ ब सिखला न मैक्सिमाम काजे सिखला सिंबाय तंगो आबो बुथनि परे माने रेजाल्ट खायके प्रमाण मानाय त्रिपुराबासी कारण जुबक रक नायदि जुबक रक बर एस्टाब्लिशिंग नायु लाइफ ओवर वो इनकम खाना नहीं हो लाइफ ओवर वो पीस नहीं हो लाइफ ओवर वो किसा माने कंफर्टेबल लाइफस्टाइल तंगना बुलाई तकलाई तब उन्हीं जुगा क्या बाबू गया तब उनके मोबाइल स्मार्टफोन इंटरनेट ग्लोबल नहीं तब जेबाबे इंटरनेट पूरा विश्व ना एक खाई रिखा जाल अब खलाई तो ओ जगह सिनी और नहीं जुबक रक नुगुई तंगो जे डेवलपमेंट खाना नहीं के भाई खलाई खाना नांगनाय जों थामसी ताई सिलाई बाय ताई बुलाई तकलाई अब खलाई जों कोनो दिन थानचाबो मैया आर पलिटिकल पार्टीनि माध्यमे थानचाउनि अब आं बार बार सावो कारण आं बीजेपी नेता आनो तामनि सीपीएम हामजाकनायबा किन्तु जितेन चौधरी भाई आं प्रमोद बाबू जों जखन आचकनाय जों सामाजिक हिसाबै जों आचकै मानो मुया चाखै चाइ मालायो जों हजागिरि नाय मानो गरेया डान्स नाय मानो आरो सिनि थानचा थांनाय
কিন্তু যখন ব কালমার্ক্সনি কক সানাই আংকে ও নরেন্দ্র মোদীনি কক মা সানাই মিলিলে ইয়ং থানায় তাহলে আপনি বাকি থানচা পলিটিক্যাল পার্টির মাধ্যমে সম্ভব ইয়া থানচা উন্নয়নে হিংকে ও যে সিনি মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্যোগ নামানি জিষ্ণুকর্তা সিনি এনসি বা বরক जों আচগৈ যে হসম বুজন খলাইয়ে 19টা সম্প্রদায় আচগ্রি হই বরক নব সম্মান দিখা বরক নারু পরামর্শ বনাখা ভাইক্লাই এডিশন হামক্রাই খলাইনাই অ ত্রিপুরা যে ভাইকে তংলাইনাই ভাইক্লাই जों রুং রিমান ভাইক্লাই जों চিকিৎসানি আব সুযোগ রিমান তুই রিমান হর রিমান লামা রিমান আবনি বাকি যে ওয়ান সক লাইমানি আচক লাই আব থানচা আব ফিউচার বতাই থানচা খলাইনাই তো থানচা উংনানি বাকি जों বুলাইনা নাংলাক থানচা উংনা বাকি जों তাইবো ওয়ানসনা নাংনাই ইন্টেলেকচুয়াল উংনা নাংনাই এডুকেটেড খেনে নাংনাই বরক ন ব তারপরে সে কনস্টিটিউশন তামো जों রিজেক্ট তং রাইটস এন্ড ডিউটি তামো আবনো সাইমান মা পড়েছে বরক আবনি মোতাবেক আগুং নাংনাই হিংকেছে ভারত সরকার जों রিনাই রাং মাননাই পাওয়ার মাননাই তারপরে সে जों এম্পাওয়ার দংনাই बेले बेले के हामबाय सारनो दिनै महाय पालि आंगै तंमा जरावबो खुम्पैतिबनो जरारमन बागै बेले बेले के हाम जतनो ना हामबाय अंके खाबांता खुतै बुखुकजों नुका बंखा सिनि बरम गोनां एमपि रेबति त्रिपुरा बुनि कुक्तै सोंखानाय माखा बिनि एडिसि हाफांगो बिजेपि आईपीटी हाफां खाखां के तामो डेभलप सामं खालायनाय बा तामो खालायनाय नाखौ तामो खालायनाय अकग्रंनो सायखनारका खाबां ताखुतै बुखुकसं हाके नाय तंदि सिनि खुम्पै टिभि गुबुननि आसुक थाइरंनि कक मांग्रगनो बतै फायना कक खसरै तिनि बागै आसं सेतों जतन खुलुमखा 어양새 치료와 기에서 만타가 불러사 따와 기에서 만나하는 따봉하나 하는 불러사 게스 빠시 타그라 গ্যাস পাই হাইদা মুংস আনানা করে বারতে গ্যাস ঠিক প্রবস কইজা না जों লাইনো বাসনা নাঙ্গো না जों বুকিং খাইনা নাঙ্গো তা বুনো থানায় তেই তুমি খাইনাই আও অ কক সৈন্য তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বারতি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজিনি গ্যাস সিলিন্ডার বেটার এভেবিলিটি বেটার সাইজ বেটার সার্ভিস বারতি গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নম্বর 7640998623 बिजेपि बानाबाय खुमलंं सानाय जांगरि खालायै जोंले मोसानाय बिजेपि बानाबाय खुमलंं सानाय जांगरि खालायै जोंले मोसानाय गथ' खुम्बु बारबाय खुमलंं खुमसिनाय दाबुले खाजांगै बेरायलायसिनाय बिजेपि बानाबाय फानै टीटी एडीसी चौमारिओ 4 नं करमसरा आचुक थाइनि अंगै बुसकांनि एडीसी चौमारि बातायनै मुंगोनां बिमल चाकमानो पद्द बुबार बुद्रुयै गोबां बुदबाय गोप्लाय ख्लायदि फानै एडीसी चौमारिओ बीजेपी हाबांनो गोप्लाय ख्लायरुयै एडीसी आमसायो हामख्राय तुबुदि सिपाही जला हांकनि बिश्रामगन सातिओ फाइके खाकसांगै लेंलानानि बागै काइसाननि गुमा लेंलामा होटेल एंड रेस्टुरेंट अरो माथगु मुई बरक चा बरक ते दाले दाल बेरेमनि मुई काहाम चा कथग्रक आबनो कारिबो नरकनि नगरगो काइलै पान्डा जेरै बिसा आबुल सुमा पान्डा आसाइमा सालनि जामुं ते जुदा जुदा पान्डा रगो केटारिं ते मामुई नाखे अ शेब्रक मानथग्रि जागै दंगु सिपाही जला थाइनि जेसा थायो फायिबो लेंलानानि बागै अरनो फायै खासरांगै थांफै बायदि लेंलामा होटेल टी रेस्टुरेंट थाइनि निकुमा बिश्रामगन साथि पेट्रोल पाम्प अपोजिट लेंलामा हाति सिपाही जला त्रिपुरा केटारिंनि बागै गुरुं बायदि फोन नम्बर 8974305607 अ नम्बराव
Khumpui TV nai tongnai khajan takhuk tai bukhuk chungno lamsago ang Kishor Khumolung Sabuni Paisha Paika Unis Amtoli Gulagati Kendro wo Kalaina Bisramgons Hatiwa ora Paimam Paika Sinim Tipra Hastinim Montri Okar Yaksu Borom Gunam Jisnu Kortanuman Paika Puliano sir প্রথমে নমস্কার জানাই নমস্কার বলুন স্যার এবারে ইলেকশনে যে একটা ত্রিপুরা মাথা হাওয়া এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখুন এটা ত্রিপুরা মাথার হাওয়া না এটা सीपीएम এর শব্দবেশের খেলা ठीक ना ये क्या कर रहा है सीपीएम वाले छुप छुप के खेलने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ हम खेलने नहीं देंगे और मेरा दुख होता है कि हमारा बुबागरा पीछे नहीं देख रहा है पीछे देखने से मालूम पड़ेगा कौन है ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीपीएम है छुप के काम कर रहा है आदमी लोग को विभ्रांति कर रहा है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा सबको सीपीएम को घुसने मत दीजिए एडीसी में जो त्रिपुरा माथा का ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इसके बारे में आपको क्या कहना है देखिए मैं समझा नहीं मैंने ये बात महाराजा खुद बोलते हैं 70 साल से सीपीएम उन लोग को बहुत तकलीफ दिया है 70 साल तो सीपीएम था नहीं 35 साल था जो भी है 70 साल से बहुत कष्ट दिया है परिवार को ये सच बात है और मैं अनुरोध करूंगा उनसे सीपीएम को रास्ता ना कर दे एडीसी में पीछे दरवाजे से हो खिड़की से हो दरवाज़ा से हो अंडरग्राउंड से हो सीपीएम के लिए काम मत करिए कि सीपीएम ने जनजाति हमारा त्रिपुरा को बहुत अपमान किया बुबागरा को अपमान किया सीपीएम ने महाराजा वीर विक्रम को अपमान किया अब सीपीएम महाराष्ट्र में घुसेगा एडीसी में हमारा दुर्भाग्य होगा आईपीएफटी बीजेपी जूथ अगर एडीसी में सरकार गठन करे तो कौन सा डेवलपमेंट पहला काम करेगा सर पहले हम बोला ना एडीसी में क्या करना है पहले सबसे ज़्यादा शिक्षा करना है और दूसरा है एडीसी में टाउन करना है इसलिए हमने टाउन प्लानिंग कमेटी बना के रखा टाउन बनाने का पॉलिसी लिया इतना दिन नहीं था सब टाउन नॉन एडीसी एरिया में है हमको चाहिए एडीसी में टाउन बने अच्छा शहर बने जैसे कि हमारा त्रिपुरा सब बच्चे लोग व्यवसाय कर सके अच्छा से चल सके क्योंकि डेवलपमेंट इज़ द आंसर फॉर त्रिपुरा लास्ट क्वेश्चन सर जिस तरह सर पंचायत और एडीसी विलेज काउंसिल दोनों के बीच में बहुत सारा फर्क है सर पंचायत में बहुत सारा फंड आता है मगर वो एडीसी विलेज में आता नहीं है उस तरह डेवलप होता नहीं तो इसके बारे में आपको क्या कहना है देखिए मैं पंचायत मंत्री हूँ मुझसे अच्छा से मालूम है ये 14th फाइनेंस कमीशन ने ना एडीसी को पैसा दिया ना वीसी को पैसा दिया ना बीएससी को पैसा दिया हमारा सरकार आने के बाद हमने बोला ये चलेगा नहीं कि बीएससी को पैसा नहीं देंगे पंचायत समिति तो देंगे बीएससी और पंचायत समिति एक ही है नॉन एडीसी एरिया में हम पंचायत समिति बोलते हैं एडीसी एरिया में क्या बोलते हैं उसको बीएससी बोलता है जीपी बोलता है बीसी बोलता है एडीसी एरिया में तो हमने बोला 15th फाइनेंस कमीशन ये चलेगा नहीं ये तो नहीं चलने वाला है और आपको देना ही पड़ेगा आप सुन के खुश होगा 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा 2 इंस्टॉलमेंट पहुँच गया बीएससी अब वीसी और जीपी में समान पैसा आता है हम लोग आने के बाद एवं बीएससी पंचायत समिति में समान पैसा आ रहा है सीपीएम वालों को ऐसे में बोला था मैंने ये बात सीपीएम वाले ने बोला जिन हमने तो मांगा था तब वो लोग ने दिया नहीं मैं बोलता हूँ आप तो हर बात में आंदोलन करते थे इस बात के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया आप लोग तो ट्रेन भी लेके आया आंदोलन से ब्रॉड गेज का रेल लाइन हमने बैठाया मोदी जी ने मानी सरकार ने कैसे ट्रेन लाया रस्सी से खींच के बहुत बहुत धन्यवाद सर तो सर बोंग का सिनी हास्टेनी डेपुटी सीएम बस हाई खनार का बुनी चिराई के बीसी तय जीपी हाई के बा पंचायत तय एडीसी विलेज काउंसिल ताबुंग निथे का समान के नरांगबो बाग जंगना हिनिके के खाबांग ताखुक तय बुखुक जों नरंग नाय तंगदि खुम्पुई टीवी कोबुनि मांगपुलि रंगनो सोंथि फायनाय बेले बेले केनो हामबा现在我开始办他的不差，当我开始办他呢，当我那会儿才开始发起他看。 गेस मा गेहायदा मुंसो आनाना करै बारते गेस टिक प्रबस कइजा ना जों लाइनो बाजना नांगो ना जों बुकिं खाया नांगो ताबुंनो थानाय टेटुबि खायनाय आव अकक सैनो ताबुक नरकनि सामो फाइ सफाइखा बारती गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार बेटर अवेलेबिलिटी बेटर साइज ते बेटर सर्विस बारती गेस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नंबर 7640 998623
BJP banabai kumulang chungsanai janggori khalayu jingle musanai BJP banabai kumulang chungsanai janggori khalayu jingle musanai oto kumbu barbai kumulang pungsinai tapuble khatanggui berai laisinai BJP banabai kumulang chungsanai janggori khalayu jingle musanai oto kumbu barbai kumulang pungsinai tapuble khatanggui berai laisinai Phanai TTAADC Jongmariwo 19 nong Amtoli Golagati achuk thayo Bharatiya Janata Party ni ungui patainai munggonang Bishu Debormano Porto Bubar Mario But Ruoi Gebangkuk Goodbye Geblai Khlailai di Phanai ADC Jongmariwo BJP IPFT Kathajak Bodolno Gebangkuk Goodbye Geblai Khlai Ruoi ADC Amsai Ganangai Hamkrai Tubudi Sini bagi sempat tak berasa, tahu bagi sempat mana? Tahu mana mana berasa gas, pasti takkan. Gas bagi ada, mungkin anak kiri. Berarti gas di proses apa aja? Nak cenglai ni bahasa mana nanggo? Nak cengpukin kaya nanggo. Tapi ngathanai, tetui kaya. Aw, okok soinyo. Tabuk nork ni samo phai sopaikya, berarti gas. Oro nung manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjanagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing pori namu chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagoi tongo thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlanyani bagai bisibure PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo bisiknini course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno narsing tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangai Lenglanani Bagai Kaistanoni Kuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathugo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Beremni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Bisa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nakhe or Chef Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Te Restaurant Thani ni Kuma Bisramgon Sati Petrol Pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbaidi phone number 8974305607 or number Khumpui Hardware and Handicraft Khumulungni dugmani hatiwo norno nasingi tongo hukumu mukumuni maniti
manthui tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdula bailing tei riwa saro khatang shukhai no 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 yawi norokni kayai panda borom bima panda birthday tei mukumu yaphalai thini o manibai kha kochom ladi khatang shukhai no 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 yawi rutuk tangoni kumas o manirokni bagai tabung no phadi khumulung dugmali hati block number 2 115 number stall boro jadunung boro hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nang bo yakli ung phaidi tongo haganangke ranggana jaga pani rokni bagai kothoma kaham siljote guhatiwa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhupe bukuksong kedal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno korongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS borkha pani tema changshari 2.6 km from Ems hospital main gate national highway 3 km Changshari railway station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati airport by hage khapangni takopte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo shukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai কি হলোটা কি বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে আমার বুক করার কথা ছিল না ভুলে গেছিলাম করে দিচ্ছি এখন করলে হবে 3 দিন সময় লাগবে তো আরে লিপি তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না ভারতী গ্যাস তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার হ্যাঁ যা ওজনে বেশি দামে কম হাত বাড়ালেই বুকিং এখনই বুক করছি হ্যালো ভারতী গ্যাস আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে আপনাদের হয়েছে কি ভারতী গ্যাস আপনারাও বুক করুন ভারতী গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নাম্বার 7640998623 치료와 계속 반타가 불러서 따와 계속 만나하는 따와 나하는 불러서 계속 다시 타그라 গ্যাস লাগে হাইদা মুংছো আনানা করে বারতে গ্যাস ঠিক বড় সব কইজা না চংলাইনো বাজনা নাঙ্গো না চং বুকিং খাইনা নাঙ্গো তাবুং থানাই তে তুই খাইনি আও অকক সৈন্য তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বারতি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি নি গ্যাস সিলিন্ডার better availability better size the better service Bharti Gas Durjonagar Airport Road phone number 7640998623 Nursing por inamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko suai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisibrui PBBSc Nursing ni bisiknui ni course
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklai ni admission ungnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono nasingi tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno sunamnani bagai tabuk nongkok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Bisa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phayi bo Lenglanani Bagai Orono Phayi Khasirangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbadi phone number 8974305607 or number BJP banabai Kumulang chung shanai Janggori khalayu jingle musanai BJP banabai Kumulang chung shanai Janggori khalayu jingle musanai Koto kumbu barbai Kumulang pungsinai Tapule khatanggui berai laisinai BJP banabai Kumulang chung shanai Janggori khalayu jingle musanai Koto kumbu barbai Kumulang pungsinai Tapule khatanggui berai laisinai Phanai TTAADC Jongmariwo 19 Nong Amtoli Golagati Achuk Thayo Bharatiya Janata Party ni Ungai Patainai Munggonang Bishu Debormano Porto Bubat Mariwo But Ruoi Gebangku Budbai Geblai Khlailai di Phanai ADC Jongmariwo BJP IPFT Kathajak Bodolno Gebangku Budbai Geblai Khlairoi ADC Amsai Ganangai Hamkrai Tubudi Sini bagi sempat tak berasa, tahu bagi sempat mana ni? Tahu mana mana berasa gas, masih takkan. Gas lagi ada, mungkin mana kiri. Berarti gas di berapa saja, nak cengkai ni bahasa mana nango, nak cengkuking kaya nango. Tapi nak tanai, itu kaya. Aw, okok soinyo, tabuk nork ni samo phai sophaika, berarti gas. Oro nung manai, 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing Porinamo Chungoi Tongnai Joto Class 12 Pass Klaijak Mare Kissing Song Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisa Nikuma Angka Gotami School College of Nursing Karnataka Hapangni Goshimung Manjak Te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission telang jagai tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagai tongo thinango nurse ungai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlaiani bagai bisibure PBBSc Nursing ni bisic ni course
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai man banai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklai ni admission ungnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai man banai Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono nursing tongsinai okaham college admission nawai poriwoi langmani thinangno sunamnani bagai tabuk nongkok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni Bisramganj satio phake khaksangai lenglanani bagai kaisanoni kuma lenglama hotel and restaurant Oro mathugo mui borok cha borok te dale dal beremni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul shuma panda asaima shalni chamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe or chef rock manthogri jagai tongo Sipahi jola thani jesa thayo phai bo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramganj Hati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura Catering ni bagai kurungbadi phone number 8974305607 or number Khulumka Khumpui TV nai tongnai khazan takhuktai bukhuk sono lamsgo ang Kishor khomolong sabuni sengtini phaisabka 26 Birchandra Kolchi edisha asuk thain bising khobjak nai kwai phanga phaisabka ora phaima sengmam phaika Purbo Tripura Lok Sabha asuk thaini MP boram gonang MP Sar Rebuti Tripura no manka sar pulano lamsgo Khumpui TV hambai tei to bisi krika jara bukrik ngake tini to 1 tarik ngkhang election to buskango phai ta bubo haima tong ni nang to khoroksa jonojati ni president hisabai nai busuk seat manani ni khaka ang puilano sanai khumulung sini BJP I50 ni ani candidate ni chehra na khengna saimano MLA ni chehra na khengna saimano sengjiti tongo sudo seng 10 tarik naising tongo BJP I50 seng manai abo sudo 25 ta dei 26 ta abo 10 tarik saimanai কিন্তু বিজেপি নি আইপিএফটি নি সরকার নাই আরলে তাই কোনো সন্দেহ করে যে জায়গা থাং তঙ্গ আরন তিনি নি হাই ন মানে চিনি কাবিনি বরক রক চিনি তীব্রাসানক কারিব যারা অন্যান্য সম্প্রদায় জাতি দফানি বরক সঙ্গে ফাই তঙ্গ কারণ চিনি নীতি হিংকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস যতনি বাগে হামক্রাই খাইমা খাইকে বরক চিনি উপর বিশ্বাস তন নাই আবুংখা মেন কক তো নুখা 3 বছর নি চিনি সামুং তাংমানি করোনা নি জরাও বসং যতনা রেশন দিখা সবকা সাথ তংমানি সং করোনা জরাবো ফাইনাই জরা রগ সাল রগ বসং যত বাই তংনাই তো আউন বাগিনা সবকা সাথ ন আবো ফিউচার বতংনাই তো সবকা সাথ মানে নাউই ন जों खुमुलुंग नब डेभेलप खालायनाय मास्टार प्लान तारपरे टाउनशिप मेडिकल कलेज आरो जे विभिन्न कालचारेल एकाडेमी खुमुलुं एमन खे जों साजोंना नायो जे बायनि फातानि बर फायके खुमुलुं वाइसा विजिट खालाय आच्छा त्रिपुरा राज्यनि एकमात्र एडिसि अमनि जे सदर दफ्तर एत नायथक आबाजातेও अन्यान्य জায়গা थां साना नांनाते तो अब हाइखलाय सागागक तंगो काजै त्रिपुरा सह पुरा एडिसिও যারা तंगनाय लामा कलमा तुई हर
फेरां থেকে শুরু খালাই जों যতনি উন্নয়ন উন্নতি जों खायनो नाय दं नोंथ' पुइला लोकसभायाव बासायनो साका जे 50टा सिटनि बागै सामानि 50टा सिट एडिसन बुफोरोंनाय नायदि आगोगै दंगो जों कदम कदम आगोग दंगो आं पार्लामेन्ट साका ताबगानि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ताइचिनि कथाजाक जे सरकार अब सिद्धांत नाखा कैबिनेट मीटिंग अर्थात आं पार्लामेन्ट सामने आवनो स्वीकृति रेखा चिनि हास्तिनि सरकार बर राज्य सरकारनि तरफ থেকে केंद्र ताबो पाठका सुपारिश जे जों अब नायो आरो तंग तंग नाय एकटु आगे चिनि सेंट्रल मिनिस्टर साका जे जों शुधु एडिशनल एम्पावरमेंट खायनाय बबो विषयनो एम्पावरमेंट खायनाय आवबो परिष्कार जों साका चिनि 50टा सीट नांगौ चिनि 42टा दफ्तर ऋण गसिका राज्य सरकार चिनि बलंनि अधिकार रेभिनिउ हानि अधिकार आबो থেকে শুরু খাই চিনি হুকুমো তাইবা আপনার মুথাং নারায়ণানি তাইবা আপনি হামগ্রাই খেনানি তারপরে মানে যে যে সামুং খাইগেঙ্গে উন্নয়ন নংনাই চিনি दैप्रासा तारपरे एडिसिनि बागै आबो जत जों वानसगै दङ आबोनि उपरा जों विशेष भावे जों चिन्ता खालाय वानसगै जों आबोनो प्लेनिंग खायै जखन पावार फायनाय एक एकटा विषय जों आबोनो इमप्लिमेन्ट खायनानै चेष्टा खायनाय इनके आबो तो खालायनाय न डेभलपमेन्ट बागै खालायनाय इनके सिक्ला रं बागै के तम वान सुमुं तंनाय आरो जखन डेभलपमेन्ट नंनाय सिक्ला रंबो आबोनि फातार तंगला कारण कालचाराल एकाडेमी कालचार बाय जारा विशेष खालाय जों नुगौ जेभाबे चिनि ताबक जे शिल्पी रक फाइ तंगो तुलुं तुलुं आबोनो परिचय जे चिनि कालचार बुसुं रिच कक बरक माने गान एत सुपार दुपार नाय आबो मुम्बाइनि बापि लाहिरि बरक फाना चिन्ता खाय मालिया सोनु निगम बरक फाना चिन्ता खाय मालिया ना आलका एकनि रक चिनि अरनि न चिनि बुखुक जेभाबे तुलुं तुलुं गान रजाबिरिखा आउ बैसे ताबो कक बरक जों सानाय त खायनो मोसालायो न बुइनि दफानि बरक आउ बैसे ताबो मिसिल पो ताबो फो बार्थडे पालन कालेबारि হ্যাঁ आबो चिनि माने गर्वनि विषय तारपरे थांगा दाललं बेनिचन्द्र जमातिया सत्यराम रियां और तीनजनी कक सागांगे ना ताई साना नैया जों कालचाराली एमन रिच जों आबोनो ताइबो प्रिजार्भ खायना नांनाय आबोनो ताइबो निउ जेनारेशन आरो तालां थाना नांनाय आरो अवश्य इयत न फायु इंगे कालचारनि माध्यमे बरनो जों सोसाइटी बाय जेमन इनभल्व खालायनाय एंगेज खालायरिनाय तेमनि बरनि बागै प्रत्येक जुन सब चिनि दर सब जुनल जुनल तंगो तले जुनाल 5टा तंगो आरो जों चिनि कालचाराल एकाडेमिनि चिन्ता खाय दङ आरो इयत फायनाय बरक सोलोंनाय नेक्स्ट जेनारेशन ताइबो रिनान चेष्टा खायनाय आबोनि बिसिंतै सरकारि पोस्ट अब क्रिएशननि चिन्ताधारा नावै दङ अवश्य एकाडेमी आगे डिप्लोमा तंगमाने आबोनो जों ताइबो बाहायख्लाय आबो खायमा लैंग्वेजनि डेभलपमेन्टनि बागै तो आरो ना कल्चर एंड लैंग्वेज ताबो को रिलेटेड काजे आरो इयत फायनाय सिक्ला रंने हामक्रायनि बागैबो जों अवश्य कारण थानाय 20 बोसोर मै कोनो रिक्रुटमेन्ट जों नुगलिया तले टीचार उंथो अन्यान्य स्टाफ उंथो ताइ विभिन्न पोस्ट जगबो जों रिक्रुटमेन्टनि आबो चिन्ता खायनाय हिंके आरोबो किछु जुबक जारा सिक्ला रक आरो सुजुग मानाय सेफ मानाय सामुं तांनानै इनकाम खायनानै ए साराबो सरकारि जब साराबो जों चिन्ता खाय दङ आबोनि माध्यमबो विभिन्न स्किमनि बिसिंतै जों बरनो बाहायख्लायतेबो सुबिदा सेफ्रिमान सिनि नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङै जे एडिसि दङ बरं थानि तो लैंड पावर दङ माबै बाक्सा जागाव के होम नि पावर बो दङ काके नर एडिसि हापं खामानि यागोल होम पावर बुदा एडिसि नि याफानाय होम पावर अब আসলে सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरो अब एकमात्र स्टेट न रिमानो तो जे जागो होम डिपार्टमेंट दिजागो हिंके अब फुल একটা स्टेट हाइं थानाय माने तमहिनाय बे स्टेट दं थानाय किन्तु ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होम रिनानि अब सेंट्रल गवर्नमेंट नि यागो तंगो तो आ ব্যাপারनो कारै जों जेटा तबक सबथेके जरुरी तंगो अबंका मिजोराम सरकार एकमात्र बीजेपी जों आबोनो सुपारिश खालायका केंद्र नेरा जों नुखा रेभिनिउ क्रे हिंके डाइरेक्ट फान्ड निजे कक सामाने 15 फाइनेंस कमिशन बिसिंतै रां एवं रेभिनिउ जदि आं नायमे हिंके आनि जे रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस दंगो एडिसिओ तैबो अन्नानो जिबे बिजनेस आ थेके जदि आं फान्ड कालेक्ट खायमे हिंके एडिसिनि फान्ड जदि फातारमां थाङा के एडिसिनि उन्नयन बाय केमनाय आबोनि बागिनो जों बीजेपी जनजाति मोर्चा ता बीजेपी प्रदेश जों सेंट्रल आरो प्रपोजल दिखा मिजोराम सरकार जेहेतु मिजोरामो लाई मारा चाकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रि तंगो हिंके जोंनो रिने तामा प्रॉब्लेम तं जोंनो आबोरिदि तारपरे बलं जों बलंनि बुसा एडिसिओ जारा तंनाय
bolong no sing sini mani saman sing abo khalayo aroni bol no aroni fal aroni muya aro baino jato kisu sing to bolong ni odhikar bodi nang tho abo kono সাংবিধানিক কোনো কক গিয়া abo sing saka kendriyo মানে সরকার no তো কেন্দ্রীয় সরকার তিনি চিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বব বিষয় উল্লেখ খাই আলোচনা খাইকা তো जों পজিটিভ চিন্তাধারা তিন আগক তঙ্গ গণতন্ত্র আর তো সংবিধান অনুসারে মা চলি নাই ইনকে সংবিধান মোতাবেক থাকনাनै হিংকে পার্লামেন্ট আর বিল ফাইনা নাংনাय মেজরিটি সাপোর্ট নাংনাय তারপরে সে রাষ্ট্রপতি সিগনেচার পর্যন্ত প্রসেসনি বিসিংতে না আগনা নাংনাय তো जों आं एज ए माने वार्कार साधारण आं साइमानो चिनी बीजेपी चिनी जनजाति रंगनो एम्पावर खेनानि एडिशनल एम्पावर खेनानि जों वानसुगै तंगो चिनी मुख्यमंत्री पजिटिव उपमुख्यमंत्री बत तिब्रासानो आणि एनसी बाबो त बब तिब्रासानो बत ताइबसे आंचलिक दलनि नेता तो जों जत मिलियो नरेंद्र मोदी सह जों विशेष खयो उत्तर पूर्वांचलनि जनजाति रक त्रिपुरा सह जों उक्ला कलाई तंगमाने एकटानो कारण चिनी राजा तंगमानी लाइबुमा तंगमानी हुकुमो तंगमानी किन्तु सेंट्रल गवर्नमेंट जेबाबे काम खेना तंगमानी अब खाइलिया एत बছর तबो नरेंद्र मोदी खाइना नि साइ तंगो अमा एकटा बिराट सेपसिनि आरो जों नरेंद्र मोदीनि यागना ताइकिसा करा खाइना नांनाय बन चुबाना नांनाय बिनि बुखानावै जों रां तुबुय क्षमता तुबुय जों निजेरानि उन्नति जों खाइना नांनाय अबंखा एकदम पुरा परिष्कार का जनजातिनि हामक्राय बा उपजाति रंगनि हामक्राय तो जतन नायो हनैना याक्सि बदल सरकार बो आसुक जरा सरकार हापां खालाय फायका किन्तु नुकजाखा कायसा एडीसी विलेज कमिटी बाय कायसा पंचायत नि बिनि पार्थिक पंचायत एलाकाव जेसे उन्नयन नंगो तै एडीसी विलेज आमचायो तांगे आसु उन्नयन नंगे आबुनि पार्थिक तामनि बागै हामबाय विशेष कले अ प्रश्न खैमा बागै आं एकटा कक साना मुसुंगो सीपीएम ताखुक रंगना आं हात जुर खलै साना मुसुंगो उपजाति ता साजो सिरिताय जों जनजाति जों बा एकटा जाति शब्द थेपाय पानाते किसे सम्मानना नायसिरि तामो उपजाति उपजाति साबनि बो जातिनि उपसों जोंबो जाति न जनजाति हिनि पाना सासि दे अ एकटा इयोले फाइसिरि इउनिटी फाइना नानायसन हिंके ठीक कक साका जे पञ्चायतनि यागोखे रां थांगो अमबो भारत संविधाननि रायदा मुताबिक नसों एडीसी मांखा आनि याफो तामनि रां फायंनाय आ जागोन जों बीजेपी साका रां रिना निंथो नांखा हिंके संविधान न संशोधन खलाय रां रिना नांनाय एवं संशोधन खेनानि क्षमता साबनि यागो तंग बीजेपी नि यागो तंग 303 जन एमपी आं मासा आरबो तंगो तो 303 जन जखन एग्री नाय जों संविधान न सुइबो मानो पाल्टबो मानो काजे अ पावर तंगो आवन मेगि न अ इलेक्शन नि माध्यमे जों आईपीएफटी बीजेपी जेहेतु अ दुइटा पार्टीओ जनजाति मोर्चा एवं आईपीएफटी जत जागन जनजाति माने बुकुं बाराति प्रसा जों मिलि तबुक जों मोदी न रमनाय जों न रेडी हिनै अलरेडी सिनि राज्य सरकार त मानि खानो तबुक केंद्र बाकी जेमन त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल जों जत बुकुं बारा रक जों निजन त्रिपुरा हिनो साजौ माने अकरा कक सागांके त्रिपुरा से भयु तो आबनि मुताबिक न जों सिनि जे हुकुमो त मुकुमो न रगैन जों त्रिपुरा शब्द लागौ रेखा त्रिपुरा टेरिटोरियल तै किसा कतर बुजंना बागै एके काउन्सिल आं निजेबो कार्बि आंलरखौ आं थाङै नुखा आं बरंनि सीएम नि चेम्बार हाबका हाबाय आं नुखा प्राइम मिनिस्टार ऑफिस থেকে কোনো অংশে কমিয়া এত মানে ওয়েল ডেকোরেটেড তা এত নাইথক ক্লাই সালামকা কার্বি আলং সবথেকে ওল্ডেস্ট এডিসি আব নর্থ ইস্ট নিবিসং আং যতক সিমানি বরক বোধহয় প্রায় 60 রগ মাংখানা বরক তাহলে আরো যেভাবে নাইথকলাই খিকা आं कयनाय चिनी जरा जितिमानि परे जरा आदं नाय चिनी एडिसिनि बरना आं वाइसा अन्तत कार्बि आलं बाय बरोलेण्ड तुर खलाय दिने आं सानाय अब आं आनि एक्सपीरियंस तके साइतों जों थाना नांनाय सोरंना नांनाय और इमप्लिमेन्ट खेना नांनाय काजे आबुनि बागिनो जों बीजेपीओ फाइमानि बर्थ जों सुदु तिब्रासा हिनावर क्लाय तंगागे इंगला दिल्लीओ चिनी खबर साना नांनाय कक साना नांनाय सानानि इंके अब एकमात्र नेशनल पार्टी बेतंना रेवती त्रिपुरा सागांके प्रमोद्री एकना सागांके डाइरेक्ट नरेंद्र मोदीनि खुंजरा थांगि सगैया अब बुइनि माध्यमे थांना नांगिया ताबुनि बागिनो जों चेष्टा खाइ तंगो चिनी बरकनि हामक्राय जों बाहायक्लाय मोदीनि बिसिंते खायमान इनके ताबुक जे सिक्लारो कायसा फाइसिंग देखलाय तंलाय माने जे त्रिपुरा मथा बोबोग्रान त्रिपुरा मथानि फाइसिंग जे देखलाय तंलाय माने नर बुसुक जराति सिक्लारकनो नरं फाइसिंग तुबनानि बा तुबुइ माखानि खाखलाय चिनी लगे जे बाबे ताबुक तिनि सबब फाइके आउम सिक्ला न मैक्सिमाम काजे सिक्ला जों बाय तंगो
আবো বুথনি পরে মানে রেজাল্ট খাইকে প্রমাণ মানাই ত্রিপুরাবাসী কারণ যুবক রোগ নাই দি যুবক রোগ বরব এস্টাবলিশ নাইও লাইফ বরব ইনকাম খাইনা নাইও লাইফ বরব পিস নাইও লাইফ বরব কিসা মানে কমফর্টেবল লাইফস্টাইল তংরা বুলাই তকলাই তাবনি যুগ কে বাবু গিয়া তাবো হিকে মোবাইল স্মার্টফোন ইন্টারনেট গ্লোবাল নি তাবক যেভাবে ইন্টারনেট পুরা বিশ্বন না এক খাই রেখা জাল আবো খেলাই তো ও জাগো চিনি অরনি যুবক নুগুই দङ যে ডেভেলপमेन्ट खायना निके बाहाय खलाय खायना नांनाय जों थामसि ताय सिलायबाय ताय बुलाय तकलाय आबो खलाय जों कोनो दिन थानजाबों मैया আর পলিটিক্যাল পার্টিनि মাধ্যমে थानजाबों आबो आं बार बार साव कारण आं बीजेपी नेता आनो तामनि सीपीएम हामजागनायबा किन्तु जितेन चौधरी भाई आं प्रमोद बाबू जों जखन आचकनाय जों सामाजिक हिसाबै जों आचकै मानो मैया चाखै चाय मालायो जों हजागिरि नाय मानो गड़िया डांस नाय मानो आरो सिनि थानजा तंनाय किन्तु जखन ब कालमाक्स नि कक सानाय आंखे ओ नरेंद्र मोदी नि कक मा सानाय मिलिले यं थानाय তাহলে আপনি বলেন না থানচা পলিটিক্যাল পার্টির মাধ্যমে সম্ভব ইয়া থানচা উন্নয়নে হিংকে ও যে সিনি মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্যোগ নামানি জিষ্ণুকর্তা সিনি এনসি বাবু রক जों আসগৈ যে হসন বুজন খলায়ে 19টা Vitlop deve
সাউন্ড সিস্টেমে চালু করার জন্য বলা হচ্ছে। সাউন্ড বক্স প্রথম করে সাউন্ড বক্স তোমরা লোকলে তো মনে নেই 4,500 বাইকগুলো আস্তে আস্তে শুরু করে দাও। বাইকগুলোকে সবাইকে আস্তে আস্তে যেতে বলো। বাইক আমরা পিছনে এত গাড়ি গিয়ে
গেল নেশাকার বাড়ি ভ্রষ্টাচার হলো শেষ দিকে দিকে মাফিয়ানি আজ ভদ্র সমাবেশ পালিয়ে গেল নেশাকার বাড়ি ভ্রষ্টাচার হলো শেষ দিকে দিকে মাফিয়ানি আজ ভদ্র সমাবেশ জয় বিজেপি জয় ত্রিপুরা মোদি জি কি জয় ভারত মা কি জয় জয় বলো ভারত মা কি সব প্রকল্প আজকে এই ত্রিপুরায় ধীরে ধীরে যাচ্ছে এগিয়ে ছোট্ট এই ত্রিপুরা আত্মনির্ভর যুব সমাজ সুযোগ হাজার হাজার অন্ধকারকে আলো দিলেন বিপ্লবী সবাই অগ্রগতি থামবে না আর থামবে না আর থামবে না আর এই তো শুরু জয় ত্রিপুরা সুন্দরী মাটি জয় ত্রিপুরেশ্বরী মা জয় ত্রিপুরা সুন্দরী মাটি জয় ত্রিপুরেশ্বরী মা জয় ত্রিপুরেশ্বরী মা জয় ত্রিপুরেশ্বরী মা হাজার হাজার চাকরির সুযোগ ত্রিপুরা সরকারের মাধ্যমিক বাহক বেচেলার চাকরি ঘরে ঘরে পর্যটন আর সংস্কৃতিতে এগিয়ে ত্রিপুরাবাসী ঐতিহ্য আর সুশাসনকে রক্ষায় বিপ্লব যে ভারতবর্ষে আকাশ রাজ্যে আকাশ রাজ্যে আকাশ রাজ্যে সবার প্রিয় তিনি সবার প্রিয় তিনি সবার প্রিয় তিনি জয় মোদি জি জয় মোদি জি বিজেপি কি জয় জয় বিজেপি জয় মোদি জি কি জয় জয় ত্রিপুরা সুন্দরী মাটি ভারত মা কি জয় জয় বিজেপি জয় মোদি জি কি জয় ত্রিপুরা কি জয় জনতা কি জয় মোদি জি কি জয় भारत माता की वंदे वंदे বিপ্লব দেবের ত্রিপুরাতে উন্নয়নের ধ্যান বিপ্লব দেবের ত্রিপুরাতে উন্নয়নের ধ্যান শহর গ্রাম সবার বুকে সবার বুকে
বন্দে
yang se sini wa kies pan tha ka bla sa ta wa kies mana ho ne ta mana ho ne la sa kies pa shi thang kan গ্যাস বা গিয়ে হাইদা মুংস আনানা করে বাড়তে গ্যাস ঠিক প্রবশ কই যা না जों লাইনো বাসনা নাঙ্গো না जों বুকিং খাইনা নামো তা বুনো থানায় তে তুমি খাইনাই আও অকক সৈন্য তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বাড়তি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি ni গ্যাস সিলিন্ডার বেটার এভেবিলিটি better size তে বেটার সার্ভিস বাড়তি গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নম্বর 7640998623 Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisibure. PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani ti janani no khobai juda juda shape ka hamre jaknai taklaini admission egnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono narsing tongsinai o kaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktukai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni Bisramganj satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisanoni guma lenglama hotel and restaurant Oro manthugo mui borok cha borok te dale dal beremni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul shuma panda asaima shalni jamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe or chef rock manthogri jagai tongo Sipahi jola thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramganj Hati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni bagai kurungbaidi phone number 8974305607 on number